E ingoa fo'i o ia o le silisili ese, o le faipule, o le atua malosi, o le tamā o le whaavavau, o le alii o le file mu. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga already Samoa mo le neitou sanga o le whasoa le nganga modi o le Kirisimasi. Whasoa mai i au lava o pule a nganga o le Kirisimasi pe usu sau pese pe whaifo i sau solo pule lava o e. Pue mai sau video malafo mai i le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo i on e vili mai i teimi whaatuna ngai no porkalame te tasi. E maua i loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi o le Kirisimasi ia tātou whaatawa ina le Kirisimasi lona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo na Kirisimasi. Pei o na whinangalo lo whai le atua e fua e mai lona tali e to tasi mole lalo lange. Ina ia au mai ele whaora tanga mo i tātou uma. Talia lau video mai le asus fulu lima o te sema, whangate le asus e fulu maleiva o te sema. O le awhata unu ure se i le asus e fulu maleiva o te sema le porkalame o le maanu o le tae ao. Ona nei tauvanga wa Langolorina ele o Dentures. Telefoni 252 Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pulenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Poi loe ma whai ona whaongara o Kiwiseva e whai ma te pause moro whare mōmua. A whai fwoi o Yeso mō kesi e ma whai ona tato suesueina o nisi a wala i whare tupe esese a tonu e whetau i ma le tūlanga o roolanga timinei. On mata o nanga i Supreme Mortgages, mata o tifisoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Wala o mai au Sam i le oruatasi o valutasi toluiva valutasi pe emaili mai i a sam@suprememortgages.co.nz. Taraflava o David Tuale nei olo e whaafonga mai pe le Radio Samoa. Tasi lima i vatolu a mo Samoa i amanuia le nei aso. Ilene itare
Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. o maulo nei loto o te pese lava e fai pesenga lo lava malu ala maiere na peli marikitara o te ala i le tae au lava leri i o te vivi i a te oe lumore nu o te fai pesenga fo i a te oe lumore te ngata a wawa sili lo walofa le mawalunga le langi o lo wha maoni fo i wo o i au. Mātua lau sole tae au sing sengi lo mātua tua alanga ina o vi inga ma mātu pese whaftai a wā ua telefo i tale manua i titi mala ua mātu wa iatu ua tawhata o le tae au o le asafou ua o mai o au ia whaamurianga mātou te vi i ma whaftai ai i hante oe wa mātou wifo i ulu mara nei tae au tau lo sili ese ma mātou whapeatu lo mātua tua e le lei lava oe mātou wifo foi o luma ia lava oe lo mātua tua o le tua o te tau mora mea i eile vi inga pe ora mātou walausu le nei tai au sing sengi mātou tau langa o whaftai at oe lo mātua tua o le tua lava oe o tua
tu maulo o lofa le liu fo i lo fa maoni mo lo wanga le lei o lava le kata anga o mea ma lava o le tua oe so i fua ma le vavau o lava le fa vavau o le tua e la e le vi inga le malu o le tua oe e pulpulu le matango fie whaafte tele lava ta mai lau mea lofa o le ola faua mātu maua le nei tai ao le ai lava se tasi mātu te maua i le ola ua na o lava ua mātu iai le savalinga o le ni foi aso fau ma le matanga o le niwa yaso lo mātu tua e maduia lava molu masaol fo launga pe a mātu fo lau tasi ma oi ua mātu tu inati o au ta mafa mo le mole se e tau tai mai le fo launga ua whai nei manuia whai wala whengai mana tino uile a matanga o le niwa yaso o mātu iai ma le tentanunga na mause lato malo longa le lei i le whai unga na nawa yaso o tuana yatu Olo ye pena inisio whanau lo whaau wala to o onga le ni fo i yaso le le oina mamalu tie la to ile paulo o wa aolo matu tua ya fa mni fo i fai volo fenga pe malim tamata fa ya onga lo nga fa mala oina o na ya matu whanau matu te no fa lava ya te no mau e le ma fa ngalo sa mo na te no pele matu talo fa mni te tai o le te no fionga le malo maloma la na masiofo dia foi le fianga le palemia ma le fainga malo na yo matu tanga te umai sa mo fa pena foi le ala ma papa ai so se vai ngore nei ke lope ia ile manuia oilo matu tu o le tu fa va ile malo tu tasi o sa mo fa mo dia foi le nei atu no sila lo matu no fo mama wai fa mo dia foi atu no uma ole nei lalolangi matu te talo man tu la tofia ai mo feino e so se tafora nei ke lope lo matu tua fo ai tu so la latu mana o ma fa manatu ai la to o la vole tua e mali ai mana o e melele malava matu talo lo matu tua man tua fo ile tu mal mul panga ma tapo inga nei matu matua tua sen sino la tunu i malu mata malawa nei yaso matu balau te to waina la to ma fa fa lo lofa fa fo sia pelo la tu si fu laude le tino Sidi lava ele aganga. Ya o mala forma tu fa ni so fo e mailo matu tua. Ya matu fa lava ina ia fo ya tu ia le inga ia te oi. Ia ai tu mawe pea ia lo matu fa te va. Tama fa mo le fa mo ia mai. Ele tau tu ari de sabo de ne yaso a toa o matu wole matu wal au. I nei me malava e ala ele swa fa mana malo yesu kebiso lo matu ri matu fa ala. Amen. It's
maia lafo le maia o le viinga o le tua langina lafo pesere karesia metotisi mai kalai estete le tautua mo arwa de Samoa Falima Eva tolu amo o tatono ia le July ono. In this update, a shooting at Sydney's Bondi Beach has claimed at least 12 lives and is being described as a devastating terrorist attack on the Jewish community. Just before 9 last night our time, 2 gunmen dressed in black opened fire at the crowded popular tourist destination. Another 29 are injured. One of the gunmen is dead while the other is in a critical condition. A Hanukkah event was taking place at the time to celebrate the first day of the Jewish tradition. Prime Minister Anthony Albanese says an attack on Jewish Australians is an attack on every Australian. Every Australian will be, like me, devastated on this attack on our way of life. A researcher feels police are only targeting the low-hanging fruit with their roadside testing. It starts in Wellington today with the aim of rolling out countrywide mid-neck. Officers can do random tests, screening for cannabis, meth, MDMA and cocaine. Drivers testing positive will need to do a second test that checks for 25 substances. Otago University Professor Joseph Bowden says impairment from prescription medications is very common. Drugs that are actually nervous system depressants and do reduce your ability to react to situations on the road and also slow your reflexes. Police have launched a double homicide investigation after the discovery of 2 bodies at Ruatiti near Honganui National Park. They were found on Saturday afternoon. Stargazers can expect brighter skies across New Zealand until the break. The annual meteor shower, the Geminids, is predicted in Australasia by early this morning. Helicopters will return to the scene of multiple Honganui vegetation after crews battled blazes overnight. He's been at the scene near Parakino since they broke out before 5:15 p.m. That's news. Alice Robinson has become the New Zealander to win a World Cup Super G race. Robinson spread down the St. Moritz course in Switzerland in 1 minute 14.84 seconds for the 7th global victory career. Orthodox Ajaz Patel elected New Zealand of the 3-match series against the West on Thursday. The injured Blair Tickner. Wicket Kim Blundell also returns in place of Mitch after recovering from a hamstring tear. Not stunned. League to earn some breathing distance away from the drop zone. Sunderland, Manchester City and Aston Villa are the winners overnight. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole radio sa furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua vai aso. Wamone tai ono whaawhelo i mo whaatalofa whaatulima fōi la vatele ma le whaaloalo sa moro watino pele pa ia marama maralo whaafonganga malo la marasifua maruia. Whaamalo fōle tunu ul fōlau. Tātu avele mua mar whaasangi le tātu matai sili le langi. Tele lona alofa i atu oe maa ua ne ua tātu o ria ne yaso. O le aso o whaia le tua tātu te ori ma tātu fia i ai. Papatia whatasi le anga rei. O le tātu matai sili le langi. Momoni malo tu si fo mana mato malosi o le fo tātu sila whai madua le o mara nei tai au. Tua fo le tātu mo tanga na yaso o tuana yatu. Ya bi yele lo fo le tu o le o tātu wheloai. Ele manuia le nei fo i tai au. Fo mar wha moi i hana awali tia me o mai le whai umara na fo i yaso ua tuana yatu. Ya alo fo mai le tua tau tai tātu fo longa nei yaso ma tātu fo lau le laulo na alo fo tātu i nei fo yaso mo fuas fo lima i yaso te sema o tātu fo longa le dua fe dua se fo luma le lima o se mai lo wha fo ngare porkala me manu le tai au. O le Samoa Falima Eva tonu a bole fionga ngan manan tasha mai duoso san mai sini o tātu Facebook mari YouTube o le Samoa. Sera tasi batea mar fionga pesta au jelo sio ma to ona nei ta vai meni tau tuaina lo topa i malo to malu se pa ele tu laiva. Hele tai nei malo se fo mari nei tai fo ngan mana. Fa malo folta wata ai langi mama la sunga la o tavai i ele tu ele nei fo ia so fo Samoa le tunu pele fa atalo fa malo le fo la manuia. Sorry. Paso foli kisi masiri Wo maari kisi masila ko ia.
Lima o tele tulai ono se maila whaafonga mala mai moa o le lui tau mo le aso. Lui tau mo le aso. Malama o le Christmas. The Light Christmas. Luka lona mata upu e lua a o lona fuiva. Whāu ta foi. Ua tū mai a te i lātou le a ngelu a le ali. Ua pupula whaatali o li o mai foi i a te i lātou le pupula o le ali. Ua matua fefe ai lava i lātou. O le malama lama o le Christmas. The Light of Mass. O le malama lama. O se lea o mea tāua o le Christmas. Fai mai le mori maua mātaio, Luka mai oane. O le malama lama o le atua. Na taita ina mākoi mai sasai. O le malama lama o le atua. Na wha malama lama ina pētele emma. O le malama lama o le atua. Na wha malama lama ina le fale o manu. E iai povi, mā moe, a o fafo, o leo mā moe. O le malama lama o le atua. Na wha malama lama ina ai le lalolang. Ua pupula atu fo i le malama lama o le atua i le pōngsa. Ai le i manu mālo i ai le pōngsa. O le Christmas. O se aso o le malama lama pa ia o le atua. Ua pupula atu fo i le malama lama i le pōriuri. E le i manu mālo i ai le pōriuri. Samo ai. Ia susulu le malama lama o le Christmas. I lau fai ngā mālo. Ia pupula le malama lama o le Christmas. I lau e kālesia. Ia susulu le malama lama o le atua. I lou nuu, lou a inga, o oe, o au, o i tātou uma. O le Christmas. O le malama lama siri ese o le atua. Ua wha malama lama ina ai e o i le pōngisa. O lou wola wha maualunga. O lou wola wha sausiri. Ma lou wola tau i masui. O pōngi sa te telena. O loo fia wha malama lama ina e le atua. I le nei fo i Christmas. Ai ape a se i e tadia ia i lou loto ma lou fatu. Le malama lama pa ia o le atua. E te maua ai le loto maua lalo. E te maua ai le loto wha mangalo. E te maua ai le loto mama. E te maua ai foi le loto le lei. Samo ai. Wha susulu nei. Le malama lama pa ia o le Christmas. I to tonu o lou loto. Ona e maua lea. O se Christmas. E tumu i le malama lama wha lea nganga o le atua. Tātou te malama lama ai. I o tātou wala uma. Manuia le Christmas. Tātou te tāru. Le atua mamanai. Whawhetai o lou malama lama. O le malama lama wha lea nganga. A susulu i o mātou loto. Ona o mātou maua lea o le loto wha mangalo.
le loto le lei, ma le loto e mama. Tātou ia ia mātou fe au mga ruenga o lene yaso, e manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou whaaola, ua mātou tatalo atua i nei. Amene.
Malama Mila vai pesere kare sia bere tisi vai lele ina was food father with anele to lie on the pork lame malo ta re de samas for lima even tolo a mona minuto no mo kwai fa masau lo ta de musika de tai au fa fi oi fa mar sa fo na tro la lo su tu te bakar wenga la mantanga de neva so ta to yai a reto le all ta pork lame la mantanga de neva so to kwata de fitu ile tai on nei ma ne pe fa no mai so tai mi ta to ma tai au fa le nganga na por ne so fu ta pe de so ya pasta la fa de copa today in history ta of by por mera tupula so fully mo te semana tai no fitu ile tani mo fa po telefone ngal protania pe ta fitu ta pork lame a matai le tai au a se I momo ona ta to by foi po ma lu wala nei tai au fo Patalo fai avta vale umale nei foi taimi ole tai au tatu wanga ilunga le awala telo le mai ta watu foi ia ole na lava o so longa le tatu awala ele o yai ni vaenga o poloka le ai foi se pisil nei taimi ole tai au ia ma ele ai foi sa lava tau vale ia avta vale tau tuana ia sao mauli le amtanga foi o fainga malanga I le nei taimi ole tai au no was fully ma minuti se ai le to lai ono Bata talo tawara ne fo I tai au fo tama ki makaura o kilani no fanga le fa sala la radio Samoas foot falo ile malu lu le ni banga le tai au baba tu mane mai le mala mo fafo yo mane por sul male la ne fo tai au fo wingo le tau mo le sola fa solo na awa langi le tau ni so banga o kilani pa o ti munga mama yang I mari mar sabidi mai ma tu sa lo se football falo mo runga yo ile pe la fa mo wina mo o kilani Ile nei aso force football lona ba wala lo tai pe audio le fa sa point awa lang de daily town tele ba ngo au kilani fa si bela tai lo se lona ba lunga on pa ngo yon tua le fa sa lona awa pa uti muni se ba ngo au kilani le aso lulu ba lulu e la so lulu lo su tasi stofi fa sa lona awa fo lang de daily town pa uti mula se raile fa sa lang de daily aso na I lang de le fo ia le aso sam Fa bonga na utu na mai la ba tau ne foi taimi ole tai au fanga solo le tanto por kala me mano le tai au le ma fa ntara ba ba tu langa ele tau tero si ba nga du sila fa pena fo ele tau isa mo mani se ba nga ole ke Lopez fu fitu wa chai le tu lai ono wa tato ya ile to ba yaso bana yaso ntara fa na tu le aso ke si maso ne foi tu sanga lo fa le tu moni lo tu si fu ora ba tama lo si ma wa sa ngo o ma security massive fia pes se ngor ke si massive ba ba Tamai na pai fega ro sa mo nei tai au na tunu nga junja mo ka ngor tai au fa marlos wala ka markis mas ma dia foi ngor nei aso Chama ufana mai Echa piaba ai Lecho puo tupule ua mai Yesuele pepe ufana mai Yola changa lea ua mai Faama no aloloto Ena le ti apolo Le pepe ufana mai Ta sauloto Me valo anga apero feta Ya Maria ma Josefa Inatula imau iketele ima Awawa filifilia Banawa ilemesia Letupu leta mana malonia Yesu ele pepe wafana mai Meola tanga lea ua amai Faama no aloloto Si ena le ti apolo Le pepe wafana mai Eta sauloto
langa ile ala Trong nu ile no foana Tala fae ua te inai la ua e tangata E ai se avanoa Langona le whaanoanoa Meita i le whale o manu ua avanoa Yesu e le pepe ua whana mai E o la tanga lea ua amai Whaamanoa lo loto Te ena le ti apolo Le pepe ua whana mai e tasa o loto Sei male fia Osana ma alleluia Sauli e saume alofa e ave moia Lola na te talia Ya ofa matu moia Mai samoa e sapoia le amanuia Yesu e pepe ua whana mai E o la tanga lea ua amai Whaamanoa lo loto Ti ena le ti apolo E pepe ua whana mai e tasa o loto Yesu e le pepe ua whana mai E o la tanga lea ua amai Whaamanoa lo loto Ti ena le ti apolo Le pepe ua whana mai e tasa o loto Le pepe ua whana mai e tasa o loto Le pepe ua whana mai e tasa o loto Le pepe ua whana mai e tasa o loto Asa tofi o le vai asa fau le Kirisimasi eri Ia. Sona. Feri. Wa mai Kirisimasi la ko ia ni. O le vai te mine nei o te lo wa te le Christmas party company whangaso. Mana ia ma o te ni fo i e whaale nganga whawhatai o company te tasi. Ia mō tangata whainga wenga umba o le tau whainga company o le tau sanga. Ia le leitele. Vai mako break up le vaso tatu nei. Te le alai tau sanga o mawai. E whaia le se ia pei se ala wharka o me secret Santa. Ia Santa fo le se tau sanga la nei. O sui. Kol mako mafkanga. Wa lor ko si le ko ngame. Nga le kelo le kupe alo. Nga le kelo le kupe alo wai. E te montu fo la vai te mine o ka kele le spenda tanto. Ai mana ia pe a kau su de kiki. O fa adu fo kupe ia me o kele o ia me alofa mai si me ai se fer kupe lang o ka karsu fa ne vai te. Ai san po na nei fa na wale te de na pe kede ele spenda tanto matu ka ko la ma ko ka ko malo lol special fa iti Usu le pese pas popo le gala ma te foi wai le foi fa na tu le tu foi le kau posi le titi le spend le vai te ia me ta we town fa alwai ta tu se leni pilio kelfongi pilio mori ia fa taunga mole ai wala fa makere ia mo isinga extras ia ko dal ko kusia very se di makala ko inga fa lo mo ko fa ma ko kisi masu wala fa makere sa ole ia se bangal le
ma fala ko ka ngal ku pe u le au ko ma ko spendi a le ko fa so so ko ngai ma ko ka mai ka lao de mo le ba tai mi fa ta lo fa pa ngal ta ba ka me lu ngal ta no Facebook ba YouTube ro sa mo ma ro si fo mo ria o ba so le le a ma tai le tau banga o i po le Christmas promotion ata to le fa nga so o la la ye tai mi o ta ba ka me ta le telefon era bala mai le tunu e fa so o le autor nei foi tu sanga fa so le nga mo de Christmas e pule o pe fa so mai lo fenangalo pe usu so pese ia o me o mana ia tu lo so fa wa fa ka ko se as freile o le as freile va so nei le fa ka ko se ia ke le ka ko me lo fa mo ma ia so ia le o te loe whate ia umbala tau la i Sydney, Australia. E le whala wabele na watu a taru telefone le tai au Bondi Beach i Sydney, Australia. O se whainga ia lau whanongongo atu saunanga le palimia o Australia, Anthony Albanese. O te ngata whatupu whalalawe terrorists, a leo na lata whatupu ina whalalawe lea. Pole numero whalata maile na mai taru telefone, po se puma lua e o maliu lea whalalawe. Fo ye se fulu lua i lata o maliliu, ia male to o lua se fulu iwa o i lata o manu no a lea na awina fo i le whale mai. Ia ai o se tūlanga e wha no no aile maa fau ona o le taimi fo i lea o le whaelonga ina. E mai se lava le Hanukkah festival e bei ona iai fo i ia le au iutaia lea lana amataina ia mawhai e se matawhanga fo i lea ina ia mawhai fo i ona maua le avanoa e le to a tele mawhutahai ia ma oli whaatasi e mawhai whaatasi le lato fo i aso whaelonga ina to o lua la ila ua lea na mai tawina sa whaatanu ina fo i le nei whaalawe la ua maua leisi ia ua whapena fo i ona whana ina i le taimilina ia o leisi lea ia o lae kinga inga whale mai o le tūlanga fo i le talo sia fo i ia wai le mai loa lava fo ini so tatou tau ainga e pei lava fo i le upa i kiki au le la au ia au tangata ia wha mai se lava le anganga o le atua ia ile nei fo i wha lave ua tū lai taimi o fianga ma taimi o wha ai longa ina o aso fia o te lota se o vaenga tau ana whamanatu le pale mia o Australia to se maripoti na tuena mai in Ngāra Tania there is no place for this hate violence and terrorism in this nation e le mana mia ia ko inga mea o le Italy lesi o whalawelawe ma whalawelawe wha terrorisi e tono Australia which i la wau tantanunga saore le ia mai so nei mai taimar kisi masi wa tātu wanga atu iai e le mga bie ko inga mei tono le tunu moni au le vanga le na au whanonga tu e sauno e ngan man e le mauti nope to tele ni so tātu Samuel lala i lata le vanga sa latu si le fia le tulanga fo man men tupu ia ai o te loa o le season 5 tole amatai events tono o lau yutai Hanukkah fo le peona whamanatuina ia la enjoy la tu taimi whamanatu ia fo events da would tono le ango tangata yutai ia le fo e la marfiti e le moealki apol ia ba me fa tai o lewa wa tu ma ba ve leo ia ma ba war me onai o na tu fo mari li we de fa la talo fa ia tau la tamal Christmas ia le lei au tatalo no i fa la ve tupu te lo ia fo le si shooting len tupu tono America fo i le fa ngor vaso so longa fa no le taimi su enga na tamaiti a o le Brown University le ngoa o le university le na fa tau ina fo i le nei tangata fa tupu fa la ve fo ia fa su te pe fana ina to o lua la nai students fo i o le na mo mali li wai ia male to o iva fo i nisi o lo manu no ai o le taimi tonu lava o lo faia ia su enga fo ia nai tamai tai pe lava fo i tato i nei taimi i le nei fo i vai tau i le i fa tau ina su enga ia talo fai nei lava fo i fa lave le ma alofia ia ai tato talo i le tu ia tau ma tato a wai kasi le aunga o le ia i loto nei tangata i fa tau ina o le hate pe on ta o le sunga i le ia a tonu e ui lava fo i ngai fa lave kekele ia pat o tonu au ainga e maua lava fo i loko i kai kongo ainga so o se mea lava tau mamau ma tatou tūlanga mani mawhauwhanga whaapea o le tatou te angatu i taimi fia mai se whaamanatu ina o le e makwale e se i kai lona whina ngā so o le tūlanga na iai ua matal tātou tai au nisi o mea lo tupu ia tino i whafo o na e pe fōringa mai o iai se whi au tau o moni mai mo tātou le nei tūlangi
ia awane to tupu me fa pe tono tato fo community a me tato New Zealand o vai kamingi o fia o tato iai fe al fani tangata uma fia tangata uma support lesi o vai ngata wana ne vai tango to sanga o tato iai sa ia le strike na ta o mo cabin crew le Air New Zealand o lau titi lo atu ua ole latu tana noanga ise tu langa lelei o fa mo dia ina i tu uma dua ole a ko fa o ngol wenga bo tele langa pa kan PC4 flights no ka ko ye man tu ola latu sol te ele na fua before Christmas o no winga le vai aso asa ka ngalu vai aso nei pe a fua la fo ia ai faftai pe amale fase la leo fai pe o wat fo I le fase la leo fai o ila to tanga fai ngaluenga le na tu o le a fai la to sol te ele ia ai faftai o le o fai lo mai o ia ile malilienga nei le va o le uni ia matanga fai ngaluenga I se songi fo ia o le la o mauti no lava fa amale inga la ko le kongi ia o le ale o le sol ke ia mana ia la to sia ki leita so fai ngamalanga ta to ia tau fo ia pe sa tau ia fo isi te le na taimi ini masino o taluai ona o le fuafanga le ia mana ia lava foi to sia kilo le taimi le nei ia wa o le ua maua mai le tala fia mo tato ia le tele o to wa o te lo fo to tele tato sa mo nga lu e tu fo I mai fo ia nga luenga ia le tele ia me silinga ko le solo te ia ko mau lo to nanga ia wa lungo ba le ia la manga mi lo ko nga tele pisi o le ba nga le fenga lungo ba le ka lo fai ia le faf kai mo skar fia mo to ia tulango ye o nei ole a matai ia pe au te lon famana to le tapo kala me se pai temi utu na ia siaki la fatano ina leo ele peila o checkpoint se masana fe leo fo le au te lona va vai atu o leo fa nga solo leo siaki na la to fo ia tele na fia I fo la fasaina o Wellington le titi lo atu le a matai il po kala me leo mal fa mo o le fa nga solo te lo va nga New Zealand tata no mo la wa te lo mana ia o le na tele ia siaki leo langa I fambombonga la titilo mo fambombonga leo mo tanga luenga fe malanga inga lungo la wala o le tele fa lave ma me ia tu e ma fo mai la tu fo e fa nga ina fo la fa sain ala fe wa lungo tapa Atulus tulanga le leile ai mai sala fo ile mai tau atu wa a fo ia pe amale tolus full percent ile fai tau lava fo ai mai sel fa alinga mai fo ile minister ile tamile nei o la fa inga na o fa lava fo ia tau ta vale o le tu lai mai ai mala suenga ia o lo o ia lava fo le so tanga ia male tulanga le o le avenga o ka vale o lai fa swa va ia po la fo ile afianga o drugs a o le la wa mana ia la le mai tau atu o le sola le la wa amatai kusala a fola e fa tolula ona siaki la tavale ia wa mantu e moni lava fo ia tato te milenge le siaki masani a maua ia nga ia kula ia le fa yo a le wa fa mautinoa a maua oe o le wa ia la to inga la ia to inga test e fo le fa tanu ina pe yo le si test fa tanu ina to tono lo fonga ia a fa ia maua angela result o la e positive a ia wo si ia kula le yo lo su enga le si va enga e kolu le ia la va enga ia la su ina tato ai fo ile le ai a fa pe ala e mawangi la wa fa maungi la wala la sur ku la fo mai maunga fa se la tala a la sunga la a wa fo ia o fa salanga na pe fa pe la fa salanga tau tupe e o la fo ia la ko ia fa pe o la ia la ko prescription fo ia e ma fa ona la to fa nga ina wa ia ni so la to lo fa nga ina ni so fa la a we no a fia ai la lo ma fa ile fa fo ina ta vale e wala ia la ko umanga o le a test uma la fo ia ile su engale nei matai no stulanga leile o te loanga mana la titi lo atu o shakia leo e se malte lo la tu shakia masana fai tele o shakia fai leo vai tamilo ki simasi e shakia la tu foi ava mamos le vai ngala le fa ngai nei la to lo fa ngai nei fa fa sai nei fa THC por vai ngo cannabis vai ngo methamphetamine HDMA, ecstasy, Molly, and cocaine. So, o vaenga la ia wa te le fo tu langa le wanga ile le fo tata bokla memba sa tini fo ile affordable tana te le famani no nya vaenga
A vangala na le la matana fatanu o Wellington la le la matai. Nei. Yeah. O le si mea i siaki e le ta o mai leo le po fene la fere siaki ke ia wan waku po le o lai ua ki mai pau ala complain le titi lo atu i anga banmana. O le titele ai o le umio kai mio le la fatani tangata fo le le e lungo kiwi ala a fainei kai mea siaki e leo. Ia wa pe fe lolo ai le test ma men la ko checkpoint masani e fai mo fo le lo alcohol. Po tang fila malos. E penga la kua fo male leo ya device la ko mai fai kaun kasi o se fu pawanga ia fa ko la okay o ia renga la va ver fa ngasolo fo le ar kamala le o kikila sole e fai asi mama fa kelo fai ngole ia mai sala pe ma wai fo la positive la wa just momo ia ko fai malesi o ile ai la e fai la si umio ku i va ngane ia Wellington e patalo fatu ata to Wellington o ko de la ma kai masala pe ko kile la ina lo buona wa ka lo fai a Wellington ia tonu le ia fo stulanga fo le tau ente fai tio tato pe a fa apea e muli ta ila vai tu la fono wala ngona lo wa tango fiele ava ia wala ver ka vale yo su ele sa ulifie ko hanga ia ko hinga ai awange ko no fol foil ai atitilo ai le tulanga ia ile nau ta ingo leo mal mtanga le ngo fe malanga ingo wala wa fai tulanga ia o le puipuinga o tato yes wala pe na ta wal time o vai o le tele fa lave mai to sanga o vai e ma leo e ma fu o no la to e fa ina ia ava malos ba vel ta vale so atitilo la ma fu anga fai tulanga le ele lei mo tato tanga ta fe malanga e fo ele o tang fia ia vai ia le lei Wellington e fakalo fa ku ngai kai o fo ia o sa yange ala siaki mo mai o ko nga ai wala ngai mo mai se sil kako au fa lo mala Jono su Fabio Jono John Tano le July feature to Jobar with Sabas Flavor Jono Amo Silio Tai Silfanga Falela Tai. Good morning. Atoya,
for Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua te itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga soo o filfilia me whale talima lo taimua. O se whapitoa winga eselene mo le alfa alongolonga le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te nofo mo aso e lima ma ova atu. Luas fulu pasene. Susu mai te mole mawina le matanga o fie ma le aulele o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio angau au whanga. E iai inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whatolu. Fitu wha valuono whatolu. Pētanga iane i le upena te whailangi SeabreezeResortSamoa.com. Talo falpulenga mala whengaluenga le Seabreeze Resort i whanga o latu whalolonga la awina tuele por kalame malu o le tai au a le Radio Samoa e malanga i Samoa ia whai some booking ona e maua le discount mo tātou lau whaafonga le Radio Samoa whai le pulenga o e lenga e whaafonga le Radio Samoa le o siri fia ili lako pa uwha pikoanga e 2% whatita inga mo le 2% whapea o le tau o le potu e se lau tala whapea la 2% le pau longuinga la e 2% la le pau mai varsfuru la le konge e lau whaafonga le Radio Samoa whatita inga e leo ka unga poku le ka wako anga whakaika inga i e mamla mai le 2% le alau mai e ke ua whai foi o mi fo calculators e mo falau 2% ua o se 4% o whai ngā pāloko e mau ingo fo e ru Wai whapea ngā whai ka ko mea isi kaini tātou ele tau mawhana pei au te wawai atu ngal mana e mai ngor South Island o lo e nei lapta inga fole tulango ia whane tonu fo le tau so po so taimo neva yaso o le sa ele issue I mean le warning lena issue mai ana po se ia lia mai le tai au nei mo na isi nei o vaenga o whai lava fo isi ai mai se lava i le vaenga le South Island o leo lo o mai tawina ti munga mamafa ia ele ngata fo ilale na o le malosi le matangi e mawhai lava fo ia ona whaale ngai nai pe e mawhai ona whelele ia i fo i tau alunga o whale ia ai mai se lava fo i o le whemala ngai o le malo latinu i lunga o awala tele ia a malosi le matangi ia e pe e o tulang le na o lo o lapta ia ai so o ngai vaenga lai nai le vaenga le o Fiordland and Canterbury High Country pe o nisi na vaenga sa ave lava ia le wha mafa mai le po na po se ia lia mai la le taimio le nei fo i tai au ia ai mai se lava fo i lo mai ta watu lava
e pe o nisi o vaenga ila ko fo ie fewa I pasika fa I keke lelei la nga a malosi matangi ia e mua la ona fe lelei na I vaenga le na I le malosi matangi o lona winga ele o se vaenga fo ile le vai mama iai ona nga ia tule ile aso atai au male o nga tono le vai aso ona iai lo le o lapta inga ia la o vaenga o timunga lana o le a fia I fo I peta wa fia tuai ma au kilani I se taimi o le nei fo I a vai aso ai pe ona pola le nga makwafa mafai lava ia le warning mo na I vaenga ia I le South Island e pe ona sauno fo ia le sunga la o le taia. So it's full lima minuto lo talo le tula fitu au tanto ia le tasi le yaso mana yaso na fa mana tula Christmas ne foi to sanga la ka ko fa Christmas I Samoa. Christmas in the island Richard Parker a mai le so mo le tanto le pote manu la wala tula to le tanto ma lo taia fa nganga a ma tanga ne vai aso o tanto ia. Fa la persi ko. Another year gone, time for family loving. Let's get together, grab yourself some liquor, and let's party till the morning. Come party people over here, my party people over there. They wanna see you put them digits in the air. My party people, let's get together and celebrate another Christmas cheer. Christmas, Christmas, Christmas in the island. I said 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 Christmas, Christmas, Christmas in the island. Tala whanava o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Pelolo le pisi na isi o vaenga o tatou awala telo lo mai tau watu le tatou mauto waileanga isi sifo le State Highway Suma Leono the concourse faisi pisi mai le taimi le nei fasol solo atu aileanga I atu I mesi le taimi le nei o le tae au o lo mai tau watu fo I le vaenga le nai Greyland o lo wa faisi pisi mai fo I le taimi le nei ia anga I atu aileanga fo I Morningside ia ma fasol solo atu aileanga le vaenga le na Western Springs ia o nei vaenga o mana o le taimi le nei o le tae au na ua faisi pisi I lunga o le tatou State Highway Suma Leono. Mai tau atu foi I le vaenga lea le kako State Highway 1 o lo mai tau atu West Haven o faisi pisi le taimile nei o le traffic anga I atu I le vaenga le na o le ala tele haora ki Gulf o lo mai tau atu foi whapena le pisi na ua iai. O'Neill Road ia o lea foi wa mai tau atu faisi pisi mai mo tatou foi ia mai se langa I atu anga I le whaitu atu le la I se C4 North Coast malanga I atu le North Shore
mai tau atu taimile nei ia ole na fo ua ia isi pisi o tātou mai se lava ilunga o tātou Twin Coast Discovery Highway i le nei taimi o le tai au anga i atu lea i nā le vaenga le nā anga i atu Whitehall Valley, Rosedale, Forest Hill mai tau atu taimile nei faisi pisi mai mō tātou anga i mai i Sauteo mai tau atu i lunga o tātou Southern Motorway Feo Lolo au nai kilia le lei lava fo i tātou o le tu lei mō tātou av taavale le sfala lava tau taavale nei taimi o le tai au ia tau tuana tau sisia pea le saunga le mu ua o tu esful minute ia o Natale o le tu lai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa le tātou tunu Samoa o te whawhiroa i le tātou Porkalame Masani o le areto le ola mo o e le nei aso. O le tusi Roma na mta upesifululua le whai upesifulutasi e whapea aua le whaavai i le whilinga ia malosi le loto e au auna i le li. O le upu mo i le aso le nei whaamalosi ai le o le whaavai. O upu nei e lua whaamalosi ma le whaavai e whaafea ngai. O le esenga e whaamalosi e whaingatā lona whaatinoina awa e alu ai lo malosi unga le upu whaamalosi lona wenga e alu ai lo malosi pe e kau mawhai le mele o le whaamalosi o le upu lea whaavai ia o le makua whaingo fia o le mele o le whaavai e le alu ai sau malosi wafo nga onga e whaalelewa lava ia whaasamasama ngoa ma lo mawhauwhau ka pungi lo mawhauwhau e umaro whaavai e lea i masinga ka mai malosi ai alu le mele o le whaavai mafuanga lea e toa tele ai le au fia whai le mele o le whaavai nei lo tangata e fia e whai le mele o le whaamalosi a wafo e le ai o le whaavai lei se malosi aluai whaamalosi ke le mo mia o le malosi e whai ai ai foi la tu spaia o lo whaamalosi o le kele i o me o lo whai mai tu spaia whaamalosi mai le tu spaia whaamalosi mai le anganga o le tua e lei masa kei mi whapea o i se kala tu spaia ia o ke whaavai atua o le whaamalosi a wafo o le whaavai e le se effort e mo mia e foi la whai mai tala tu spaia whai mai ia whaamalosi ia aua i o kakou whaavai i le mea lea o le whilinga rona winga aua le whaavai i le soifua ku ingaku nisi upu whaamalosi e tuina atu lo soifua i le tua whaamalosi e whai le mea lea o le ngā lala i le tua whaamalosi i le soifua sa ili i le tua rona winga o le whaamalosi e whai ai e ke kau mawhai le mea lea o le whaamalosi e te lola o le whaamalosi o le soifua tuina atu e i ulava inga e malosi a e whaavai i le belea o le whilinga ma le soifua kuinga o le whaavai o le pai e ua le ai se whau mawhai le ai se whaamalosi le ai se loko e whina wai e umalo luenga a e pai e le melea o le o langa sa ili atu i le tua o langa ngā lala i le tua a o langa discipline a whaasa kaulo me ki mga oai o ngā oro manatu i le tua a e whaamalosi e whaile melenga o le iunga e a vea oe matangata malosi mo le tua o le upu whaila mo oe le asule nei o le ki o le o langa whaamalosi o Yesu i lo o langa awa whai mai kala whaile a paulo whai mai o te mawhaia mea uma i le whaamalosi mai o le alii i atea. A whapea e ke langonga le whaavai a o ia Yesu i le whainga malanga e ke malanga i te loa o Yesu o le puna lea o le whaamalosi pei o Paulo po le a le whaavai
kele me whenga iai i le ngaluenga le tua saua inga inosia tangata upuia tangata ave mai lava le aposkol o te mawhaia mea uma i le whaamalosi mai o le li ia ta o le upu mo o le asul ngai a whaiwa e whaavai vai ia whaamalosi le li mai wala au ia Yesu fesoso ngi bai ba vatu le balosi ia te oe e whaai ule le iai ia le nei tau sanga le tua matu iloa le aise malosi ia te mātou e tau mawhai ai ngā o le vai ia pe au ngoma o Yesu se ia lofa mai lau whanau maua le anganga whaamalosi mātou te anga ia pe luma whawhitai Yesu Amen. Savali,
pese ale Peace Chapel ma le pese fa malolo sina o 2 minute le fito la so se fulu ma le limo te se ma o hani mena tupure nei aso I tau sanga wa bye bye. Tausanga tasiva ono fitu whaalawi loa I le so le pese mua lava fo'i a le Beatles sa whaongaina Christmas time is here. Tausanga tasiva fituono na ave ai Samoa o se tasi o malo po o atunu I te tonu o le United Nations o tausanga tasiva I wha ia o le tausanga le nana whato a ave fo'i palau ia e ave ma se tasi o member po sui ia o malo au whaatasi le United Nations nisi nao wa ingai mena tupule nei aso tausanga wa mawai. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. A wā ua whānau mai mō I tātou le tama. Ua whoa ina mai mō I tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fo'i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tamā o le whaavavau. O le alii o le while mo. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauwanga already Samoa mo le neitausanga o le whaasoa le nganga modi o le Krisimasi. Whaasoa mai I au lava o pule a nganga o le Krisimasi. Pe usu sau pese, pe whaifo I sau solo pule lava oe. Pu e mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo I on e vili mai I teimi whaatunanga ina o Porkalame teitasi. E maua iloa wanoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le nganga modi o le Krisimasi. Ia tātou whaatawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Kirisimasi. Pei o na whinangalo lo whai le atua e fua e mailona tali e to tasi mole lalo lange. Ina ia au mai ele whaoratanga mo I tātou uma. Talia lau video mai le asus fulu lima te sema, whangate le asus e fulu maleiva o te sema. O le awhatau nuu le se I le asus e fulu maleiva o te sema le Porkalame o le maanu o le taiao. Ona nei tauwanga ua langolorina ele o Dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi fā, fitu lua selau. Po le o lua o, fā lima, tasi lima tasi. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me fale talimalo taimua. O se whapitoa winga eselene mo le alfa alongolonga le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te nofo mo asre lima ma ova atu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio angau au whanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whātolu. Fitu wha valuono whātolu. Pētanga iane I le upena te whailangi SeabreezeResortSamoa.com. Hey! In this update, an anti-Semitic terror attack at Sydney's Bondi Beach has claimed the lives of 12 people. Thousands were attending a Hanukkah celebration just before 9 last night when two gunmen dressed in black opened fire on the crowd. At least 29 people are injured, including 2 police officers. One of the suspected attackers was shot dead and the other's been taken into custody in critical condition. New South Wales Premier Chris Minns says Australia has learned a lot since the Bondi junk attack in April last year. We will have a significant investigation. Our Counter-Terrorism Command will lead this investigation with investigators from the State Crime Command. No stone will be left unturned. Prime Minister Anthony Albanese says Australia stands with its Jewish community. You have every right to be proud of who you are and what you believe. You have the right to worship and study and live and work in peace and safety.
Our Prime Minister, Chris Luxon, says he's shocked by the distressing scenes at Bondi Beach. He says his thoughts and those of all Kiwis are with everyone affected, adding Australia and New Zealand are their family. Today, starting exclusively in the Wellington district. Random roadside saliva tests, screening for cannabis, methamphetamine, MDMA and cocaine. Jordan Dunn has more. The initiative begins in the capital before scale April until coverage is nationwide by mid-next year. Drivers whose tests come back positive will need to do a lab test, which also checks for 25 other substances. Positive tests can result in 12-hour disqualifications from driving, possible infringement notices. The Department of Internal Affairs is expecting a surge in passport applications in the coming months. The government switched from 5 to 10-year validity in November 2015, meaning the first of these will be expiring. That's news. In sport, Kiwi skier Alice Robinson has found her rhythm in the Super G to claim not only her maiden podium, but her maiden win in the speed format. Proficient in the downhill and giant slalom, Robinson has become the first New Zealander to win a World Cup Super G overnight in St Moritz. It's a huge day for New Zealand, and I firmly believe this is just the start of what could become an amazing season for the Kiwi kid. Canterbury wicketkeeper Mitch Hall has been pushed out for a fit again. Tom Blundell and the Black Caps squad for the third test against the West Indies starting Thursday in Mount Maunganui. Spinner Ajaz Patel returns to the side with Blair Tickner sidelined. Nottingham Forest have stunned Tottenham 3-0 in the Premier League to earn some breathing distance away from the drop zone. That's sport. I'm Jodie Gill. Eva mai pea I te reilo kasi lima I wakolu a mo. Au ngā tele sunga mo Tamile nei ua feo lolo lava le pisi o lunga wa tātou wala te tele Hill Road I nei le whaitua tule nei manu rewa anga I atu I lunga wa tātou motorways ma le anga I maile na mai pakuranga anga I atu Hill Road ma lunga wa tātou motorways whai lava si pisi o le so ta inga le nā wala I le tamile nei o le tai Ao, Takanini and Papkura, Taiwan 1, ia wa mauti no ava fo I le pisi mai le tamile nei o le tai ao. Whapena fo I on tātou wanga I atu I le vaenga le nā anga I atu ina I le tātou State Highway 1 le anga I atu I nei o Tara, whaasolo solo atu ina o ta huhu o na whaasolo atu ai le malu atu anga I ngai Mount Wellington mai ta watu taimile nei whai lava si pisi mai fo I o tātou lunga State Highway suma le ono ia o lo tu mau le pisi e pei o na whaai lo atu tātou tala o le traffic na se ima vai atu lunga le lua se fulu a ia o lo mai ta watu taimile nei le vaenga le na George Bond Memorial Drive whai si pisi mai mō tātou af tā vale tautua nā le saunga le mū I le nei fo I taimi o le tae au nisi nā o suinga lunga o tātou awala af tā vale tau sisi le saunga le mū mai tau atu mū mai tātou mō li le olona winga whaalawe tau tā vale I on the Northern Busway o lo mai tau atu e iele kasi ia Malaysi fo I lava tasi nā I le vaenga le nā Link Drive on Wairau Valley o le nā o lo iele isi atau le isi tā vale fo lava lea ua mū mai lo na winga afta vale tau tua na lava foi nai vaenga na ole ala tele mai tau sisiel saunga le mulunga awala malu minute te ai le tulai fitsu Te alofa Samoa o Mr. Cowboy le nei whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! Waloa pa se whamaria le tunu de nei vanga le tai ao le vainga lata mai le nei I le tala o le tau na tātua mata mai Samoa baba tu le mana mai le langi le leo le tau I Samoa e le nei vanga le tai ao te ale fitu I Samoa lua se fi e le mawhana whana le e Samoa le nei vanga le tai ao wingo le tau I Samoa la matanga le nei vasu o tātua e o la whasolo ina langi le le tau e ni sa vanga o Samoa pa wai timu le nei fo yaso lua se fulu malaiva degrees Celsius mo lunga leo le bebelo le e Samoa le so lua se fulu male tolu e lona mawalalo ya ele o te mawfoi Yona tātou so tai le Samoa le sui le tātou Radio Samoa I pia alba mana tu marabao o te ngawaya tipe o te ngawaya ia whamanino foi nisi o vaenga o lo tupu I Samoa ia mamai foi le tala lata mai la mai tau Samoa awa whamamongana online
lo fa ma wal tar kala me e ne foi ba ngol tai au fa talo fa tol tar kala me pa nga u bala bala ma ro tai au so sa ba ngol sa mo America sa mo lo tar ma fu tai e ba ngol tai fo mo la ma ngol va so ma lo la ba ia le so fo mo ria se bal talo tau tono New Zealand nei ola tato mata mai ni so ba ngol mo tu saute o lo e lapta inga e le nei tai au fo Queenstown o le lapta inga heavy rain warning and strong wind watch o lo tu mau mo tau le so o la fa solo in awawa e pa utimu o savili angi malosi mai le tulangi le matu sai luas funo marunga nai o le mafan fana le mo Queenstown le so wana kalo e foi lapta inga mo timunga heavy rain warning and strong wind watch mo tau le so e awawa pa utimu fa solo nangi malosi mai savili mai matu Los utasi marunga ma fana le se vai ngora motu saute in Chicago strong wind watch mo tole so ala fasora na utimu male savili angi malosi mai le tulangi le matu los fuma lor marunga na le vela le efa mawina mo in Chicago le so Dunedin alo yelap ta inga bom tangi malosi mo tole so los futoru marunga le vela fa mawina mo Dunedin ina nei fo yaso o isi vaenga o lo ifo lapta inga Alexandra strong wind watch mo to de soy awa o utimu ni so taimi sa video ngi malosi mai matu los fu tolu mo ro vela o vaenga o manalo mo tu saute o lo i lapta inga mo timu nga mamtangi malosi o isi vaenga ye timu ro awa pa utimu ne so fa si vela le eros flona ro mo lunga Nelson los fu tasi mo ro ma fana awa pa utimu kai Koram awa pa utimu los flona mo ro vela le so ia makara stete marosi fo mene kara stete fa soron awa o pa utimu mo to ni fo yaso su fitu o le morunga na be bela fa mawina mo kara stete e ni fo yaso se mai talo tau mo tu matu le ai ni lapta inga matangi matimu ga mo ta to mo tu matu seki ga ko e le pi to la badunga mo tu matu kai tayam los futolo morunga be bela le so awa o pa utimu e ni so taimi le la mo tone malo si fo mo ria Pasoron awa pa utimu mama le tui matu o le taulanga Wellingtone Pasoron nangi malo si man savidi me matu I niso taimi o le taio le rosu tasi morunga ma fana fa mawina mo Wellingtone le so tauranga rosu tolu morunga le vela awa pa utimu niso taimi tau bo rosu fulo morunga ma fana awa pa utimu le nei fo yaso roto rua awa pa utimu le awa uri rosu tasi morunga ma fana Palmerston North awa for the town mo tole so los for limar mo lungal vela ni Plymouth fa so na awa pa timo ni so taimi los tasi mo lungal ma fana Napier los for balu le mo lungal vela fa si vela le mo tolang le lady tau ele nei fo yaso los for mo lungal vela fa mo ina mo Masterton lang le lady tau nei fo yaso Delaware o Hastings fa so na lang le lady tau vela yo le los for iba lona mo lunga Gisborne lang le lady tau los fit mo lungal vela Kiri do Hamilton fa soron awa ia le tau pa timo ni so taimi lusu farmo no de vela fa mawina mo to ama tanga ni vaso ta so yai tama kiba kora wo kilani no fanga fa salonga radio Samos Prono le malu le era ni vanga o le tai hao mana ye surma le la nei taimi le tai hao fo o pinga na tau le so le fa soron awa langi le le tau le aso to lusu farmo no de vela fa mawina mo au kilani le yaso tai hao pe au la fa so fo awa langi le le Los fulona morunga le vela tai hao fa sora awa pa timulang de lei so temila stoffi asolulu fa sora po awa lang de lei la stoffi pa timula sprele lang de lei la sto nae male aso sa pa bonga o mana tu ina mai la vai tau e le nei foi vanga ole tai hao mal fa mo le tunu la lampa pa au ni so vanga kelope Tajono Maria Meltamo told in so forward to Samadia. Tajomo with Samos Valima, but told Amo in a was a full marfala, what I nay, ya late to la fitu, ya. Lam fai, one way on little sang, what I told Amo, tell me a maro, low fat, lay yai, ya, of Cacao Fashimano, long about, tell me malo, low lay tato, Ubi foot to Sangala to, Usu, Kayao, all the po. Ya, ao lo ke me malo lo i makwa malo lo fa le ia. Malo longa fa le ia. Ya, to foto e foi ngalo ngalo na te sanga ka ko Krismasi. Ko kasi ba yaso mana yaso toe. Las kofir baso le Krismasi. Ba nga yaso. Alo.
Alo, ia, mai mas ka ko ko manga yo ni ka ya fa mo mo. Ko le mama la songa fua la tau ia. Yes. Ioi, o ko so nga fa mama fa o nga le lava va mai nga fi. Fa si mama fa fuenga nga fi. Ia. Singa mama. Ai singa polisi ngi fu ka ya o manga ia fu. Paling. Ai sa le. Tamale Santa alo le Warriors so lama le Kiwi New Zealand. Manu watu pei. Alo te baba atu ta fie le mala vale le Australia. Ele fai no fale tono Australia. Te la langal kamale sa ye ona fia ngai. Tu langa o mo fala fasai. Ale la titi lot. Le sa ko e fa fo mai ele infantali ina tono New Zealand. Mina Australia. Ya ona tu langa na yai. E te manto fo ila olo ina fia o e mesa mene o fala fasai na mes fo o fa nga lima so tu la fono maf. E ke fio ko e fiaru resa ko o makua e emo mo di i lo suafa emo ko ile ko ko di ngai o se no mela ngale ko pu kamane so or ba ngana ia on sai yo wa pole ala vale tulanga e tatu te ai tau leia mawalunga le tulanga e ai lo nei fa le tunu fa pe afia ai tatu il mali tulafonu ia e mako i ko e fainga ka lava foi pole ala va foi la to e tau mafai ku foi lele o la wa uma wa mai ale taimil fa salanga but o le unga lava i o le record o le aku mau lava le na foi a tulanga mo tatu ia e fautu e foi le fa manatu mo kako uma lava tangata matutua fainga luenga mai se o tuplang tala vo foi awa ole tama walawi lo e talonga la kapi ia mo tatu la tuplang tala vo a fa pe ma o mali nei tae ia ka uma fai lava foi ia fa te mea uma lava foi ina ia wanga ia fainga o kako ingoa ia fa lave ai foi le lumana ia asa le kara este maro se fo moni nei tae e vai ngo kala este lo te baba tu ole a fa sai me yo fireworks awanga tu mole ma fa fan pe au te lo ba nga o kala este le lo afia ele o kala este atoa ai pe ia te lo ba nga lo o lo afia il tu langa le pe ona fa moni mai ia atun wala foi mana tu ala o le wa levan ka ma faile ka ko pili le inga ia kaofia ia vaenga ia o me fa papa a le wo fuakunge o le tata wa ngai ile tau vevela mal tau mafanfana o le ala le na ia o le fa mautuina mai foi o le vaenga le mo tata ai mai se lava i le tu South o Canterbury le wo mai tau watu ai ia o le ala o le a ia ngai tulanga ia po vaenga o le ale fa ka ngai la to ia ona to e fai ala to vaenga ia fa papa pe ona ai pe foi ona saunoa ia le sunga le o ni tai au so o vaenga lo afia mo tatou Christchurch o le vaenga i o Mackenzie Basin and the area around Lake Clearwater o vaenga na le lo afia matatu le songo fuarneis fully mo te sema malfa mo o le pui mai ele yafi wa o titi loti fa mo o le mo lunga o te le afia o vaenga Christchurch ia mai se vaenga ni sina ya me yo afi ona ma fu mai ya le ngata o ngata ya fa pena fo me yo fireworks no fa ya o sa o ba nga o i ka ko ka ke ya ka si so o mai ni si la ye me ya o tata tala no ta vai fo le tu langa le afi nga ya fi a le no o mai ta tu fo e pe taluina mai o se afi tele la valentu la mai talua nei lava Hong Kong le na pe ona ye le tu langa fo ile le fa'alanga ina male ko akelo ila tau na mau yo la tau soifua le afila le i Christchurch yo le move fo ile leo ele ia move ako anga mamu umai ai o se famna tu fo mo tatou awal nei vela vai taimi o le tau mafana e mafayonga mu fale kasi e mai sela ila tau fo i o ala alam papa au tonu o apartments kai fonga fale kolu o isi e tau langa ko kiki fitu fonga fale o fale au le mana ia fo i o le mai tau watu i se langa fo i se tasi o lo iai ile tu langa fo ile o fa manatu e ma sainga sau yo wa manatu ala ho nga kupu le fa la vela ko kongo fonga fale nge e vile la yo nga vile lo le ambulance vile le fa ile officer of mu e ye la le fa sala la nga fo ile fa pe mai stay calm manatu ala o le manatu polo officer le
a kongu o se whaasalaunga lea, e mawhai o ngā mau el soi fua o leisi, pe a o fo ilele ina saul whaasalaunga stay calm, a o lai mai kau el kangaka, o lai ia singa whaamalama, e mawhai e inga whaisanga ia lavanga luenga, e peila o ia te au, ila ma ngai o le whaamanatu le taimile nei, mo i tātou e la lampa pa a o fo ilele i fo ngā whale i e halu anga ilunga, e mawhai o ngā stay calm, pe a whaapea, o lai mai tawina, e le o iei se afiankele, a o kama fo ilale le wasa sao, mai le afi a saul whaasisang, stay calm, fai mai polo fesa wa kaunga nga liu to fa kaunga koe fe fuli sa ele fa sala launga na mo le tanga tala vai ia fai ala val kanga kale me mau kingo ai ia e fa sa o inga long soi fo ia pe so soangi fo inisi o la ua ma fai ona mo miele so soani ia tau tele na vanga na wa ele no tatu te me tu po ia me tono a mai sia fale ia fo nga fale lua fo nga fale to so ba ile me saunga le muai oe lan fai na vili tasi ia pe mara le fui mo so stay me na be vavena o vavena vala ola vave fo mo lifts so ani mo tatou ia ma mo se va no vavena aloi fafo ia and stay outside ile me la saunga le mo ia te lola so tele mo tatou so vanga lu austal I mean no South Island tatala no in Mackenzie Basin no titi lo antu e ban the fireworks until the total sutasio mati lu afi lo mo le ono Clearwater ban Lake Clearwater se pa ila so se fulo february so sang fo alo to to bor sama sfole ma i to lo mo no los ful ma fa lo tia de to la fitu ama edi so fa fianga pe spesial che si masi so mal tar bo club ngal bol tan ni think minute on tar tar no ile samo na mtanga ne fo i vai so ma lo se fo la upele tasio moe
va tolu. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Reason many people don't climb the ladder of success is they're waiting for the elevator. But we have work. We can't wait our way to the top. We just need to be sure which steps will actually get us there, so we don't waste our life climbing the wrong ladder. Today and tomorrow we'll look at some right steps to success. The first step is learning from experience. As one successful person said, "I profit from the mistakes others have already made and paid for." People who can't learn from experience waste much of their life, just going around in circles, making the same mistakes again and again. A second step to success is both seeing and seizing good opportunities. Successful people don't just talk about what they're going to do, they actually do it. They recognize a good opportunity and grab it before it's too late. They know timing is everything, so they're not afraid to take risks, since they're more afraid of losing a good opportunity. As usual, the first step is the hardest, but it gets easier once you get moving toward your goal. The person who's waiting for someone to give him an opportunity will probably wait a long time. The important thing isn't to wait until opportunity knocks. It's to know the sound of opportunity when it's just a tap. Good opportunities are like diamonds in the rough. Most people walk right by it because it's not already polished and cut to size. A third step to success is to recognize where there is not much opportunity for future improvement and promotions. Some people can't read the warning signs telling them they're wasting their time in a dead-end job, where the road to their success is closed. Someone said, "Don't stay where you're tolerated, go where you're celebrated." Find a job or business where you fit and can also keep growing and going as high as your abilities can take you. Today, why not ask the one who knows your personality and abilities better than anyone to become your career partner? The one who made you knows exactly the right steps for you to take to reach your full potential and the real success he has planned for you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Lo somo valu miro jalo chale chola fetu ngamal mano fata smali fe ngale alo le Israel tahan to radio Samoa pia taru tara no fa la matanga te peas. Fatalo fatule ngang fifia le nei fo itai au lawa fionga ngal malmana malo lava le soifua manuia. Malo voi soifua ku wala onga. Ya malo e te sala ko. Ku wa onga ni te sanga malo nga lue ya fa pe fo fa talo ko suga ta vai. Malo soifua manuia malo fa tai. O te lo pe mas mulmuli nei o tamaiti awa tua onga na isoi fa na va sa nei ngal mana. Ia, le fa solo lava fa tu. Ia, okay. Ai na Samoa lo fiongale lo le. Ia. Sa lua pa oa ka ngor kingi apa ila nga tong ni lava ya som fa unga. Ya o kan kakar ngo I te vai lava ya so. Fa respore ide. Ya wisi fie te mai te fia onga os peni. Ya fu o fare mar fia. E isi o mar fa u ya isi e fatia kwar ka vale le yo le fa. Ya o nga yo la nga kongi o te sanga di fa unga. Ya tatu o sa ia le yangi ele mo umani va. Tu langa na o tatu ko ile wa le fu fa I u ia la nga tu ke lo le fa unga le te sanga fa mai o tatu universite le sa pe das paraile. Okay. Telefo isi ya onga ia sa fa lava ya so te lo wa mai apo ia inisio. Lo nga tu to le va ya so tatu le yo lava ya so Christmas. Okay, malo fa tai tato matal nei tai o le ua folga mai o le ua fa mau tuina mai la vale filfilia. O le CEO o le si fo mana loina I Samoa. Ngamba mana. Ya, atonu tasi na filinga po la umata watu ia I
sa tau si e fu fina ngalo ya si ya fina ngalo nis ono le mai o filinga ya failo mai se di fo mai o filia ya o mane o mole filia fo mai ai filia tau se fu ya o le lo po fio ile fesa se e mai ai fa ua male fa sa longa au te lo le fa mo tu mo mai o le tau se fu si ni le o filia be ma o si ya ma le lua ile o te mai te se fu fo o te reina fa o lo pulenga mtanga renga se fu malo loina ya tolu fo stulanga leile se e atu sta mai te fo e te avele bai no le mtanga renga te den malo te le fu fa pita uri la fe ngai mtanga renga la tu yo le se fu malo loina te le me fringa renga o fa le tonu le ko me ka ko se me ko kuila la le masinge mo ro ksen te le fu tatu masini fa ata yo le CT scan mai si masini la e fa ngai to pitinga la ko sa ili ni so ni mani me super malo e fa le e na psin lo winga te le nga wenga le te mai i te se fu si ni le wa be mo ofisi o le a fe ngai mai e si to sa na no foi malo va te na ma wa lo fe ngal bel mana le sa el na va yaso sa este mi sa e foi le fontanga fa to ma le fe ngal te el malo le fe ngal palmia so ni foi matau popo le ngata foto mai o CEO fo ya matango le fo mai matau si mai mo la tu ngal benga wal ai le fo o le o tatu tu no isamo ya tu langa na wa ele mata wa tu fo I awalo so sa inga malo le filo inga le pan bia ma le maftanga fo mai fa pe fo tu se fo ya o te lo se am tanga le fo ile no fo inga le finga malo bui nei le filo inga le fola tu fo I mo fola mai po ani vaenga o le ani vaenga fa le o fa le tonu tu langa mo fa pena ina ia wa tau fo ile malona la tu si la fia po a tonu wa vaenga la tau na fa le o le o langa se fo malo ina ya misel nei va tau o ta mata o ti ai o mo tu asi tia tu langa fia so fo malo ina o tatu tanga tai I ma ile pisi mo non communicable diseases mai fatu on toto maulunga suka fa mal toto no ma fo mai wa fa ina patunga ya ngasi esa tatu le fa lungo ila nga pawa ngasi ko lungo ila to furu ya male mo tupa ole fa mai le TP po ma pala eu tau fa ti atuana o lispo ngasi wo le awa ese ngasi wo te le bai tau patunga o ale ua paina ya fa mantot malo sil suka o no tel swing o so ifo ngai me au ta ma fa mai si swing o tel ta vale na ki mar o le sabat mai tau atu ile tu langa fo ile manutia o lato fo po atato leo pe a oina alu so fa inga fo I mo le sa ideo I lato ia o ile tu langa I fala au fa sai no le mai tau atu wa ye ile tu la o wa ye ile fa unga le a fa penga ina nai leo ia o le sa fa ilo le palmia fa ngol vai so na maftanga fa masani mutustar e lua mo me o pepa fa mauni po warren le o man sai ni fa yana fa penga ia leo ko ide il temio e fa yus fa inga sa ide mo me fa la fa saina ya ole la o mo chino wa le fa ilo e mi se wa par mi ni sta po le mtanga lo leo sa il ma tu filo inga fo fa ngol vai so mo komsino leo ya man le fa uru official tuche ya le fa kide yo aisha yo mo ta vai man tu sa le a me se ale va ku I sa ku ida le usa we mo pusa mo ai e pusa mo filo I medeisa ya o te lo fo ila ole si na do na te le fe ngai ne mal malo we nei o le tau le fa sanga I fala o fa saina o no le o mata o te le isa le sa o mai fafo a me se ala tato la va ale le va tato mo America Samoa le sa we le isa mo fo le si tau le spoilen te nei o me va le foliolo malanga mo fo I mai tutuila
ia mo e fo ia mo le aisa ia ai mo me pusa mo I mo isi os fo inga na lo lava ia te lo la stulanga ta wale maru pui o malo te me fai ela to nga ngai sa idio fo la ufa sai na wale mata o tu pui os fo inga mo me o la u malosi wow ia no wingo la e umia tanga tane e fai ele sentu la fono le fo la ufa sai na ma au pen no vinga tasiar ma fu angolo ina pui ela to fo I sanga le mu sentu la fono la fai ela to fa ta watu wala ufa sai na fa nga fo Malo haftai tatu fai u le nei tai ao I me lo tupu Samoa o le ma watu le atu e fa ma popo le ia le maftanga fo e tamam tine sa o tawina le korisu sange le momoa amama ia ape o le tūlanga nai wha moe le sa o mai e fo I le whamtalanga I lava yaso o le taula mua I le fionga le aki e kopofo I o le pure anga Samoa pia o lisi tamatuai le o kolisi o sanele o le lai wha maa popo e lato wha moe wha pe whaine lato tari ngā su o le fiafi o I no wha le tō wha mau le awa le tā ua St. Davis o se no whanga o I o se wha moe le tō e tō mpoi e tō e au mai e maa popo mai I le mafutanga tama matene tuai nā o kolisi o sanele o te lo hoi tō te le isi o le mafutanga le o lai ala lampapa au e tunu I fafo ya tono se kufuanga tau hone le anga ia tu fai ngol tausanga tawai mal tausanga Malo fafte tele mo le whamani nei no ne vanga ia le amatanga ne va so wa fa mai le no ala vatu la no fai lo Samoa hau tapena taru tala mata foi mai Samoa pe tala fa mo bone ole ufa tali tatu malo e sai ni so so ni tu per malo Australia il fu fuanga mo le atina al ta longa la kapi o fa ilo le pulenga fo we ia le bloquetti o le miliona le malo e wa fo ile fa mo le atina e no mafio ango tu malo fa palo tele ma su taxi no winga le fu fuanga le ai se ia le pulenga o fa la tu mo ti fo le malo le a pulema ba ia le bloquetti da sul valu mo lia sul valu tanga te mo lia yo fo inga le lava ia so fo inga ia mo wai ia la u fa sai no le aisa yo le to mo isi na ko te se pusa mo le uta le tatu wa ale o le di Samoa fa ina na malanga fa I mo vai aso mai America Samoa fa lo te le tatu talafo te o te masani le o naga la tino la mai mo la fa mai la fa lo te le tatu tala mana pa tale tu la balu e le tai on nei ya o mai ala se tala la mai la mai tau tu la e fo le tau Samoa na tanga dei mai aso o winga le tau mo le so se vai ngo pe au mama le ea o lo ta oto pe lungo Samoa mai au mai timu fa pe wila ma fai tivia fiel tatu tunu inisio temi o lapta inga mo timu ngo mafo lo fa mano si pe mo lo fa no umo le tatu tunu o fa tu ngo fo yo lo longa lo fa mano si pe mo vai tafe uma fa pe no fuanga ya fiango fiore tunu ele ia ini fa tu ngo fo ipo ni lapta inga mo onga sami umo Samoa ai mo ba inga de tau mo le so polu mo sabai e timunga inisio temi mai mafa fa pe wila ma fa tili tala le o tau mo le so fua alo fafte tele ngal manan tau to mal ta tu ngal wenga lam tanga ni foi vai yaso mo ni fa va ne yaso so lo fat ya manu foi fu nga amator vai yaso tabai mel tu sala se lava le fenga ngal manan tu brava tanga vai tipi tanga vai le suel ta to radio sa mo pia male fa lo tele no nei vai ngana na lo tu pisa mo na fo va tu ta tu tala fa lo tele ele amatanga ne vai sa malanto tu e ta tu tala sa mo pa tala valu ele tao nei fo mo ngas fa na ora nei fo e tao Nengas whanawale asonga fuara neis fu limo te sema matala telefoni mo oe tolu fitu tasi lima e vatolu tato i meli.
on air at radiosamoa.co.nz. Bola penolungan Facebook, mari YouTube, Radio Samoa, mo family ng aspanan na itay, all ta telefoni malole sa ifua. Patara patu lenga kwa telephone na lunga tatom na nga sumna tolo mo le foi tula ta fa lava me lunga po mori boton sa marine po fa lava pai na lunga tatom na nga alo fa nga fa mnyanga ba fa to lava mo le teria eneliko Ezra pe taya o mangele e mo fa taya lava lo fa mlanga le yor tatom tai lang por fa so toya to le tali wa de me le taya fo ta fa po lo wala le nei foi ta sanga fa po la sa ling fa tai ta mai le ta si le tali o fa nga do fa le mo fa fo Pak tele mo do wang ni lei to singo la tadi am chol ya ayen udulim tan sang fai nei me mo e le lo malang lei ta tum tai lang nei fai ai mo me la fai la chu chu la lo fa so sei na mi la so so ni tu pe me ai la fai pe la chu masanya i lo wang ni lei so sei ya la li lo tong ang famoi fo in ta tum tai ni sia strem ni sang selin sia strem ni sang stel ye ma ye fa Tumina oi from yang da tum tai mali kinu ngana si sidio le ma fa ava iso stangata ava ile tua ma wai le go wat mai ma ila sang ulang na bai wang smo wanti so mala ai population se ya que mo o wang ko smo anti so se mela Samoa Hawaii ape for America ni sila mai dungai kai tai do pan en ka ku ape for pire alo fa anga le tiri fa siksi lo fa anga lo sum tua ya pili ano pe tai mai so lo tina ya Teresa a tua pe tai ya se mafi alo fa anga lo tama jaman paina lunga so lo nanga sum to wa mo fa pe fon fa man ya tu en liko mo la tu mo la lo fa mo no la tu wa so fu le ya so ya man mi tele la vo to wa so se to vai ma ke to sala fa pe tele la mo Mina, Merry Christmas to you too. You guys done really well this year. After I tell morning, I'll wear a wow. You will Merry Christmas here. You are young. Let's do a little. How much for it? Yeah, much for the staff for it. So much maybe to we are Christo to the Lord family morning. Yeah. When I'm doing it, I'm going short. I know what I'm to more cha for now. Excellent. Mana ngonta Facebook. Amanya ngo uputsomuli. Amana la foa. Olvi inga fo ipele tu fa aftai le tu soifua ona ua fa au pople nei tau sanga lo soifua. Ole salo lo tina ia sanga tulu ipele lo soifua. Fa taitele mo lau tau singa mo se tātou a inga o lau tau tua i lea tua o lo ai lo malosi ai mai se lau tau singa ia te o lo tina whamanu e lea tua mo oe lo to alua ai mai se si au whanau manu e tele lo wasa soi fua manu e tele kilisi masi mal tau sang fau whaftai mo lo alofa mai i tupe Wa papa ole atua le lo matua. Whaftai tele, happy birthday le malu. God bless you and more blessings and many, many days to return. Alofa anga na o lo a ingai Australia, New Zealand, Samoa. Le mawai alofa anga lo tina. Tofi lau tongia le leanga uputi. Manuia mato umai Samoa. Love you always. God bless. Enjoy your special day. O leisio whamanianga mai alanga uputumuli lava. Lo fatele atu mo happy birthday, enjoy your special day, love always, your auntie to feel le lei o family o manao nei fo Italia ai o ka ko nga le lei o le pesere nei my Richard Parker family trying to pull in on the finger bring Radio Samoa chat about club Manuel tie out to us part of Leah happy birthday ala Joyce Fulano la balu we got get me down are you ready get me down we got get me down Mana o ise mo tulupa o ni pisu o e fa pele ai au ele o se va
poto malofa so Utia Ivanu o uni manatu be a o la tu wa epule ilo tava la loai la utau tonga lo matai ai se ai wa fai ai ufa apea Tolilava lene polonga Loi mata ia soma O telemana o isemo Tunupa o ni pisuko E fa pele ai au Ele o se vai ma E soli Soma, ma fenui ai tangata Now se fare e la poto nai vivi e fa la lava solo O fa appena se lo fia poto Ma lo fa so Y'all know the name 26 Pele ai au ele o se vai ma e soli soma ma fenui ai tangata now se fare e la poto nai vivi e fa la lava solo o fa appena se lo poto malofa so Are you ready? Please don't fry in the kitchen. Please don't burn on the grill. It took a Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Mafa lava le traffic mo tātou, Aveta Avale, State Highway Sumaleono, Western Springs on the eastbound, lo mai tau watu malosi makele kako kiu mai ngā ile linkle ngā ile State Highway 1 on the south, o lo mai tau watu whai lava si fo ilea wakele inga kuku ka kou taimi le nei o le tae au. So tautua nā la le nā fo i vaenga o le ala tele. Mai tau watu inisi o vaenga o le fo i o lo o faisi pisi mai le taimi le nei May Road on a northbound. Lunga o tātou State Highway Lewis Fulu. Faisi pisi o Nera Road on the eastbound. Ia o leisi vaenga le nā o le fo i o lo o tele ina poloka i le taimi le nei mo tātou Aveta Avale. Nisi o vaenga e o fo i lunga o tātou au wala lau papa. Mai tau watu whai lava si pisi mai o tātou anga iatu ina Vangal na Onera Road. Pine Hill on State Highway 1 on a southbound. O lo mai tawal tu taimile nei ia faisi pisi mai fo i le nei i tu lao le tae au. Nisha vainga o lo o iai tātou i lunga lama fo i ole ala tele tātou State Highway 1 i lar kakopi o ngā kele lea mō tātou i olo o anga i mai le taulanga anga i mai saute ia pole anga ia tu fo i saute Mount Wellington o lo o mai tawa tu taimile nei ia ua matuama mawhalawa le traffic mō tātou Ellerslie whape nā fo i le mai tawa tu Panmure ia o vaenga uma i o tātou awala ia o le nā ua mai tawa tu taimile nei ma losi le pisi mō tātou whape nā fo i Green Lane New Markets nei vaenga lava ia o lea ua ma losi le pisi mo tātou Aveta Avale takanini le vau
Canadian Papkura e whaapena fo ina mai tawa tu taimi nei ua whaisi pisi le nei taimi o le tai Wiri on State Highway Lewis Fulu mai tawa tu ia o leisi le nao vaenga o leo lo o pisi mai le nei fo i taimi ave ta avale tautua na le saunga le mu ilunga le ala tele le nei taimi o le tai au ua to es fulu minute o na ta leo le tu lai valu Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Oceana Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le hanga baa i le sei e manmalawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Se su mai i le lua iwa o Roscommon Road Wiri, po o le whawha East Street Papakura, Beverly mai i le o iwa whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Talofa Samoa. E mawhairap soson yatu Dr. Chair ni ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamalongi no lo fufonga. Whapea product po o loha e soson e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala to pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane i le lua ono, Great South Road i Otahuhu. Tato te mana nao umalawa ia sao le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa umatasi, lua malelima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sao o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa iliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me fale talima lo taimua. O se whapitoa winga esele nei mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whai e te nofo mo Australima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai e te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le awhio anga o awhanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whatolu. Fitu wha valuono whatolu. Pētanga iane i le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. So e whaftail pōre ngawana whangaruenga ale Sea Breeze Resort i a whanga mo whaalolonga along whaina wina tuai le tātou porkalame mālu o le tai au. Pei ona iai. So ole te 5 minuto lo tala mai Samoa pe tala valu le tai au nei. Wha malo whaftai wa pe au te loa te loa onga le tu wa tai au. Tauna la manu silfia whai onga le tulanga le. Yeah. Yeah, o le tulanga na lewi o le vaya soal nei i o le vaya so muli lava na ia o le tele o tātou wa onga se ivanga ngā lava a onga skola sipi ala mako au skola la iki ia atono niso i lātou e whato atu ua lava fo i le vaya so o lumanai ia ai ka lolongo o kirisimas. Yeah. I saw okay, so leo te maua le mātua onga i tai St. Mary's School ia te loa onga ia e kālesia. O tai au lātou aso le muli ia ai moni au o le vanga le lalo o university a on whakaikai. O lai o nā lako. Ia sawa. Ia lele malo le ongsa. Nei mātua wha malo si mai e wha umaonga nei whanau nei whaitu sanga. Se wangana wai nisi e malanga a o le i mai a onga nei whanau. Ia lai whai ana whanau i lātou mai le onga. Ia pia whape o man whai booking mo tō whai ngā malanga mo whai ngā marolonga Christmas ia. Yeah. O whai tau wantu i le o le si mai ngore tala len tātara noi nei tai alfa le tupu mai Bondi Beach Sydney Australia. It looks like a yele tangata na iai na ngā fhoi ke lelo na fatu malo na loto e alu e teko le kamale ang whapai na whanga tasio tama wa ko dua la uri ia ke babaku lenga o langa luenga la na whai
ngam fai on na nga albe se fangal ga ka leng fa ngai ya ka ngolo point le fangal ga ka le o do wingor chala fo le au telo lai fa fetaia e leo lana ngal wenga na fai ai la fo il mai ngai te le na fa te tenga il tulanga le e wa pe ala ole I mean ole tala ya leo le challenge tala no tar po kala me aso fu ma e va pena fo isa so por kala me radio samo ole saunga le muo tato a maisial time o mene ola ma fa ngai nei la ma los ole awane I ye ni ba nga fo le ono tom fa tato so ia ya pe fasinga yo inga mona tu e fa ngai nei la ma los ala ke baba ku nga yo inga ka am ko ka so am ko ka le fer nga yo inga le fa lo le tu pu mai senior study ilana ngar wenga na fai ya I mean ole fa mana tu ya leo ya me santa to New Zealand o lo te me fa ngai nela ma lo si o saunga le mota to me ton fa momo right ya atunu ya ba ile o mai lo fo se fa la wi lo ati le mai fo ya po se tangata fo ile sa train I se tulanga fo ile fa ngai no la o malosi ya po se military po fe ya wai na o la to fa pena I o la to special skills fo I fa yo no la to ya fa yen tulang fa pe ya a fa pe la vol instinct la va ya o tangata o le nga ya sa o ile sa no ngata vai e ta wala va fo I le mana tua mo ka ko io le stato lava saunga le mu ia ai ta tila nga luenga fo ile malo o waipi o le o ia ile lava lo lato to mai fatino ina ai fo in tulanga fa pe ia saunga le mu pe tato il tarbo klame mal fianga sa tini atu marva si ya shu nei a for valu o telo a famni no il tulanga le a lo va ko nga yo nga felestanga tele sai o le matafanga le Bondi Beach o I senior Australian fara na so le tulanga na ia fo I ole asos fuli mane te sema le wa matanteli ai videos mo le tato anta bangor Christmas I no fanga solo ona ole final most time nei tai ao ai time o por kala mete tasi balo le tai ao fia mai a holi mafonga mua nga ngai fo faiva o lo tu tu leva no letno e fa so ai ni o tu fina ngar fo I pe usu pese e mo moni mai le nga moni Christmas pe fa so nga moni Christmas o la tu na ta tu bang no fai ya nga le o le start tu temi nei tai ao ya fa mo mon te quarter fitu tai ao ya la kwa kalba ya la mo sa bango kala ko la bango ba fa so mo fo la tno ai le yang fa si fa ko nga fa maraski ngo fa bon le ya se pangal mengel fa maraski iya ya la nga iya matau la no fale o maro fa maraski no so pataro tama sa mo tanga de va so ta ju yai nga bor wa ka ko aya ruma au tafa iya aya Lunga yo algo kafa yo aya algo Lunga aya boka wow Luma aya iya Lunga aya yo au tafa iya aya Recipito Luma yo Lunga iya sabari Lunga iya kasih Luma kasih iya se furu secole aya iya koyao nei
lo whakatai. Ia manuia tele lava le nei aso. Soifua ia. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo O mawhai ona awina atu talafou mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalofo no tātou watunu i le amatanga o le nei vai o sa fou, tautua masani, tautua taulongolongo o tala mai lo tātou watunu. O uta mawha mamori le vaa le tātou malo le Lady Samoa wha, i lana malanga mai Amerika Samoa le ana taunu i a pia, i le vaveao le sa tōna i na tenei, na maua i se isi pu Samoa o lo whawhau mai ei le pauta whaasaina, le nā koti o le aisa e tūsalo na mamafa, ma le ono tesi ma le o tolu lua kilo kalama. O moria i neisi tangata whainga ruenga o le vaenga e wa ia pui puinga o wha mai, e ono sao mai lo tātou wasanui o loa mai fafo, po le vaenga leo le quarantine, i le mtanga ruenga o wha toanga ma whainga whaiva. O se ali i wali masfuru iwa tu sanga le matua. Ai le malai waalele le regional airport i Faleolo, i le malanga muri se waalele mai Amerika Samoa, na maua ai se tau le lea na malanga mai ai, o ia umia tanga pepa i ida la iti se lima o le aisa, na whawhau mai ia pauta whaasaina, i te tonu le la ei pito i te tonu lea tau le lea, po olona underwear. Se lau fast futasi kalama le mamafa o ia na koti, ma olo no futao fia uma le tau le lea ma le tangata whainga ruenga o le malo, i le wa inga leo mo su e ngā tiri. Ai le whailo inga tu sitala ma le sui komisino leo, whapele officer city o le pūlenga o le officer o le tiute le asto na i na tenei. Na whailo ai le maua o ia tangata, ma le pauta whaasa ina o le aisa. Na whailo ai fo i lea whailo inga manisi o aisa, o la au malosi o ututau matupe na maua i oso whainga e lima, na whaia leo i le vai aso o mawai. O le tau atoa o aisa na maua le Pusamoa, aisa na maua i se tangata malanga, ma aisa na maua i oso whainga leo, e sidia le ono miliona tala. Ia o ke mingei ua ke le ngā lua so kau au le official leo ma le official kiuke i whamkalanga ana i nako susu e ngā whaalilo i ngā ia mawhai o ngā soangi li simkanga luenga o ro iei kula whongo i malosi anga i vaenga i rea wemkanga luenga o leo i ia maukingoa ia e ka o fia pe whai ki kia leo o mai umengi kong i e whawhkai a fui ia le official kiuke i le ngā ruenga so ka au niwa yaso. A mi se foi lau whai ngā ruenga. Ia mi se foi ia vaenga o leo sa whenga i ngā ruenga ia niwa yaso. E le whai ngō fie ia whakingo i ngā ruenga. Ai peon kou whalongo. O le ai sa la po le rumo i o menga ngi kai au. Pe whai ngā ruenga i malo po whea lapa whai ngā ruenga ia. Pe leo fo. E le alo i kula whongo. Ai foi ki se ngai ko sila fia ki se afia i me ia whenga ruenga so se ngā ruenga malo. Ia, o lo avango foi mako e longo mai ai. Ai, o le kau mawhainga le kau mwhai e ngā ruenga ku whakasia a leo markiuke. I ngā ia maukingoa. O i rā kou mwhai o lo whainga ruenga. E lo i eise si o ngō mwhai o ngā afia ai. Ia nge ke ua afia saunga le Moses. O le kamali da le sa mawangi ia kamali whenga ruenga i se si vaenga o ngā ruenga ale malo rungo le waf le vaenga o le quarantine ia li masu li baka usanga le makua ia lau ka fia mo fepua le vala awa ai o se whamkalanga ngā nge ia whapopo koe se mako kalofo inga ia lofangia ka kua o le kau ke alo aku le kilisi mas o le vai mamao ia o nisi vai kai me e fie ka e whakerenga mai mea mai ngei a o whaalongolongo mai fo nisi pusa moa lumanga ia mai o le whaasosoro ngā po a mei e kula i mai mere sau mai waa lea o lo o kau whai fo le mako ngā ruenga whai whakasi ma leo kuila inga ia mauki ngoa e se fo soangi e maua kui ngei ia mako markiuke ia ma leo kuila ingisi o wha maumau ngai whainga so soang a loko sisila
Ia wa uma le kiki le sa ia ilisi pusa moa. Ia le ufaso solo lunga peong sa ngole ia fonti. Ia makua ngau ka keming ia. Ia mai mengi ko. A faila ko ngau le. Ia kau masiri aku fucking ngol kula fongo. Inga ia mau ki ngoa. Ta ko amaka le kau sanga se swinga le mo ka ko walong fanga. Faptai ko le fionga ko sina mali pa yon tanga no ngamon bala awat faptu nem tanga lo. Ai mesio le ngalo nga so tau awole ua fa awa el taimine e pe on tato talo no ai. Ya la le ai le ngalo nga fai fata sil tato port of entry ele nga tol malai ba lele ba le ol ya ole tulang ol malai ba lele fangali. Mesio tato wa fum tau ole mta ukwa na Philadelphia ole fa fainga le ina watu na saumaia meia ole ala le na tal sanga ina ia ali i officer leo ia ali malo ia ma ole sa ma fa ia no fa tino le search or body search ia e ma wa ia tanto pala fa saina ia ole ata leo le ngalwenga so tau au ale ni ane mtanga lwenga ilua ai misioni so tato mtanga lwenga mo officer le malo ia malu tau fo ina o le tato campaign lo fanga solo terminate mai mole le nga fa tele tato tele fevia ia o le vi nga ia fo ele tua pe ona sauno le fio ngat komsina ai ole fa tai ele faititi mo le fio ngat komsina man tanga le le ia mo tu atu pe on tau au fa fa ngo fie manga lu fa tasi man nem tanga le ma o se fa nga pa ngai e tele tau sanga i luma e fa wa i pe ele nga tai tato campaign lo fanga solo ia fa solo pe ia pe on sau no le pe ngai sina ia o le ava no le ne fa mania to en fo nem tanga luenga ele pa io le autostala me se form tanga lo le ia me se tato wa no manuele mo se Christmas fia male filemo ia mo pele se sa mo sa ngale mo ia mai fa fita uli pe ona tato tala no ina el ne aso fa tai fo el nem tanga lu ele tu oi la lo fita ia la fa nga luenga ia el nem tanga luenga lo nga pa tia ia ele tau fa nga puinga o tato tua oi fa va malo ni fitangalo fa lia sui komisino mtanga luenga leo fa le pui ma le toe fuata ina sunga le a tau le sa Samuelu a masanga fa pel te mai tai office sili o le mtanga luenga o tute le fionga fonoti tala i tupu li a taifu e tos fulu valu tangata ua mo le leo mai o fa inga e lima le ana mawaina koti o le aisa o la au malosi ma tupe au fie ma le tangata malanga i se malanga mai Amerika ma le tangata whainga le office o le fa asu po le quarantine o lo tau fia le tos fulu ono o li uma lo au fia i mani tangata o lo ngalu lo ni whaia onga ai ma i tai e to lua lo au fia i fo palu lea o tala i tua ia inga masani o le seini le office o leo tau fia tu si folau o le vai so nei e tutula i nisi o le tos fulu valu le fam sinonga ai o isi o le masino o fe puali o le tausanga fou e fato au o atua i luma o le fam sinonga maua lunga e tali o la tumbo nyanga o le whaongaina leo ma le office o le tiute o te i fau songi fa pele sia kino uta ma fa mamoli i le masini fa ata stasi leo fiso swani o mawhaio na mawaina a koti ua fa uru fale mai i lo tātou watano o le fa lau i loa mtanga luenga leo te atu le whaongaina o pauta ma fuala au fa saina o loo fa ngā solo mo le umi e se fururua masina o ke topa le tausanga neina fa lau i loa ma amatai lea tau mawhainga e peona au tu i le whaiatu lea e le ai fuala au fa saina po le say no to drugs. I le wha masinonga maua lunga e le o asa se vai aso, wha pea se masina ma mori anga sori tu la fono, o le umia, wha o ngā, ma le wha uru fale i Samoa, o fuala au wha saina e tangofia, ma whaia i ai wha i unga. Ai oso wha inga leo e sa i li ai fuala au wha saina, o leo wha i loa ni minsta o lea mtanga luenga, le fionga i le pāle mia, ua mai au na ia seinia ni pepa wha tanga po warrant, wa avano ai leo na tau avela au malosi, i le teimi e whai ai alatu o sa whainga i whala au whaasaina po drug raids. Ao tāria le wha i unga le whiriwhiri o te whono komiti o whono whaavae, mo le porkalame le atina e o nuu mafio anga i tū malo wha palo te 5 futasi o le tunuu,
O le ua iei se wha i unga le malo. E peo na wha i roa i e le pāle mia le iai o se wha laptonga tū ma o te le malo ku wha waina. E tu i ai le wha ngai o ia ma le pulea o le polo keti o le miliona tā la. Wa ave se ai le wha foina o le polo keti le au nanga. Ale mtanga luenga o tina matama ta i leo le asuia lo na ingoa. O le mtanga luenga e wha pitoa. I le atina e manui o a inga uma o Samoa. O wha i doa lea wha i unga le kāpeneta le pāle mia. Sunga la audi le mani e toa le ua te apolata e vau fosi. I le tuana i ai o le whātau sanga ba masina. O wha ngai o ia le ploketi miliona. I lalo le pulenga le mtanga luenga o tina matama i tai. A tina e o fio anga maanga fiso tai. O whaatali nei le malo Samoa i se wha maninonga mai le malo Australia. I le wha ngai na tonu o lana foa i tupe se lau 5 miliona tā la. Mō le ati na e le tālonga le kapi lea ia o fia i mai uni le kapia le tunu o tonga ma fiti. O wha inoa le te tai o le malo i le pāle mia lea tūlanga i wha manino ai se li poti na tā uai. Le alu loa o le fesoa swani. E au noa ma le au fia i o Samoa no ua le seinia i le pāle mia. O le tātu malo. Lea fesoa swani Australia. No wa mia lele ngatia no wa mia umalava kai te fono ma perestene uni uma misalo uni uma Samoa tol sfulun matoi no fa lielo ye lo manatule abai oto o leo femel malo Australia e yele ayal malo Samoa fa tonton wel tu pelea moli uni lakpi no tawolo le ye manatule ye tinangalo malo to titia tato le qualify o la va ingol melna o fa le tonu no li la kapila ni pulenga ai le fenta to elo melna o la kapi o le tato ta longa pele ya tato ala mele tato va il temini le anga results le anga le pulenga ta ape solo misa ta malata pi tuli coaches o fa ingol melna e le tulanga le pulenga le temini nei mai wa umana avela tu alalo perestene umano mai ato mana now involved ma lord melia ono to role o suito pule pauna le wala es sanga ton wai me ye fa tu el tato malo e la fa mai le se so sani el malo e ova male miliona tala so sani el ma so sani el malo o li utos mal sifa o tu tino el malo fa fensa nova penalty te fono le so sani el malo e le la usa no mai ni lo observa e o le o mistau le tio e le mistau se tio o le o te fa tali e le fa unga Australia where does the government come in with this money se longa lava iai le control ato al malo e fa so le tu pelea mo le uni la kapi ato o mai uni informate ulauli we need help ele o atu fa manuanga ye lungo le yungi ilalo ya la to uni light aleta telo le lava o ye so soni mai fa for the world rugby ye fa so soni umala va isimalo o mai foi fa unga na fai con sale nei ilato na haele uni la kapi e vai polal mele utu ola ma se compagnie to fi sponsor tato manzama o mai foi la ya chau fa unga o so so ngomana power tat ale suel problem ele to fi sponsors da ele la tu e fa pena ile awole tunu al mele tato vai lo develop mai le si uniform le mona la capile o sa fai le si franchise fo ava felta to manzamo ai sea o le lava vala por kikire area tato ne it destroy our rugby upsa ona ale fai la semelmelna o tele lo po fe o il tato yung lakpi o tele lo foi po fe la o yelu mana yo la kapi isamo ela e fa sa o le me fo le auto se lo observa na vili mai le message mai le ai come sin Australia te fa manu ruma etia la udi se isini le message te wa mai o le fa tali atu sa mo e sai ni fa mo ne in condition e ya inga e le lima o le malo la o mana fai le Minstau Sports la le Cessnock la to fa ma po matulanga e ilo fa so no tu per it's a huge man ele vale foi Australia el fa pe mai 5 miliona ele 5,000
ai tu fa pela la tilo o le fa le tonu po le ngalakpi le la wo mai ni le malo ale sai ni le malo endos ele se tupi Le te tai o le malo le fionga de palemia, sunga la audi o le mari e toa le ua te apolata e vau fosi. I lona fina ngalo na talia i se fesiri de feiroa inga masani, matusi tala. Tala a mata i o le nei vai o sa fau, seifua. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava, Marina, Mau Belo, i le radio Samoa, tasi mai tolu amo. Le poti lata mai lunga awala nei taimi o le tai au le se fala lave o tina mai leo nei va o le tai au va tu fai pisi o le malanga le lava lele sara poto tele ni se fai malanga fai poloka mai o le luas fu off mai le luas fulu malanga le lava lele fai poloka tele nei va o le tai au o ta trade on highway luas fulu poloka foi pasi mo le tunnel point Chevelia ba Mayoro Road on ramp whapenga foi Dominion Road on ramp fai poloka nei va o le tai au flow le mai le luas fulu local malanga ba lele fa o mai luas fulu Massey Road on ramp o la PCL flow wa poloka ia Lemby Drive on ramp around Rainbow's End ale yo le link o le luas fulu southbound State Highway 1 city bound left flow ma ngai mai flow ka poloka around Mount Wellington on ramp sepuluh ono malanga mai sifo mangai for flow mas sepuluh ono leva ngala tai up ta block around Point Chevelia and Western Springs city bound North Shore Rosedale Wairau Valley Glenfield North Coast fai block ara leva ngala tai up okay lunga la wala papa ya pe yon fa mawina ele leva ngala tai up tala fia le se fala la lunga la wala leva ngala tai up ta vale malo don sai nei taimi o le tai au o lo fa o bea o ngā nei initial whanau nei vai aso awe wha mua nei whanau taima korosi la wala wha mone ta vale tātou le poti la ta mai nai lunga la wala Radio Samoa taslima i vatolu amo lo fa te no la mai mo la fa nei va o le tai au vai ngala ta mai nei e le tala o le tau lua se full mal tolu lo te va le mafana whanau le e Samoa e no wate ala valu i Samoa na ne vanga le tau tu mawinga langi le leo le tau le atino i se vanganani se vaenga Samoa pa wai timu ma whaina o le luasu malaiva le tolu se fulu degrees Celsius ma lunga le vevela le Samoa le so luasu malima e lona mawalalo tu e whatala whatu pa angal tara paklami Samoa ma Amerika Samoa taro mafutala ne vanga le tau malo la vale sui fua manuia taro papa le tulanga o le tau i Australia malo se fo manuia Australia ne vanga le tau faisi maru lua la moi Canberra fitulo i le ne vanga le tau fau o winga le tau mo le moi Canberra i le so o le au o i langi le fo le tau i ni so taimina mo le Canberra i le ne fo so o Pai atu e mawhai na o i le lua se fulu ma le varu e le so Melbourne se fo maria le nei vanga o le tai au wa atu Melbourne sfuma taselo ele maru lu le nei vai au fatalo por telo paanga sa fatalo fa mai na maru la por se fo maria wingo le tau bo Melbourne e le nei fo yaso o le afa solo na ato full varu mo runga na malu le afa mawina mo pone amata ngara nei vai aso o ta to ya dia good morning malo la versi fo ria fa mo boile off ya mai ta to na fo fa rutu mai Bondi Beach e Sydney Australia bo va tu se full mal i volo il maru le air ele nei vai ngara tai au pa ultimo ani so tani awa ofo luas futor vela le fa mawina mo Sydney Australia e le nei aso fu o tanto ai Brisbane ali good morning malo se fu mo tanto ne va ngata fa si vela le tai a luas fu lu o yai ia le nei Brisbane winga le tau mo Brisbane le so o la fa solo ina awa e pa ultimo e ni so tani o le so be vela fo ia le air mo tau sumar fa o mo ngana le vela le Brisbane e le nei fo yaso ya o vaenga na Australia fair isi vaenga le vava ia tu ya Perth Australia o la se vela dos limo lo ia e le nei vanga tai au la solo ina awa de le tau e ni so tiny
mo tātou alala papa RF Australia te wawai atu la sulmatengo while la mo tau ve wha I lona maurunga wha maumore nei wha iasunga fua ma le vaenga ve la o Australia le tausanga luas fulono I ve la o Darwin le le vaenga le tahi au sorka whewheri ve la rio ngepi ko uari oka e ka whewhe awa opa o timu malo si so taimi mi tolu sun whale maurunga ve la wha mauina o ngā tūna vai aso wa tūna vai tau e le ne wha asanga fua tūlanga I le vava atu football wa ile manu le ere ne vanga le tahi aulo tu mauna vava atu fafu mal tatu port fasa lau manu kau nei ola kwa manga ia fo le langi le male au le mai ora kai au fi le mu le sing you and mingoi fi le mu le tahi au le se menga se winga na tau le soe awa langi le tau ile so atolu su farmo nunga le vela au kilani nei tahi au pe au le awa fo langi le tau lo se fuoro mo nunga le vela tahi au vai ngai on tu atu le so lulu tau malu mai le so lulu lo se fulu mo lunga le mafana le so lulu awa pa o timoni so timing ma foi le malu le stoffi do su tassi awa lang de tau pena foi as por raile pe ko mala sko ngai ka malu mai nga pe a gelona nei mata yao o le nei vai aso le faisi velo le a mata tu la so lulu ya la no fa lo se fulu lo su kasi lo se fulu lua nga winga la ma nei ma fana tu langa na il tau mo tanto I au kilani ia pera fa mawina ele awa ai tau la tulu ala papa au ni so va ke lope mana mo ni mali tau mo tau le ne sa tanto o dia luas futasi male afala wa ta nei le tu la evat taru tala ba samo pera fa fonga ile tunu la tu fa sala wina mo pa tali tu la asfulu lua la o le so mo fitu po na nei ole si fa pongo taru tala ba samo ole valu I le tai au a couple of things e tātou tala mai Samoa ole aisa male lo ia le vao tutuila ma tātou I Samoa tele wha le tonu pa wal mea whaftai wao ngā masini o lo e pueina ma maua ai mal wha moe ia o ai fwoi lan tolo involve mo nei mea uma lo whaia ia a mai uma ma whai ia tulanga o whasalanga ma tono le mano Samoa ia la tolo a fia uma nei vaenga man wha moi awa nei a fia ina o tātu tangata Samoa e le fwoi tulanga o le mata upu le lakapi manino le whinangalo le whionga le palimia ma na ilso soani Australia ma na fwoi le vaenga o le anga e le malo mo le whaonga ina ma le wha sosoina o ia tupe so na paule mea o lau te wha mo iai ia ma whaia le whainga malo o na whaise swinga a ngai o le pulenga o laka pia Samoa wa a whapea o lei le popolenga i le saini o le tupe lea o na o la tau o lo iai te tonu e uni nei a maisia laka pia tātou lona winga la e te tau la o na whaise ngai o inga le malo stepe ina le malo whaise fufuanga ina ia le ngata ina saini le tupe ai ia le lei fo lona pu le amon fa so swaina ina ia manuela la kapi Samoa mo tai out so I'm hoping ia ma fire malo on a step in ma fa se fanga wa a fa pe o le e ta fio fil malo saini no tupe kile ona ol popolenga I o ia la tolo fa fo ina le uni la kapi alono ai ele fa te loa tona fa le malo fa se fanga le tulang ona o le pe e ala monin finangalo le fionga al palemia na pawala le mea whaina si fufuanga ngai o pia whapea la si le fia le malo ele o le leile wha so ino seleni mai la tolo o tulai mai I pulenga uni lakapi ali tatu uni lakapi Samoa ale mai kele on kupele mea uskari pawala le mea ia saini le malo ma le leilo na wha so ina ine le lakapi al tatu no manu ai nai tama le leio kamaka alo Samoa e pawala le tulanga papole iai ole aia le leio tatu tamata alo so talsia ia so ani le selen tele pe ao o ile fofanga malo la saini ia mai le selen tele ma le leili ma tu ia bon fa so ino tu pe ina ia le la pia Samoa ko fo la pia Samoa me sai nam tang ia ona va ngana Samoa mo fa fo me la tunu ne foi tai au fo le to mo le Samoa sprima e va tolu amo lo se fu lima lo te ne le tu la valu se ma la fonga tanto mo fa sa pa la mtanga le va yaso Fire.
au awa e whawhanga i whunga o la au. A o le tangata e o le mawhileo o alanga upu mamuanga ngasi o si o mianga. O lona le sao le whunga o e whaale asua se ia o i mapuli. Alanga upu mamuanga ngana o mamanuina le to whamanino a Samoa. Mana tua fo'i e tau fitau muli le atunu. Tau tua na ia. O le upu lea, o le upu e tangata o whangu ngot pēka. Ona ua whale e tonu li tai iau. E sala fo'i muli lau. Mana tua o ia, o lo o ula vavale. Masuru solo, ona fia sao ese mai le upenga. O nei upu au fautua i tangata ia tautua na vane i aise matau vale aile. O le a sao ni le tantou nuu e si i anti fafo. Awa le whalanga mai aile. O le fautuanga i ante tautua na le ia ina ne sala o na maulea. E le sili antuani mea nai lo le tau le leia. Inu fasa. Talofa o tofinga le tautala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa ona. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.org.
wa fia au kilani ona le sui ya itau wele fa wainga tsalaya no mo fa ya tilio au kilani o le tai metala no ma fa anga yo ifufuanga e mena miele pui ta mala to meto tino ya fa fale fa no tala fia ngai ya taula lata I fale oloa fela fa pe fale fainga wenga isi fam talanga tala ia na ile eki have your say Auckland's future housing plan o te tala nei avano e fa ali ai lo finangal o lo au mai nei fe au taua ali Auckland Council maki Turkey all together Auckland. Leaving in sin. Where are we going again? The beach. Obviously. Which beach? I just found our matching hats. Nope. A green pin for Takapuna. Yup. Tide's good, lifeguards are ready, and there's no wind. Let's go. Water quality, tides, lifeguards, weather. All pretty good reasons to check SafeSwim. Visit safeswim.org.nz or download the app. Thanks to Auckland Council. Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau e fa pe man Oliver ainga o so singa se pe amana mia e fa tino e foi ma tui o fa na witi o tui le ko witi fu river lon tau sang malunga tu fa pe pui o le flu pala al telefoni lua lima fitu va iva valu mo so no e fa tino nei o se fa mai mangele I taftafane on McDonald aman rewa e taftafane on falitusi po le public library Peter Drive Doctors Clinics. Ole lava vai le fa nu fa fale le taimi o tua. Mana ese no fuanga I fa fi. Bena le Crystal Mountain. O matala nele Mystery Mountain. Ola hoteli ta alunga ese mon fana. Tanga I male ofo le na so gal. TTA le express. Masa wane le speak on Dallas roller coaster. Ma awune ingalo le Crystal Mine Museum. Ma te mo fiel so mo le ainga ato. Le Crystal Mountain, Valus Fulu, Candia Road, Swanson, Okilani. PSIC, le crystalmountain.co.nz. Le Seabreeze Resort Samoa o se fulu sanga so o filfilia malo ta imua. O se fitowinga eselene mo le alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a fayete no fomoa so lima ma ovatu. Luas fulu pasene. So mai wina le matanga o fie male aulele o le Seabreeze Resort sa. Ile afio anga au fanga. E yaya yang fa pitoa. Fafso tai mai le fitu fa ono fa toru. Fitu fa yane ile upena te fa ilangi Seabreeze Resort Samoa.com. Mo male tau tua le nei vanga o le tai au. Toi lua se fulu mal fitu no jolo jolo tale o le tu la iwa toi pauna binu jolo toi o le tala pokalame. Ma lua le tai au le radio sa mo mole am tanga le nei vanga o tatu. Ia song fofa este tasi. O le pokalame mai le tanga luenga o leo pele o nei vanga tau fo o lo fa manatu le leo I le vai one yaso. Wala tau le fionga le satini. Mora vanga si ki a shofa mai mo le tala pokalame. Bao, fa fte mo te ma lo se fu mo le nei tai au. Sei fu dire di te ata vai il tato le sua sala. Ya mi se fu isu tato pele lotto ma me tato sala lunga di te ya. Ma lo lus. O vai a punga che malo sia. O mo ki si masi so le ka malo lo ska ka. Malo fatele stai mi on tata la no le il tele o sia fanga solo Wellington le ami si sia ki a drug test le ai le famla vetu mo voli Bondi Beach in Australia satara no le porcalo il town nei la ngo te manta winol tuanga leo na so no fio sa ni zero apo fa mo buar sa ngala to ona lo titi lo tu ye le ska nga ka sa ye nga lu te ka ka le fa ma I mean ngale leila na mena fai in the
nei te o le saunga le mu. E peang fa pe le I kaum fai. Ia le mai pe lau. Fipola se manga tawana. Vai na o lava e te sila fia. O lava ta pena e fesni ta office fa la bela tu. Na. O lo bingo la fa metala. Ia o lo pumuni ta vai le na tia. Tele soi fuo fa asau na o no nga winga le sa fa tanga tale. Ia. Si ana ya nga gwa fa nga le pe yang fu le ai. Ia. O le ala yo ile si la tunu wala tilo ye na. To tele ia soi fuo fa sa wina o no nga winga le sa fa le tanga tale. Ai fa amanatu tunu tawai. A faite sila e ono la matia e lo sona e o male malo si fatino e le tonu fai o fatti ta inga ele ska malo len kamo I fotongi tanga tele pe se fa ia te nga yo inga la na o pam ka fanga e ono a fia le soifu a nga le na fai e sta malo le na fi na tau o se ngalwenga faia si lo toa o tangata nei mai e tōre pūrou ia ila tōro ia ngalwenga la e pawalo le fautuanga ta ngalwenga si lo saunga le mu ma fa manatu ta vai sa moa e ono tupo se no fanga fa la ve fa pene e ono tupo so se no fa o la fautuanga ia tato fa I tete fanga ia me se teimin nei ta vai wa vaenga fu le wa tau wa feo o mai tangata o no winga e no tu fa abla ve fa pene pa wale sa mo ba tau mo ma ba ai no sa nga lemu ia ai tele fa malanga no fonga fa tele fa peta ba ma tango fiel fam na tu le nei ta no fianga sa tini ma won tanga le le to tele to na ma liu le fa wa va ya so tele po fa ve lave po ani mena tu pu fa mo le tu mo ba ya fano noa ia watu fa mai senga ni solta tu tunu o le na ia to ainga ma pele ai la to le no ma so for le weekend o lo fa ison tanga le lo to na sa ia ni sio la to ma fua o ni fa o nga ni ma po ni so ni nga tu la na fa ni sio la to o la to sa ta ele sami po fanga fu ie o swimming pool o vai ta ele ya to le mas ya po ta penal ta to aima yo ta penai ta faunga ma vai nga fa pe a faia ke sila fiele o la valu malus sa ili malus se fu ila to te mamti na o lo ye la to fu ala o lo e te tauna o na inu o se ga se fa mo le fa mo ti no va lo fo ti ye ko fe lo ye la to ton fe pu la to so fu ma ye la vani se la to na ma so fu le weekend o le va na lo ti le ye o fai kau ka ko me la se va en la tala fu ta va I va en ya le li pu ti ma ti ti no la ye e ki kilo le safa ia se furu le tau na tupu tawai ma fa fonga la tunu sa moa sila e lo saunga le mu sila saunga le mu lo ai nga ali sefe o ta tu te fewa I neve te mer tu sanga fa si te lo fa la lo tupu fa mon mo sa ana ia la fenga sa ti va le si ba nga lo te lo na pise te le o la tu fe ai ona nai ta male le ke ya va ia mal fa no ta lia fa tu nga tawai elo te lia fau tunga maulo a fia ele saunga le mula matia ele soifua. Na whaile mato polo kai hinda sini le vasan se mea tunei le aso whara ile te vai. E uwa male a whi la to le na mato brief tasting te vai. Kai a moka ko mwhewa. E a ngal vaenga le no winga ele o tangia ele malor tatu mo ya fonu te vai o no winga fa mo le Samoa vai sa check si pu e vai si solo ai nge mo oi a fai fo I wa fa ia si o fa so ava ia como lo fi fianga yo le o vai aso ai malo le do fa le fa se malo longa ona
o ele ngatana la matia le soifua o malu ai a fia ko ifu male malu le tunu pa le ngai nai fu me metunu mauli sina le vai ngale o ele yo ka commission fa le weekend tele yo mi sai paki ala vai le ofar kala kum paki le sa tele na bebesi ai se o lunga o le ma fai ona fuafua ma le tau ma fai no la ava malosi ona winga sa mo fa mon mo la ava ia ta vai pena ta o te mo solo e fa ia ngale le sa ta mo fai no la ava o walo le foto nga fu le ava e fu lo malosi nga ia fa mon mo le sa mo a walo sa ngale mar sa ngale mo ni solo to ta fa mon mo la fengo sa tini ta tana no o nei le na ma o le tata po kala me mano le tai e amatai i drug test o Wellington le amatai o tasi le ala sanga le o mu ve le ona pe ma o mai o le tele fa mlabe e a fia mai ono na to fa ngai na ia fa la fa sai na ta vai e se tele vai ngale le o matan fa tu lo ia te min nei alfa no nga fo o to tele yo alu fa na tele lo wa fa ina ile vai ngale le lau amata ia tātou testi nei o le drug test. Whai markako alcohol test. Mwha amanatu la tunu. Ne iai nisi e sai mai i mtanga nga leo. I lalo le tū la fono, wa yasi anga wha tū la fono le mtanga la leo e mawhai ei ono lato whatinoina. Susu enga nei tawai, mor sit fia le tunu. Usa peke whai mai e tele tango fia se whala whasaina. E ia le marsi anga fatu la fono ni tanga lunga lelo e fai ia vaenga e le mo ingi le o lava malu se sfuma lula o fala fasa ina fai si umia ata vai o lona winga ia a fai le ke si la fia wa e kango i le fala fasa ina e si la lo malo no le fala o te pang fia tatu tabale mana tua pa walo vaenga le fai atu tanga lunga lelo e sala lungo tu la fono le tau tatu tau fia fala fa sain ala malosi ta ma fa mar fu fa mon mo sam nei o je non fa tenga tela tu langa le mo mtanga le ngale le la fia sa tini o le ayo o isi tanga ta le tau fia fala fa sain fa pena fu malosi ya ele ngata ile afio ila ko le to no ta vale le ke fer wa ya la to ta vale lua e ke ia le tanga pa ku yo mo ko tu lo samo e la to ma faina le ava malo si mar fola fa saina e o nga fia inizio le utili ono le malo lo si fola fa saina una yese fa e tinga fu le tatu tunu i le fa fola fa saina fa mo ma lo va tai la ta fai o lo o Belgium mas mo mo ni o nga to tinau ia o le tawala leo sa mo lungo la wala ta sina ba ta fo solo pulo molit fa tai mal fa manga fita wa mo ki ngota va yore la si va yaso ne ya o nga fa malo fa tai ma tu ngal wenga se fulu lua ya pe se futa se foi ma sin no tau sanga le fa ti no ngal wenga ya le to ni na yaso na fa le ya tu pe o ngal wenga onga fa mauti no le leita ale o sefer fa nau alun matua e fa savalita mai tua to voi fa mon mole vai ono lo ye alun fa no la wala fali tato to fa ilo siaki masani o lo fa ta mil dia mai fu spa o pasisi ele ai fu se me que o so fa ilo fu spa wa ngalo ia fu al fa no ta vai mo vai la sala ta yao fu ta vale fa no e ta una fa ma win o fu spa o fa uma le telo le pasisi ia mo fu spa ai fa che si la fia sa in ya si la mi fa le va stato si ponisio ta ai ne mo le fa na to ta vai 5 minuti le tu wala onga watona ye se pikina al fa na ye la to lo tom fa nga tu la fono fa na fa mo le tala no le fa na lo sa vali fali awone tala no se ta si la to te ma sa yo so se ta vali ai sa ilise so ni mai ni si ai sa fa na onu ia fu fa ne ya so le fa na manu ia ne va ya so fa i u ya o onga fa
Pamuniele tu le tanu I vaenga o toi ia unanga fo I morkirisi masi ata vai. Yes. Pawalo la umai alo fa le lo fana. Yes. O working piama e fo e tatu ta vale o mo faina fa la fa saina. O e te sawaina fa tino la fo fuanga. Man ko fa ka wo ka vai e pa ke ki le lima se la ile tongi ko se la fa ila fa ta vaenga na ai e pa ke ki le tu so mo tongi lo mo. E se vesi lo vaenga mo er tatu tunu se vai aso fifia ma se vai aso manuia le lo fo le tua ai pia ka un peko kasir ka ona ka kasir ka vai aso de au que sola vai Kakare ya da dia le tu yo foi valo filima nei tu la aso fa pe fo dia foi le tu lo tu la senga lo fenga yai ne vai aso foi banga tu ni sila vai po mo wa sala tongi mo nei te o ta ofa vale le fa mangalo la tali o le asa o nang le tau tamari I lau siri mala fa fonga o to ala tau tai ia le ato I olon va fo le tu ne yasu ta to te filo I aso ngo fo mo ta vai so I fo mo manuia ta telefoni fo le fa mana fo I le ato fa mo ia Ilo numero le video up ta vai sa numero le video tanga we ka leo I fa fo se yo lo tu le temi de nei o lo la matia le saunga le mu fa le ngaina me to ti a fia fo mo le soifua tasi o limbo tato numero le te fai lung telefoni po le penga te fa langi fo e ai ni si o vaenga mtanga luenga leo ai le o se fa la be fa fo sei o tasi o valu fai e le mo sa me alo fo ki si masi ita vai a numero na tatala mo sa mo o ani vaenga te fia mama lama le tula fono ani vaenga e te fia mama lama tau para le Anaya. e so swani te o sa mo a fai ni fa fita o te fita no e mo level no tato numero na fa mangaro la tali ia le fo vai aso so i fu ta por ne foi ta fo la ta fe lo ya ti de mo ne fe va ma ne va so te vai le fatu la fiona sa tini tuki a shiu moltar po klame mal mtang lo ngalo leo ne foi ta fo no water is full total mi Wai e au le tanga sala wa manatu Yesu lo ufaola Kerisi masi wa ulava le abonga Yesu lo umatai te wa afetai wa ulava le bongai ole kerisi masi Soi for mai ai lo umatai Soy tu amai se ala sili ona mawalalo awa una tanga salaina ia ngalo belanie lili walo maya salia la unei bi inga o te si itia inga o te po tu mapamanu ile tupu o tupu Oia ole filemu, oia ole loko Loa lopa tunoa, oli utino tangata Awa unile tangata, nano posala Lene ua o mawai, leola maleksa olotonga Fafeta Yesu wa elabea ile papanonga Soy tu amai, se ala sili ona mawalalo
Trina si paya wa uli ponga yo kirisi masi to Eva minuto lo talo le tu la Eva ta tu sa si tono lo toa mega cars and leva ngora tai out te le o ta vale foi na fit yai mai foi pa fa va vela titi man fa senga lo ta vale ne va so mangai kile langa foi si pisial va so fo le kirisi masi so ngai atong si Bill Wilson wala foi no so soni ato pa fa lo ta mega cars tong sia fa te mo te me ta ma lo si fo moria. Ya, te mania, mananga la TV, mananga le falo. Ya mananga fa mobilalo fa talo fa tu la sunga wa on te bai, ya kina ni fo el tau tai o tatu polo kalambe, ole malu o taiao, wa fa fo anga Samoa. I po kalambe wo mai ona puleina fa tatia ma pai na el radio Samoa por si fonga Samoa, te sigi mai vetulu amo, wa fa fo anga Samoa, fa malo se tu mania te bai. Malo fa tai o le wo fa mana tu le tu no o matleta po kalambe el dit fa va vela titio le fa senga ino ta vale fo le o mo for va yaso nge o ke mai wa bor ka vale vai so fo o fio I le me ko po le la fa special va so fo Ya, so le lava songa nga vai fa tai fo mo fa men tu ngal tatu ai tatu tu no e ko ki kia tal por tatu ai ya ai fa tai ki so le lava songa nga vai ya a tsala bela ta ole tatu fa mali o tele fa tu su ina le fa le tatu alo me ka kasla to I nisi po nisi tatu a o tatu fa le tabali ya ole aso la be ya fo I talielo talusanga ole aso fo ngai se con kalatu la so fo ngai avielo sa yo a fa pela ki su maila ni taiao a Italia ni taiao ya de pe tasku mo pe tata si wa tara au ma avelo sa fo yo ni si tulanga ia tabai ai fa apta ke la mo fa manatu ai bi ya le tole ni taiao tabai yo ne mo to mo fo ni la me ka kas I te ina mai o lo soi fo si o tato tinu I o lo tato fela ilu monu o le tu o no yo ai fa pe le mo lo ta vai ia tu longa la fa fo Samoa ia me ala vele te ke mi pe ka mo le po fo le pe ka ki maso salo le pe I ke wa ka ki lo I fo o le ko ba el ma nga por san me la ka ko ta vai lo vi e me la ka ko ya ta vai sawa ia te al ngala to ia bi nga pa fo ia te ano te lo te manu ta te mi ta vai yo ke manatua te temi vo sola e vai forsia le fala yo e fa pelo I fa tu lima ko il pa I mo luna sa mo se temi vo sola e fa pela se manatu tung se yo fa talo fala male a lo me ka se ni tu la le tael ai fa pe te le la bela sola o to vai mo lo matua no fa au ni tu la le aso fa talo fa kwelo fa po sa mo pa malo se fo mania fa malo le tawa tai fa malo fo la ya ai na fa na tu la ba tong se pe na sa no le sunga le ya ta bai ya ti ya ba vai pe fa sa mo yo ole fa mafa e tong se le upule pe fa pe wa el so fa ya o el ta mama ti na la in fa pe le no fo e fi fa to se ta bali mana tu le me ka e tele fa amnianga kele fa mama abenga yo ya te lo te la ngonga la vai ole ni tu la ole fianga to te lo tanga tsal mamalu la tunu wa ole banga to fa ngal to le me ka se le veto no to promotion fo le va inga ma to se single ta bale le bon de fitness fa pe fo ilia fo ilista la inol ta bale ole la to feedback la ko vi fa me tong sia mai no tanga fa pe fa va le to tu al me ka ya te la to ona se me fa ngo fi bo nga le bili mai to penga tong sia le pepa bili mai ya for if I took share booking a file service, Billy Mai fire to share booking a file on the fitness student up there. Why this stupid to miss more? You if I for make a cast, I'm a 12 promotion of that company. You never tell in my ally of phone. Let's look some foul system. The fact of some hour and be still in neighbor no. No more to Shanghai honor to fast special for Christmas. But Nichols and Lua Filorima. If I'm a mailer to lose from my spa, or the suppose they have to draft to promotional part of Sanga, elicita la fue or make a dance low sa. A fat of Sanga, if I pull make a dance the one fitness. A fat of Sanga, a stable school for years or make a dance low sa. But I love someone. Fabama, I'm going to see Lenta wait. 1994, yeah. The last thing I'm out for Christmas. E lima ke lam tala fa ndalo pa ino mi ka kasi ya tue ya ese meta tu fi ya fe lima ke lam tala lu fi ata to se ta vale
e lua fe fio tatou pike tatou mai lai ka vale e tele na un ta vale tele sa ko stock wel me nevo mo tuail fa tau o babile e sapalai ia ona le da fo ele fo le titolo tatou space le display mai ata tu tava le ma fo anga le fa ai se ta vale ke pia si la ye ai ke su mai mata mai au il tau ye lo si la yenga le longo mai to si pe longo se sul pule ngale me ka ona mato au mai le ta vale na te mana o ai ta vale o mai o ke joina mana tu specialized ta tu ta vale customizing anta tu ta vale pick up so se ta vale event tu langa o te mana te velo sta mo ti masi e ma fai na fatino to sia si tau tongo pi ali na foi te fu fai fu to sia me le lo kwalo fa to sia ya te sta mo oni si tu langa la to ia to tu la to ya ti fa si de ai tu da me ka finance pi to sia pa mama te o ia tu langa ai le fai lo fai unga fa wow pe fa tau nu fai ngol tal sanga mo sta mo te sa ba fo ale ai ni si tu langa sa mo pi mama mai ya su mai mata mai au le lo se la Kevin Stripe in a papato to in Macau, no sell out Kevin Stripe. Never out to get funny. All Tatule 9, or Eva Lua fit to fitu lima balu to Silua, or Eva Lua fit to fitu lima balu to Silua. You put that front for that don't see all Watasi, party to Ono, Lima Fatasi, all Watasi, party to Ono, Lima Fatasi. When we tell you by some from near to your favorite Vival Neyasoa, Maniba Yasoa, the bite, from near the tour, and Motimine, but to Papa, so if you go to bite. Thanks for time on Tally Potilam Tanga, never some money for 5 Matalene for a by Asawata to Yale to more with Samos for Lima, Eva Tolu Amo. Lipotila to my Lavelan to Pui Bondi Beach, senior Staliatos Fulono Lanto, Famonia Mayomari Liu, Fie Masse Tamatiti, Yapeon, Lipotila Tamai, and the 4 time foe. Ja, al tapo kalamina mai lo avatoro di molta ma dol ta ona na mo le foi aso fu fa tela tala mo tapo e ngam telefo e 9 minute mar pa kalame fifia mai so ati tia fala tuste tia mo nei time to ona nei tavai meni mo ria tele lava nei aso fu God bless to fa se fo Goodbye my felony ole Eli pulei beleki Ei ngalo mai samo Siota ele E mana tua vai pea Le au kase Oh, I never will forget
tala ni mai atero ni sila mo le so tal flava. O polo misi le te ilo le pantia le leipa Grace Hipkins, o le atilo tilo tanga te palota isa leipa este o le ai le wa fema le fulono. Le pati sa fuli ia yo la tua i le wa fema le futolu. O le fainga palota te loi nei sa ba ia le fa mu tali o le ona tu sang o le fainga maro le leipa, ma te tali o Hipkins in le fo i tua ngai. Afto a mai al spuru masina talo na ve mapani mia. Tala no ai le tua ni sila mo le fa tala tala no anga le fa unga le tu sanga sa na wa Hipkins. E wha amatongi ni nai wala sa ia i le whainga malo sa i te ia. I te whaia ina i le whainga palo te wai, ma le pāti o la i te ia i le si whainga palota. O ia tau fo, i wā ngai luma i le tunu, o lu i tau fte ia i ma le tunu e ese, pa pēa ma fo e au fo i on ese. Pāri e Hipkins, o le rua whemba le rufuru lima, o se tau sanga tele mo le leipa, ma le wha amatu ino ana i inga wha tino mo tu vere tongi wha la ponga, o se tasi o tau la inga. Sa fa mu tali ai le pati e ni tala fa avea e sai ma se tu aingo a yenga fa tino mo tu per tongi fa la fonga o la tu tulia ma fa ye fa ungo mo tu per tongi fa la fonga mo mai tu per fa silio me to tino e fa tu ina esebo capital gains tax na i lo la fonga i tamau ainga mo po wealth tax o tu per mo mai ai o la fa tu per fa tolu o na si o fo mai le tu sanga ya no mani tongi mo tangata tu si uma i New Zealand. O fa atu penga de rumanai, siaki mo tina e whaia fua mo ka national cervical e pole cervical screening, monoronga tupe mo fo ma e fa tu ina ina la tu lava businessi, o mai a fora for sia e fa slonga o a inga fati no le pati. Ino silingia pe o tilo e le leipa se manatu, e fa o ngā tupe mo ma ila fonga e tu ina i te tono te o ngā tupe masani, a e pole tau tu i titi e talafu a sa tali Hipkins, o se tasi o lui tau tele whea ngai masos whainga malo e tūlai mai, i le mai ai o reis whainga palota, o le whaatupula ia leo le tau, o soi fua o ina. O te tulangi i New Zealand e pita sili atu o na maua i le nganga Puai, mo le upenga i stuper ki valito, o whailo ina i sili i potifou. Le u whailo ai sa fua ia tangata kiwi, i le tosu tasu te si maleono miliona ta, mo sa ini ngā se leni le tausanga wha le tupe o ia nei. Sa tilo foi le poti riso ponga i tala whea ngai. Sa maua i tupe i ai singa le tausanga nei. E au fia se tina sa mana o mia se tupe mo tong tingo le ka nese i tungi whafo. Le apili mo Sosani Gasa. Ma le wha tupenga o Sosani al pule nuu mo le taulanga wairo i Northland. Le sa matua i longa na fia i lo longa. E ulavo au kilani sa tulanga mo moi lau pa ingo tupe sa la to fo ia. Ile se puru fati si mare 2 miliona talam. O le ripoti o le loto foa i le ruafe ma le lima po le 2025 Generosity Report. Sa whailo ai o Gisborne, ma Northland. Ka lato foa ia se au whainga pito maolunga atu. Isi foa i tasi, pēa whātusa tsatu le tunu atoa. O tangata e Gisborne, e pito sili atu na maua i le nganga foa. I le foa ia lo le tusa ma le selau ma le valu tāla o le foa i le tangata tō tasi. Ia Northland, e tusa ma le selau tāla le tangata e foa ia i taime whai ai foa. Whaariero was a silo le upenga i stuper de valito Leithend Chapman o New Zealand e maulunga tele se ngā lofa i lui tau e whete ia i marito o tele o ainga kiwi i le tau sangarei. E poi o na avea mo whainga tai whaalabru tonga mo Sosani ma isi whaalabru tonga mo whale whainga wenga. O se tina wanaka Emma Holden sa ia maua le whase lau suma le fitu wafe tā lau foai. Ma i tangata lau tele o le ngā lofa. E pe so soni e ka vai tupe whaaru mo tōng kinga whaingatā o lona ka nesel tau sangarei. Whaaria Holden, o se whaamanatu le ia i tātou uma, o le ngā lofo tangata ni sila ele a vesea, ma le te mila vai alanga i tangata mo se so soni, o le alango na ina. O whaailo ai fo i le li poti, e i lava le ngā lofo tangata kiwi mo lo fo ino foa i whaapi tauli, e i eiso tanga msoi fo maloloina, i pasu ma le lupa sene leo foa i, e o foina, lea i sa iri ngā tupe whapea, i lea wha inga spuma le tolu tis ma le 2 miliona tā la, e le ruafe ma le rufuru lima. O tui munga wanga i mai nei New Zealand mo le vai aso whai ngā ruanga whaai o le tūsanga nei, i ni isi o vai ngā le tunu o le after ia i mana mamafo ti munga palasi, a o lumana i le Christmasi. Ai peo se pāpa ki o le as Christmasi e whai le matapanga, whale ai po whelava. Ai o le asili akse le lei e loa i le vas fou, a o tāula i marito o le au vai tau, i le langi, ma le mea o le aieri ki o simasi. O le temine o lo alalanga ni sila si sulumana i o le la e pei tai.
o ti mungo valo i ina le vaso asau ma fari ai le office le tau le met service e unava o faisi vave le temine ona valo ia pe o le tau le ai le astro Christmasi ai ma fai ona yesu timo e palasi le astele fari Sylvia Martino le va ai tau fa pitoa le met service o le mea manino o ringa mai ma fai ona suia le tulanga iai ai tu e ao ona iai lava di fuafuanga e ta pena iai o le vai mo mo tanga te malanga ese matu valo no afianga le tau sa tau nui Australia le vasto wine ma se fa mo e fa sauina so tanga mo la tu tulu o fa solo atu ina ngoto sami e se lia mari te si vai todo se por mari te si afi o le fai tau a fa yo tanga to le motu sa tau sanga mo vita patino ya afianga le tau po le climate visas o le malanga tu i Australia i lalo marienga sa sainia tu lua ile lua te sanga te wine e lalo le madienga e lua se la uval sprovvista o le afatanga ina il teu sanga tasi e vao ia ile avese umo tangata e iai tomai ma le motu le teime tasi e au fia ile vaenga mo tangata sa tau nui Australia o no afianga le tau o se uwai tomatai ave lifi le motu se fo mai nifo ma se fai te au e tau la iai le fatu mawina leo ola fa le anganga o le vaenga tangata mai le fai te wafe mafe maila le mamao malolato tenu e bena fari ai studio le malo Australia o tu valu e fa ono vea ma moto e mo ngoto le sami ono afianga o tu inga le tau e si ti o sua sami ma po na to teleatu ta ta nu e tu ola tu ainga o le marienga le va Australia ma tu valu o vea ai ma se ulu e marienga e fa vai ai di visa fa pito mo tangata no po Australia o no afianga o swing on tau Pariel te mai tai minister mo ta upo le vai fa for Australia Penny Wong o tangata fai malanga tu ono swing o le tau o le a faisola tu sautele ile tunu o Australia. Talonga, o na mata ino na manu malo Fabio Wardley o Peritania ia lupe sori ai lau ni Joseph Parker o si mai na ilon tulanga stasio tamafutu tu mua i dau panga ma mafa le rangi ma ia vave umiai champino no rangi au noa ma le susino no nafu. O le tau lele pusu mai Ipswich ta pa a waule mata ino le aru wa e o lantale ni ilona manu malo ia Parker. Ina o tau pia pusu anga di tamu sanga sutasi na malaya O2 Arena i Lontona. Ini vai astu muriane la asia le isi stepo lantaleni. Ina o faa mamulu e Alexander Usyk o Ukraine. I le isi o na champini no langa le WBO. Ma si iti ai lunga le tulanga Wardley, ma le champini le tumau, interim champion, i la veai ma champini a toa. Ai le mauat se tala le sai loa i Wardley. Le fa mau ni o suenga sa fa ya Parker non tong fia lo fa la fa no cocaine il aso le la fuanga o le ungo le suenga sa fa ya tolatu i suenga fa ya malo to fatalia il aso lusu limo topa o se unga sa fa ti ai va ngo fa pelenga lo langi per tiro ya este winga ta le Leo Parker ma se tasio tanga ta laulo tele atu i fa pelenga e u lava le cocaine fa tu langa no se fuala au mo fia po le recreational drug nei lo se fuala au fa o malosi o panka mo fai ona ftiai ma se fa sauna to este buru tono le mai e umio tu lava le luto sanga e fa ma ni le monio non tan fiina o lo fa o lava na te na panka le se seo na mesa faia ta fa o lava na ngungu e Wardley winga le mita opo e le tele no ai le TV le IFL TV ta o foi na isa na tan yai ta e fari ai e na te fa tanga ina lava ia paka fa solo nga se senga o lo fa ia tia mai le ai lava se i tona manatu e whaari ai ni te menei. Ina wa mai ona sei nia le toi wha opoponga o lana whenga fau o le whaia o ngarikala purika le West Tigers e Australia Benji Marshall sa e teo tino ai o le whenga ingo le a le wha o Sofia ai le tamasa ia whiwhiri atu ia Sharon Luai e a vesea ia mai ngo tutunga o lana whenga inga e aru e sai mai ilana lava kone kalate. Ai ua tāma mau Marshall e le iso nā tungalunga e winga i le opoino le tautua le soa kaptene le to Samoa i le kalapu. Tā wha maoni ai le Tigers e le Sforeile. O toe se ni e Marshall i le maari anga fau e wha ua wai o nā vema whaia onga wha urulu. Te iau lia le whai unga le to sanga ruape to Spulu. Se i o engo skatununga ato tole a mari kalapu. I le mai ai o le lua mai asto whiwea inga i le wha tūlangana o le laulau o wha tonu o le kalapu. E unawa i le tele o vaenga o le whenga inga fau o ruai. E ta uai le uai le kalapu ai o tau tina Marshall e le o popole winga i le tau tuofolan tamata alomat ina i le kalapu mai e ta uai e a to tolan te tulunga o le a whau au lava no nofo i pēr uai i le
O wai sa turi e maso le stainia ina ua ave ma fai o fa ulu le club sa ia fa mata wina le vason o ma vai a fai asa vali ese e maso ma club pe fa tu le ese ono no ne fe vece inga ale lau fa tonu o le ia tu mu de ese lo ma club fa pe se mani to tu le to Samoa o lo ta alwai ai o fa ia maso ta la no fo ila lo manuai mo te mi umi ile me nga ia ile au ma o ato toyo no foina lana tautua mo kalapu o le whaakalanga mo leo langa tō whaakala inai ni se tō tonu le mai ai se misteri tu ngā champina au la kapiliki lalo su whaatautanga i le bar kalapu ale he tawaa ma le Cowboys e in Vekanko. O le lua tausanga ma le taxi o le tausanga o whaakalanga sa whakalai te toruan ta awai le vevesi sa te pomai i le no whanga o ta avale le vau au ta poa i au e lua ni malaya le Waverley Park le aso no te sema. O se lau tu ma oti mo tu la whanu sa whawaina, sa whaia la tu whaiunga, i le mai ai ono poina le kapilike Southland, i ese whaamkalanga sa ta wai, le matua i whaitio ina tele maoksi, o le whanu elefon whatonu, o le itu langi, i ale vesi. Sa halangolongo ina le whanu whapoe, i ale whaiunga au fiai, ma le whaaleaunga ino sa manu malo, o le sua ngā sampino o luka pita jo suman whaone ni jo sanga rono winga, e le eisi sampine to wi o le rafa mara furima, mo le tausti ai lea, o le mamalu o le tam sanga, tala nao ni yaso, i ai pele tanga uma, i le file mo mara on sai, maru i le so. Talo fasama. Wau le ne yo kasu ti alu, awar suia le ngila wa le kio pakolu, amo, raymore, bevela a. Living in sin. Where are we going? The beach. Obviously. What? One that's close and not full of poo. Ooh, I just found our matching hats. Nope. Okay, if Swim's got a green pin for Takapuna. Yeah. Guards are on duty, and there's no wind. Let's go. Water quality, tides, lifeguards, weather. All pretty good reasons to check SafeSwim. Visit safeswim.org.nz or download the app today. Thanks to Auckland Council. A whaia te leifa o ngā ina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand a e olo e fia fiso swani ai ngai Samoa. E mawhaia le tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki i Samoa. Whawhainga o fia sa o ngā so se whaalabelawe. Tutongi le pili o moli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mo lau vainga. Tō mai lau whaatuatuanga i le Samoa Market. Mo so o se whaamoemoe mo ai nei Samoa. www.samoamarket.com. E fia le moana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulu pasene o le apa uma walano ele tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to foile umi e te whao ngā inai. E mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele fale olo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foile fale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whaalawelawe ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tanto account i Lucila, be la fo sao fo ile Moana Rentals, e fa nga ile Pacific Easy, be fa nga fo ile credit card, e fa tino ile tongi no lusa. Mori si fa talanga vala ile Pacific Easy ile ovalu selau, o tasiono ono, po numero masani au kilani o le lufi tu ono fitu iva fitu fa, po le lufi tu ono fitu iva valu fa. Matalo sanga e transfer o e ile Moana, be asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals, po le tanto upengata fa ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi, o tuipui la COVID sfuriva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatinanga. O fisa fo mai maangele i taftafane o McDonald. Amanrewa i taftafane o Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Eva mai pea i the radio kasi lima i wakolu amo. Wina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu.
Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le a inga. Wala au i le telefoni 255 tolu o fitu. O le tali file mua li liu e se nai leita. A o le upu whati ngā tupu ai leita. O lau whaiva o e papoto e whaafia fia te ngata le poto. A o ngutu o e vāne lea e luai mai e le valea. O lo i mea malava fafonga o le li. O lo o matua sila i e a mio le anga mai e a mio le lei. O le laulau whaiva e malolo ai. O le la au o le ola lea. A o le laulau whaiva whaapio pio e momo ai le loto. E te atu le vale le au atu o lona tamā. A o le ususta i le o inga. E whaau tauta la vaia. O lo i le whale o lea mi o tonu le oloa e tele. A o le popua ngā wa iei lea i me maua e le wa mi o le anga. Whaasala wina le poto i la ngutu e poto. Ai le whapea loto e vale lea. O le taulanga e a mi o le anga ino sio lea e leli. Al te talo e a mi o sa o lona le fia. E ino sio e leli ile ala o e a mi o le anga. Ai alofa o ia i le o tau sisi atu i le a mi o tonu. E le anga le o inga i le o tu ua le ala. O le ino i le o inga e o tila vaia. O se o lima le malaia o lo i luma o le li ia. E le sili e ona whaapea o loto tangata. E le alofa le tau emu i le au ai atu i ateia. Na te le alu atu i e popoto. O le loto fia. Tupu ai mata fia. A o le loto whaano no e momo i le anganga. O le loto le ua mawhau sa ili lea le poto. A o ngutu e vale lea wa a ai le valea. O aso uma o le uti ngaina wa le anga ia. A o le loto fia o le tau saminga e lea o noa lea. Siliona le leo se mea i titi a o yeile matau i le li. Ile o loa tele a o yeile atu vale. Siliona le leo le whaano manga o la au aina a o yeile lofa. Ile povi a ile fale povi a o yeile ino. O le tangata lotoa. Na te whaatupuina le misa. A o le whaatotoa e tu le leia te ia le whinaunga. O le alo le pai e tusa ma le a i la au tui. A o le ala o ea meo sao whaalau le lei ina lea. O le atali poto e whaafia i el tamā. A o tangata valea e whaalea o ngā ina e ialon tina. O le valea. O le me odi ailea i lea o le aisona mā fau. A o tangata whaautauta sa vali o ia malea meo sao. E whaalea o ngā ina mā faufaunga pe a lea i se whitifilinga. Ai whaatu mawina ili to tele o whaipule. O lo ia ili fia ili tangata ili tali atu o lona ngutu. Ma le upu i o naso o te tau iai. E le leina wā lea. O le ala o le ola olo i lunga lea i lea ua poto.
ina ia alo e se ai o ia i se oli la lo. Elia ina le li le fan le oe fa mawalunga. Ai fa tuma wina e ele tua oil fa fine wo tilantane. E no sia le li mafaufaunga o le waleanga. Ai, saona le yu upu fa a matango fie. O le wo mata pepe ai le o loa e fa tinga ina e yelo na lava ainga. A o le ino i mea lofa e ola o ia. Mana tunatu loto le a meo tonu ina i faise tali. A ungutu e a meo leanga e luai ma yai mea leanga. E ma maole li i e a meo leanga. A e whaafafonga mai o ia talo a e a meo tonu. O le malamala mau mata e fia ai le loto. O le tala lei. O le tala lei e lolo ai iwi. O le talinga o whaalongo le awa inga e o lai. E maule a whaatasi mai e popoto. O le na te ena mea ya oa oina. E whaalea o ngaina i alo na lava ola. A o le whaalongo le awa inga e maua i le poto. O le matau le li. O le awa oina le poto ai. E mua fo il wha maulalo. I le vi ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fisosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
Radio Samoa. Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Ersa wada yani kida kau, ersa wada yani kida kau, koira keda nangon, koira keda nangon, ersa wada, ersa wada, ersa wada yani kida kau. Sangai di tuna mat, ersa wala kiabi, ersa wala kiabi, sangai di tuna mati. Towa de lesta lei badua, satau bi mai now, satau bi mai now, satau bi mai now. Alewa tula mele taima le wati tatou le nei tai au luas fulma le 20 minuto te nei le tula iva. Nei foi tai la song fua le aso se fulma le lima le nei o nei masina muri muri le tausanga lua olu lima. Au le feitawina le upol poto pene whaafonga i le nei tai au. Ia o le tusel whaata au te mtau pesuma lima pe ona whonga inatu o le sunga i le au ia tawai meni. Se whaamaris au na mo tatou le nei tai au. E tabu e foli tatou pokalame ma le tatou e vavanga ia ma le tautua le fifia mai. Pi ona yei ia le nei amtanga le vaiaso ia malo lava le mafuta mai malo fo le side pa ia mo lunga le tatou atunu ua fai on fat smile le nei tai au le fai tauina o le upore poto ale nganga fia le nei tai au ino mo fai un tatou te fsila fai mo tatou te mafuta ilu monu o le tonu o le matango fio le tua malona mata lasi le ngata fo ile o lona lofa malona ngare lei ia o mawhai e te mai lo tu se fua maso wala vai le o mawhai e o na tātou tue militino ma tātou tue whila nei tai au fau le lofa o le lii whatalo whatua ila le pokalame le fifia mai nei tai au ma alo le soifua manuia ma alo fo le soifua lau le lei i le malifua mai o le whinga luenga tofe le tua i so se whata whaitaulanga le ngata fo ilea ia o tau whatua whatalo whatu ma le nganga whalalo ia whianga pātele te mai te sa o i lantou wa vala awina le ngaluenga le tua so se tovine whaatalo whaatu pokalame le fifia mai le nei tai au fau fo i alevi inga i le li wana le se no le tātu watua le mawhai o le tātu mafuta le nei tai au fau ia e whaatalo whafo i le awhinga luenga tofe le tua i lantou sa mui malai i o malo lo manu malo le ngaluenga le li ia po pensiona fo i whaatalo whaatu pokalame le nei tai au malo le se fua lau le lei ole mafto bene jabam tina matu mo te malawa ele mfoila mo tu uor fa feilwa yo fa talo fa tu lima ya te uto te mama tina matu tua yo mafto mai lungo tatu pokalame ya so te tasi ma lo la so fu manuia so fu le le tayao ya u fai on tatu to feilwa le tayao fo ma tatu lungo al pokalame fifia mai o manuia o to le lo fo le li o manuia o to le lo fo mo le ngale o le tu fa tai talo fa tai fo mo tapo inga ya so te tasi leo faita waso na tatu o le si uyo o fuanga ma pokalame ia mo le tausanga ia iv ia le tua wana le se no ia te tanto ia le mfai ona tatu to mo mai le asa suma lima nei masina ia ma fatalo fatuloa ile lolo tatu watnu telo ila tu le fo ma mali tatu pokalame le tayao wo ma pa anga o awe vaevo ila tu so inga wenga o nei mantua fa mai a onga nei te maiti i o nei whanau fo i a onga ni vai taimi fa talo fatu tātou pokarame lita iau pa lo la var soifua manuia soifua lau lei ia wa pefona si atu whatalo fa iniso tātou ainga malanga mai Samoa lea fo ua tātou whiro i ma tātou mafuta nei vai taimi o te usanga ma lo soifua lau lei ma lo malanga manuia ia te utou o lo anga i mai ono nisi o fuafuanga whale ainga pi o whalave lave o ila tu o lo anga i mai ono o tāwhaonga niso ila tolo angai mai asiasi whanau ia mai la tolo angai mai ono o ngā ruenga katalo whātua i dal pokarame leita iau ar tantonunga o lo manuia tātou umai le leo le li tanton foi sa e urufale le whata whaitaulanga le asa naf sa e whaalongo le upo lili i e le li e toi tō matawai ma toi whala e iei oe
ina ia e maua se tausanga fo fia ma se tausanga fo manuia ai mai se kisi masi fia yo e ila tatonunga sa matua e matu upoleli le ua fai tawaso ona tini leo le tatu fo launga lua oro lima ia ai me tu ai fa malo fa taipe fa pesa fa malos ile aso nafi ile lotu ia ai mai se fo inicio mafutanga se fa ngol vias le olanga nei ole ola fia ole ola fia tatou tatu wa ai livo i taimi le olanga ma tau sanga wa telefo ina tatu tilo me tup le na tatu wa vai e nisi fo yo news ulunga openga te failangi i le tu ma le tu kelop ka o kai makau kia ele te fefe tanga te fasiote ele si ele te fefe le o te fefe le vai te mi mata la tatu o fia lava te anga i ai ta faonga fa unga le tausanga la tau a mata po kalame te tien le tau ya e mata la iso se me te anga i ai o lo wale te tafao o lo wale te fainga luenga o lo wale nunga le ta vale ia o fia lava se no fuanga te anga i ai o e malau whanau ia e mata la i te miuma au fo ine i tatu watu tutupun fa lavin tatu wole iai no le te fa fonga po kalame ale malu le malo le tele o songa fua mal proclame le malu le taiao o lo mai lava la tainga mo tu ala mo tanto lo saunga le mo tau na tanto yai ia tau fo ilana tanto tangia vaenga na pe on avajo le mtanga lo ngalo lo tau tu na ma o lo saunga le mo ai e mata la iso se me le wa tatu tilo le tatu va ai ia tele na vivesi io per fa tu stale le te fefele si fasioti lesi ni veiteme pa fanga uma pasio tele si lesi uma al temilani mantala tanto so ya popo il fanau temi mana vai nga luenga sau sa o le fale temi tu ole onga alu sa le fale temi tira onga ia uma fu ia vanga la tu pe fa piti wa te fa uma fale o le mele te bitau li telefo io fa unga voyaso ale uma te faonga fa pi fa umanga le paka o maloa ia ni fa ni e vanga po ni fianga fo ie i tono fa kalapu pi fa i ole paka le mea kako pe ole fio ia le ngala tala fo ile ni vai temi le o tatu yai ai tatu tilo te tu na ma oi o mal ka faonga o mo fia fale loa au ku sa pe ke kau pi ma elu ko fale ia ale na wa o fale ai o te tau pipi ma e anga ia tu le paka ma tatu te le loa me tu o te waso na umala nei tau sanga tau tuana ma o le sanga le mo e o e te tau na tatu ma tala so se me tatu te iai te luas fulu lima minita te tale o le jula e se fulu nunga tau tula vede Samoa suma lima vitolo amo ma tala votu fo le tatu po klama nei te ao ele malanga ale office of yaonga malanga fa yaonga ale onga le vai mea primary school fatalo fato leu ma anto leu to tonu fo ila fanua o anto roa ia po okilari fatalo fato po kala le table dayo palo si fomoria toto le la tua ngai ai tu bangalu ko le so aso fu fai le mo fai malie alto tele la tua tapena tu e o so lunga vale le manga ia tu Samoa e ka ia kalsi ka ia mu yo tau
DJ.
I o leo se bali bali le wate lo tos fu leo no minuto de ta leo le tu la ese fulu tali tu la ese fulu te fasalo wina fo leo tantu chala I vai fanua I le tau tupa uranga le na le fionga se uli malau mo tantu le so ya bawala faisina tatu fa malastino fo posina tantu exercise le titi le nei fo tai hao ya uma tatu chala I vai fanua Pakasolo no diso tatu proclame le tai nei diso tatu musiko so ife filoi tau tu no tantu manjunu ama tau faiva mo tu tite luenga pe ona yai o ma ua le ua matua fa tu mudia male ba lele to telo la tu malanga tu tatu atu no sabo ya malo le usai malo fo la pale awon ngali atu to o lo to alanga pe ma batu proclame tatu tu na e tau ona failo siake ma ai ia mo tatu ye e mo ngase po ma tu mau e tau ona e alu le failo siake ia mawhailau talawai na e aru role ma Samoa ia lau talawai tau tua nare saunga le mu tātou ta mamtina matua ia tātou whanau talawau o le ngafa mawaenga ia tātou whanau a whape o nai tā pena to ina malo matua malanga Samoa na toi tua lalo al pokalame ma whamanatua tu te tia mo tātou tau tua nā ma tātou o momoe awel to ina malo matua wharisiaki ma whaile le mai le la talawai na o ai lolo la ui Samoa ya na olola I lola usa mo e ta fau ya alu o mana se akil fo mai ne tupuani pefea I Samoa a fa ele ya ver ko ngama lo ko siaki taru fa tamala tatou ai alu to ina ma avilan talvai alu lo mtu ma avilan talvai ia e mate tu fu do tatou ina ia o ot fo le Samoa tatou na ia le talval to ina ma lo mtu ma ta fa yo ina tatou ai fa palo atu balanga maduia ina se la to le mafuta nai male mafuta mai nai male valele le tape datu malanga tatu atu Samoa maduia fa ngamalanga o sai fo makwa abel sukalaki makwa akumu le akol chips ele bora ka ngo fi fo de chips la ko ri makala di cold pepper chips nga fo wai masukalaki ye kogi e masukalaki ko kogu fa ka ape mal pepalo le kam pai fo ngale oka nga wakwa nga mai ia ka wai do ia ko do le a fi do le ya nga walo la ko ia sa pari kilisimas im fa su maria le asor kilisimas yo ya nga fa kali fo ide ke mi ke malanga mai ai yo si pepper chips le o si pepper coco le o si ia la lava le wa fo nga ko fo la to mal pepper lo mal pepper chips ya ba ke la kulo fo ia sa de kamale ia sa kamale ia vai ke malanga kulo Samoa pe o ya anti dale o ya anko la fuka mai ki nga a ko le vai sa o ya anko al kamiranga bole ka do ka ngo masang ia ka ya anko ka ke ia le ka ya o so ia te kama ki anko melo ki nga pe sau ko pe se fa ka ko suka fa ko ki ia o desi kaya o anko ka ke fo ima yanga o anko kwale ka uolo ka ingo o ya anti dale ai ngale ai se me abar ka ngo so ngalo ka ingo kala ka makaika ya ba pe Joseph lo ka ingo ya nga anko maya ko ya kule di makala anko ko ya se fudukala anko ko ya kule lu se fudukala ngale anko mabak angko mabak angko la le fa ingo palang ka ya angko ngangali ya la se me aka ngangali ya se me bale male angko mai Josefa ya sa kala kan se wa musu ko ka angko ye pa wale olanga alu sauni ni ma alu ya lava ka ko ri kaimingi do ko alu fuar fa kalofa anga misi asina mandewa le lima aba di mulunga papa kiunga pa talo batu dei am tawale dungal jale balon to wata ibalo for ngalu ya to vale fai bali o to fai vale dei fo jaya bali yaso Isa fa fiang Christmas jato el vai time pep fiang Christmas vai time le fialafi fe ilafi bali telo mori e mai se fori tawolo ma tu apa fa solo atoa ale among ala le akolo maku aka me ole petrol e gongo
Wa ma kwa ko ia le ako ia lo au fa ma fanga ai sa ele ia e. Pakau kia. Ade ko ia pili. La upele tasio. Ya. Moe. E awe. Moe. La utama la lelai. Moe ni lo ama moe. Moe. La upele tasio. Moe. La utama la lelai moe ni lo ama moe wa susulu mai fetuma io fofonga paia moe la upele tasio moe Nisi o tatu bebesenga o Christmas para whafonga mai ai. So fitu minita talo le July follow. Papalo tine ba ngol tai ao fatu ya pora. Vai la lo fatu la ofenga fatua. Mori foi titu banga luenga. Patalo fatu le sungol fafenga ngol fatua me se pa ile kalisi e fakasa sa lo fata le na mau o la tu na tawal ngaina. Le fitu aso le kalisia e fakasa po se mo nito sanga. Ya vi ile le. Mare foi pepesenga ia mole neitu sanga le kalesia. Ia olangona le Christmas fe of tai foi le lofo le le fana mai le pepper Christmas. Padahal vatu sungal fa kai ia no se monta fa plana lo fati ia joy. Ai bai fose vo ia tutu bangaluanga le tai ao. Kole nga taloto fatalo fatu po klabe malo se fo laure le. Nita saulo fatalo fatu po klabe. Malol se fuburia wireless Jane malol se fu laudo le. Si upapa savili male fatalo fatu fo tatu tua. Fa te mo tatu stance se lau fa te tele wireless. Iya.
Miu amosa watalo watu nik jayao fa pena fo ya Justiva. Fire, wolo ocho achuli mahi, ele ole ya te. Ma te go fele suru mai o le la le nei jayao wing o le tau pena fa mawina. Au ring ali ya joy mo tato le fo to tele la to nga ya tu mo ta fanga. Ya ole a telefo ita fa ngala nga ya ti ai. Ya ole tu ala lo lava mo fa mana jo proclame mo malo tato wa tu ma tato uma. Tau tu na le sa ngale mu le o pese pese tu ai proclame. Ina I mafai ona utangia ma sefe tato mai fa ravi tup. Ma le tu ala tato ngom ta fanga ia wa kele fa la mar koi. Wa makwa kele mar koi. Wai nei te wa e nau nau te le tui tui. Ai ei vaenga o le matawhanga I te ilua. E le tala whea ngai mo oe. Ia ai mai se fo I tātou fo I e o atu e fia taa ele. Ai le ilo a au. A whapete le ilo a au ring. Ia wha mole mole la. Ia o ke aru ki se melo loko. Ka ai le inga le papa au ka whale ongi onge. Ia fo furu wai mangai o kingi vai le ongi onge wai mama ia. Ma le kaualongisi kupe me fai kingi vai. Ia makako ia e fia fai kui tau tua nama oi ai te idua e le fitaui au kere ke fai kui. Ma tau tua na o lo iai pine I vaenga uma o matawhanga oina e ngata I le me te anu iai. E ke fua e lako wha mai o au mala u molu le mako ngu ele ai ase si molu kukusa mo le molu ngai ka fia fila u molu. A u molu le mako ngu ke whaka ualu lalo ka I kore kula u kere I mangava. Ele ai la. Fa ma vai o mar kau ko. Ia tau tu nala ma oi a fa pe o ele le mo ka fio fila mo lu. Ai wona fa ia ngi sila. Ese asa mo ese ngusila. Ke wa mo lu aku fa pe o wa ele le fa ngoka o ile ai. E con ele losa. E con ele losa. Ai pe pese la o silangi. O viaga mo tato o tunu ne va kal jaya malo la mo se fo la de lei. Fa malo fo lo sa ia chau. En no regos demo. Me pasa con Chris Masi toi todo minuto tal tu las follow. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of streetlights, even stoplights, blink on bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow push, see the kids bunch. This is Santa's big scene, and above all the bustle, you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Silver bells, silver bells. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Maria, talani mai atero ni sila moleso tal flava. O promisi le te ilo le pantiele leipa Chris Hipkins, o le tilo tanga te palo ta isa leipa este o le ia ili wa fema le fulono. Le pati sa fuli ia o la tutua ili wa fema le futolu. O le fainga palo te toloi neisa ba ia le fa mutali o le ono tu sang o le fainga maro le leipa, ma te taliu Hipkins in the 4 ili tuangai. Afko a mai al spuru masina talo na ve mapani via. Tala no aile le tua ni sila mo le whaatale tala no anga le whae unga o le tusanga sa nauna wai Hipkins e wha amatongi ni nai vala sa ia i le whainga malo sa i te ia. I le whaia ina i le whainga palo te tuai ma le pāti o le i te ia i le si whainga palota. O ia tau fo i wanga i luma i le tunu o lu i tau fta ia i ma le tunu e ese pa pēr ma fo e au fo i ona ese. Whaari Hipkins o le rua whemba le rufurima o se tau sanga tele mo le leipa. Ma le wha matu ino ana i inga wha tino mo tu veretongi wha la ponga o se tasi o taula inga. Sa wha mūtali ai le pāti e ni tala wha vea e tsai, ma se tu aingo a i inga wha tino mo tu veretongi wha la ponga o la tu tulia. Ma whai e le wha unga mo tu veretongi wha la ponga e maua mai tu pe wha silio me to tino. E wha tu ina esebo capital gains tax. Na i lo la ponga i ta mau ainga maua po wealth tax. O tupe maua mai ai o le wha tupe le wha tolu. O nā si o fō mai le tau sanga au noa mani tongi mō tangata i tō si uma i New Zealand. O whaatu penga le rumanai, siaki mō tina e whaia fua mō ka national cervical e pōle cervical screening, mono ngā tupe mō fō mai e whaatu ina ini ala tū lava businessi, o mai a pōna pōle sia i whaatulonga o a inga whaatino le pāti. E no silingia pe o tilo e le leipa i se manatu, e whao ngā tupe maua mai la fonga i tuuina i te tono te ngā tupe masani, a e pōle tau tui titi ai e tālafu a sa tali Hipkins, o se tasi olu i tau tele e whea ngai masos whainga mālo e tūlai mai, i le mai ai o reis whainga pārota, o le whaatupula ia leo le tau, o soi fua mālolo ina. O te itulangi i New Zealand e pita sili atu o na maua i le nganga Fuai, mo le upenga i stupid give a little, o whailo ina i sili potifou. Le ua whailo ai sa fōa ia tangata kiwi, ia le tosu tasu te simaleono miliona tā la, mo sa ini ngā seleni le tausanga wha le tupe o ia nei. Sa tilo fōi le ripoti riso ponga i tāla whea ngai, sa mawai li tupe i ai singa le tausanga nei, e au fia isa tina sa mana o mia se tupe mo tong tingo re ka nesa i tungi whafo, le apili mo Sosani Gasa, ma le wha tupenga o Sosani al pule nuu mo le taulanga wairo i Northland, le sa matua i longa na fia i lolonga. E ulavo au kilani sa tulanga mo moi lau pa ingo tupe sa la to fo ia, ile se puru fatu si mare 2 miliona talam. E o le ripoti o le loto foa i le ruafe mare lupuru lima po le 2025 Generosity Report. Sa whailo ai o Gisborne, ma Northland. Sa la to fo ia se au pa inga pito maulunga atu, isi foa i tasi, pe a fatu se tsatu le tunu atoa. O tangata e Gisborne, e pito sili atu na maua i le nganga foa, i le fōa ia lo le tisa ma le selau ma le valu tālā o le fōa i le tangata tō taxi. Ia Northland e tisa ma le selau tālā le tangata e fōa ia i taime whai ai le fōa. Wharia reo was a silo le upenga i stupid de little Leithend Chapman o New Zealand e maulunga tele se ngā lofa i lui tau e whetai ai mari tō tele o ainga kiwi i le tau sangarei. E poi o na avea mo whainga tai wha alabru tonga mo Sosani ma isi wha alabru tonga mo whale whainga gwenga. O se tina wanaka, Emma Holden ta ia maua le whase lau suma le fitu wafe ta lau poai. Ma i tangata lau tele o le nganga lofa. E pe Sosani e ka vai tupe whaaru mo tōng kinga whainga ta o lona ka nesa le tau sangarei. Wharia Holden, o se wha amanatu le ia i tato uma o le nganga lofa tangata ni sila ele a vesea. Ma le te mila vai alanga i tangata mo se Sosani o le alango na ina. O whailo ai po i le li poti, e i lava le nganga lofo tangata kiwi mo lo foi no foa i whapi tauli, e i eiso tanga msoi fo maloloina, i pasu ma le lupa sene leo foa i, e o foina lea i sa iri ngā tupe whapea, i lea wha inga sipu ma le tolu tis ma le 2 miliona tā la, e le ruafe ma le lupu lima. O tui munga wanga i mai nei New Zealand mo le vai aso whai ngā ruanga whaai o le tau sanga nei,
Inisio vai ngole tunu o lefta ia imana mamafo ki munga palasi a o mana ili Christmasi. Ai peo se papa ki o le Christmasi fa ile mata panga fale ai po felava. Ai o le asiliat se le ai lo ai le vas fo a o taula i mar to o va i tau ile langi ma le meo le ai ili Christmasi. O le temine o lo ala langa ni sile si sulmana yo le la pe tai. O ki munga o valo i ina le vas astau. Ma fa di ai le official le tau le met service. E unava o faisi vave le temine ona valo ia, pe o le ale tau o le ai le astro Christmasi. Ai mawhai ona Yesu timo e palasi le astele. Paria Silvia Martino, le va ai tau whapitoa le Met Service. O le mea manino e le temine, o ringa mai a mawhai ona suia le tūlanga iai. Ai e tuwau, e ao ona iai lava di fuafuanga e tā pena iai. O le vai ame buku mua tangata malanga ese matu valo ona apianga le tau sa tau nui au stadi le vasta wine. Ma se wha moe moenga, e wha sau ina so tanga mo ratu o tilo, o wha solo atu ina ngoto le sami. E silia mari tasi vai tolu o se pulu mari tasi api, o le whaitau a whai o tangato le motu sa tau sanga, mo vita e patino i api ngore tau pola climate visas. O le amalanga atu i Australia i lalo le maadienga, sa sainia e tunu lua, ile lua tau sanga te wain. I lalo le maadienga, e lua se lau vals puru vista o le a whatanga ina e tau sanga e tasi. E vao i aile ave se umo tangata e iai tomai ma le motu teime tasi. E au fi aile maanga mo mua tangata sa tau nui Australia o no a fianga le tau o se uwai tomata i ave lifi le motu se fo mai nifo ma se fai se au e tau la i aile fa tu mawina leo hola fa le anganga o le vaenga tangata mai le fai te wafe mafe maila le mamao malolato tinu e beona fa di ai stui o malo Australia. O tu valu e whaono o vea ma motu e mo ngoto le sami o no a fianga o tuinga le tau. E le si te ore sua sami, ma po e na to tele atu, o ta ngata nu e tu uola atu, ainga. O le maadienga le va Australia ma tu valu, o a vea ai ma se uru e maadienga e wha vai ai di visa wha apitoa mo tangata ne no po e Australia o no a fianga o tuinga le tau. Pari el te mai tai minister ma ta upo le vai whafo Australia Penny Wong, o tangata whaimalangatu o no tuinga le tau. O le a whaisola atu sautele, i le tunu o Australia. Tā longa, o na mata ino na manu malo Fabio Wardley o Peritania i a lupe sori a ilau ni Joseph Parker, o si mai na ilon tūlanga stasio tamafutu tū mua i dau panga ma mafa le rangi, ma ia vave umia le champino no rangi au noa, ma le susino no nafu. O le tau lele a pusu mai Ipswich, tā pa a wau le mata ino le aru wa e o lantale ni ilo na manu malo i a Parker. Ina o tau fia pusu anga di tamusanga sutasi na malaya O2 Arena i Lontona. Ini vai aske murmuriane la asia le isi stepo lantaleni. Ina o wha mamulu e Alexander Usyk o Ukraine i le isi o na champino no langa le WBO. Ma si iti ai lunga le tulanga Wardley, ma le champini le tumau, interim champion, i la veai ma champini a toa. Ai le mau ati se tala le sai loa i Wardley. Le wha mau ni o suenga sa whaia i a Parker non tango fia le whaala whataino le cocaine i le aso le la fusuanga. O le unga o le suenga sa whaia e tōlatu i suenga whaia ma le roto whaitalia i le aso rusu lima oktopa. O te unga sa whate i ai vaenga o whai pelenga le rangi. Pea tiro i eiste uinga tau le Leo Parker ma se tasi o tangata laulo o tele atu i whai pelenga. E ui lava o le cocaine e whaatulanga ino se whaala au mo fianga po le recreational drug. Nei lo se fuala au fa o malosi o panka mo fai ona ftiai ma se fa sauna to stebu du tono le mai e umio tu lava le luto sanga e fa ma ni le monio non tan fiina o lo fa o lava na te na panka le se seo na mesa faia ta fa o lava na ngungu e wodi winga le mita opo e tele no ai le TV ale IFL TV ta o foi na isa na tan yai ta e fa ai e na te fa tanga ina lava ia paka fa solo nga te tenga o lo fa ia tia mai le ai lava se icho na manatu e whaari ai ni te menei. Ina wa mai ona sei nia le toi wha opoponga o na whenga o fau. O le whaia o ngarikala purika le West Tigers e Australia Benji Marshall. Ta e teo tino ai. O le whenga ingo le a le wha o Sofia ai le tamasai a whiwhiri atu i a Sharon Lai e a vesea ia mai ngo tutunga o na whenga inga e aru e sai mai ilana lava kone kalate. Ai ua tā mamau Marshall. E le iso nā tungalunga e winga i le o foino le tautua le soa kaptene le to Samoa i le kalapu. Tā wha maoni ai le Tigers e le Sforeile. O toe se ni e Marshall i le maari anga fau e wha ua wai o nā vema whaia onga wha urulu. Te iau lia le whai unga le to sanga ruape to spulu. Se i o engo skatununga ato tole a marikalapu. I le mai ai o le lua mai asto whiwea vai inga
i le whaatulangana o le laulau o whaatonu o le kalapu. E ulawa i le tele o vaenga o le whenga inga fau o wai, e ta wai le, e tu uai le kalapu, ai o tau tina masongo, e le o popole winga i le tau tuofolan tamata alomata ina i le kalapu. Ma e ta wai, e a to tolan to tulunga o le a whau au lava no nofo i pēa luai i le kalapu. O le wai sa turi e maso le stainia, ina ua avea mawhaia o ngā whaurulu o le kalapu, ta ia wha matauina le vason ua mawae, a whaia sa wali ese ia maso ma le kalapu pe whatula ese o nono nefe vese inga, a le laulau o whatonu, o le aia tu umuri ese loa ma le kalapu whate se mani to tui o le to Samoa, o lo ta aloai. Ai ua wharia maso, ta la nonofo ilalo manuai mo temi umi, i le mea ngā ia i le au, ma ua ato o toa o no foina, lana tautua mo le kalapu. O ni whaatalanga mo leo langa tō whaatala inai ni se tō tolu le mai ai se misteri tu e ngā champina au laka piliki lalo su whaatautanga i le vāra kalapu ale he tawaa ma le Cowboys e in Vekanko. O le lua tau sanga ma le tasi o le tau sanga o whaatalanga sa whakalai te toruan ta awai le vevesi sa te pumai i le no whanga o ta avale le vāo au ta pua i au e lua ni malaya le Waverley Park le aso no te sema. O se laulau tu ma otimo tu la whanu sa whaavaina a whaia la to whaiunga i le mai ai ono poina le kapilite Southland i ese whaamtalanga sa ta wai le matua i whaitio ina tele maoksi o le whona elefon whatonu o le tulangi i ale vesi. Ta halangolongoina le whona whapoe i ale whaiunga e au whiai ma le whaale au ngā ino sa manu malo o le sua ngā champino o lo kapite to suman whaone ni to sanga rono winga i le eisi champine to wi o le wafa marino lima mo le tausi ai lea o le mamalu o le tamasanga talana o le yaso i ai pele tanga tanga i le file mo ma le on sai maria le sto Tala falava o le siu fonga le nei o Samoa le Radio Samoa Ersa wada yani kida kau Ersa wada yani kida kau Koira keda nangon Koira keda nangon Ersa wade Ersa wade Ersa wada yani kida kau Sangai di tunamat Sangai di tunamat Ersa wale kiabi Ersa wale kiabi Sangai di tunamati Sumal tasi minuto leo te le July full no fa fonga tanto wa tunu le do fa salawina o tanto tala. E vai fanua li to tu mala le na ale afionga se uli malau. La te bole fa pongo tanto tala ye pe antali July volta ya antayao. E fa malo fa tai. Ya wa tele ni so vai nga wa no silifia mo tanto no foilo ai. Inisio melo tupu lo langi. Ya meze foi melo tupu ni atunu lo tanto. Yai tanto tala talonga. Na wa vatulo na telenga ila una mo tu la fenga ya seuli malau. Ina o se futbol 2 minuto tele tu las follow. La tatu se mai lo la fal tatu fa malstino ni tayao. Olem fa tasi mari sungal fa fenga nga ya pa mo tatu proclame ni tayao. Ia ai fa tai o le fai on tatu filo ya la fal tatu sumpa. Pai sin tatu fa lo fo ni tayao ma fa singa fa mingoi. Inga ia fa nga yo ye lu tino ma se kau fa lo fo maso la to. Fasi umi fo ili fistatu fa malstino ono o fulu ia ai ilim fantu ual tatu ikakela ngonga ka kau fasi ka fa malskingo ia malu lo ngosa a fa pe fo uala sa vali makwa manga ia kele o sori ese lo dile ese lo kamare le mai kingi le ni ka yao wa amantala wa sa vali ngal nei ta ya a fa pe tele ia o ke poli la fa yakusinka ko fa malstino le titi mo tanto me sia na tamama na tina matu mo to malawa ia e ngale mo tanto fai ia se ngayoinga fulo tatu tino tatu lima o tatu vai tatu manava wa over le lapo poa ia o tatu tau au wa over fefeke o kako o ngari mo over kau vai o me umanga o lo ua wa over le o se ua o kako ala fa ua over le o iau kafa o wa ia vai o le au ngala ngal fa marskingo si kau fa lusi kwa ingi si maso ia wa over lapo poa maso ia ai masi o le over le idea so ngafi vai o me umanga kaunga kalofa ia la tatu fa mastino ongo sa imai o fia la vale no fanga nei te ia se fale mai
po lo fale po tono lau ta vale ia ke ngofo fa e kakalo computer ia ma lue lo vai fai singa fa mal skingo la ki fo ia mo tatou ya ngai le savali fa malos au mo oiso se mea vai fa lo luma lima ia lunga ilunga fa pe fo le fa mal skingo ki kanga o ia fa lo fa pe lima ia alu luma fa pea fa ngai oi fa pea ia kang fai fa pea ia si ilunga lo vai e ti no fa o ia mo fai lo fa mastino ia le fa ka fa mal skingo e o ia e si fa ka pa le sa fa mal skingo ia ai malo o ka mo vai mo ka malo si ka mo vai la nga masa ngalu o le pisen ia masa ngalu nga fa fa mal skingo la wa makang kau ke ngas le fa ngai mai ai ala fa ka fa mal skingo ngai kaya o sai mai ka ko ai ka lo fai ia malo lo sai talo kalifa talo fo sa vai malo brada ai o masinga usavali talo fa foi atau sanga fa peo kau sanga dengan la vea mai kau ngafanga ia ile ai ia mangaya ia alu fa pea luma tas lua tolu pa lunga tas lua tolu mangaya ia alu tafa tas lua tolu pa lunga tas lua tolu pa mangaya ia tau luma tau tas lua tolu pa ia kua tas lua tolu pa mangaya ia lunga lima tas lua tolu pa ia lolo ia fala saudade lolo luma ali tafa ali tua vai silunga ngaya wa ya ali kafa ya luma kalau luma lima tasi dua tolu ya kalau lima tas dua tolu ya lei ya urmoko tala tasi dua tolu pa lima mangaya ya minimilo ya tolu minimilo kalau lunga tas kalau tawau ngaya kalau les tawau ya pe fusi mai kau fusi ya mangaya ya minimilo pa pe luma minimilo luma ya alikuwa vai ki ngofo ai fai ngaya lolo ya kafa ki vai ya koi veio mangaba wa maka ngo ya kafa masolo mangaba ya ngaya luma kas ya lunga kau fangayon mangaba ya wo ke kuman mangaba ya dele koi fai ya lolo vai mangaya asal vai ang balik tua papil bakam kau ya sa rumah ngaya ya ilang balik sa rumah ya ba tua aya le mangaya faya ma ngayoi ya ini ngayoi fo ya wa ki fa longo ko ilo kingo pi wa over ka oko wa pipe ko masolo kingo malo aya ya ke longo fia wa la po ba kunga wa amaka solo akolo o ka au malo wa le so yo ya fai keke ya mangaya ya la anu kako luma aya luma alulu tato matua awale so mavea e fai malia kasi dua tolu pa lima ya luma tas dua tolu pa lima dia tafa tas dua tolu pa
lima, ia mangaya. Ya, wa makakau makakaka mai kawawa. Ia koe aru. Tas, lua, tolu, pa, lima, ia lunga. Tas, lua, tolu, pa, lima, tapa, tas, lua, tolu, pa, lima, ia, wa mangai, mangaya, aya, ia, sawi, kui luma, kas, lua, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh, kas, lua, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh, lunga, tas, lua, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh. Aya, ya, kau sawi sepuluh sawi sepuluh, kas, lua, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh, tas, lua, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh, tas, lua, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh. Aya, ya, kui lunga, kui lalo, kui aukafa, sepuluh, tas, lua, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh, tas, lua, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh, lalo, tas, lua, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh. Aya, oka, sek, bayar sepuluh, lua, tas, lua, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh, tas, lua, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh, lalo, tas, lua, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh. Heia, lunga, seki. Aukafa, fan mangaba, tas, lua, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh, tas, lua, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh, tas, lua, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh, tas, lua, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh. Aya, sawi ko fan mangaba. E fai dei bua nga le fa qua. Bua ma ka ko song bua. O so va vea. Ki fa lo kwa wa ma ka nga sek mo mangaba. Lalo. Tas, lu, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh. Tas, lu, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh. Tas, lu, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh. Tas, lu, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh. Tas, lu, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh. Tas, lu, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh. Aya, sek. Siapa kisela mana apa lei pak sosol lei manga ba ai. Uli komwa. Ngal bai. Tas, lu, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh. Tas, lu, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh. Tas, lu, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh. Heia. Fa ko ya. Okay, lo le vai ku le lunga mangaba. Apa? Ku le lunga. Yoi. Saung le vai ah. Ku le lunga mangaba. Hut, dua, tolu, tas, lu, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh. Tas, lu, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh. Tas, lu, tolu, pa, lima, tolu, pitu, pat, lima, sepuluh. Aya. Seki.
Sekia. Aui, kas, fai vai a. Fai vai luma. Koso kuol se folu. Ayoi toli fa ayoi kuli. Au kuli a. Tas, tu, ton, pa, tas, tu, ton, pa, lim, on, fit, pat, im, spud, tas, tu, ton, pa, lim, on, fit, pat, im, spud, tas, tu, ton, pa, lim, on, fit, pat, im, spud. Heia. Aia. Aia. Saungi. Saungi. Kuleli vai a. Ya pa ko pa leli baso vai. A. Au ke pole. Ko so lunga a. Saungi. Ready. Just do. Chut. Ba. Lim. On. Fit. What. If. Foot. Just do. Chut. Ba. Lim. On. Fit. What. If. Foot. Just do. Chut. Ba. Lim. On. Fit. What. Iva, spud, heia. Heki. Lalo. Lalo. Lalo, kau susuri ki lalo ah. Ha? Heia. Kas, du, chud, ah, lim, un, fit, bad, iva, spud, tas, du, chud, ah, lim, un, fit, bad, iva, spud, tas, du, chud, ah, lim, un, fit, But Iva spud. Ngaya, ngaya. Ngaya, saugia. Seki. Ma ngaya fa afua. Sau raf. Udai mana fafu. Udai mana fafu. Afu be ai yang afia. Lalu. 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 Yes. Lu. Chot. Ba. Lim. On. Hit. But Iva spud. Yes. Lu, chud, ba, lim, on, fit, bad, im, spud, tas, lu, chud, ba, lim, on, fit, bad, im, spud, bilo, bilo kau, bilo, bilo kau, kua, kua, bilo kua, ayah, hello, hello, hello ah, hello, lunga, ayo lunga. Kau selunga, selunga, ayah, ya, mau tahu, singa vai, ayah, ya, lalu kakau pese ah, lalu kakau pese, lalu kakau pese. Yes. Ayoi, Marcelo. Ayoi. Yes. Hey, Marie. Yes. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Yes. I know you have another one, man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Ayoi, I know you have another one, man. Don't mess to my tutu. Well, I gonna pack my shoes and I left it behind. If you gonna keep me fresh, yeah. Your sweet little tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one, man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one, man. Don't mess to my tutu. But the thing is too much, but it's my chest. I know you have another one, man. Just look at that face. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one, man. Don't
I know you haven't had a one. Don't mess to my tutu. Yay! Yes! Hey! 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 Hiya! Hey! 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 Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you haven't had a one night. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you haven't had a one night. Don't mess to my tutu. When I got my fresh shoe and I left it behind. You gotta be fresh and your sweet little tune. Might be thinking too much, but it's much less cash. I know you haven't had a one night. I must love your face. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you haven't had a one night. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you haven't had a one night. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you haven't had a one night. Don't mess to my tutu. Hiya! Hey, hiya! Ka ko di leia le. Leia se la le qua. Tiro.
Ya, mga ya. Siksik, iba kakao. Ayah, agua kakao, agua que haga bai. Gracias. Halo. Ayah. Hey, ho! Ja, laku non kakapese lea. La upele vai ngocho le lai le tama fusa. Aya, malo. Malo lima. Tas. Dua. Oche checho. Tas. Seli sama-sama yo. Kalau tas. Dua. Tas. Faile mago.
tolu, balo, tas. O le alofa. Lua, tolu, tas. Lua, tolu, tas. Lua, tolu, luma, tas. Lene luma. Alo, luma, la, tolu, tas. Lua, tolu, tosi, tua, tas. Lua, tolu. Avale. Tas. Lua. Tolu, tosi, tua, tas. Lua, tolu. Tas. Lua. Tolu. Vale, tas. Lua. Tolu. Luma. Seki, seki. Nama chala na funga wa ulena Malesinga singa ma eia te aia so uma O ka se manga yel fa afu wa. Sorry, ka se kia fa afu sorry. Aia, aia. Al me fai amba fai singa sia ki fatu. Po amare manga ba. Sia ki mai ia masoltino. Fai singa nga yo inga ki foi le mo tatou. Ya wera le pangi ni kai oko. Manga yel fa afu. Oka se audili ni kai au. Ya malo fa tai tele lava. Ya tatu tamam tina. Ya le ngata fo ile to telo tatou. Po mai le vanu fa tatu fa malstino nei tai au. Ya wala vol se fo malolo ina tau tatou yai. Tau e tau ana faisi na savari lo mana ia le tau. Ia ai mai se fo usin na tatou pes. Se ke kanga ai fa di pese. Tanga ai fa di pese fa ilu fa malstino. Tele po kalame na ilunga TV. Lunga di YouTube fa ina fa do fa malstino a fa ina tu sa fai. Fa tanga sa fai ma sanin fa ya tu le sunga fa fenga ngal tatu po kalame. Ai mana ia le tai au. Fa iwa fa malstino e ku sa pe ke la po ke lo e ore au ngana te lo ai. Ona e lo to inga tino te tau ona e yai. Tau ona e lo to inga tino te tau ona yai. Lu tatu ola tatu o le vai taimi. Ole tau sami. Papa Q me ai so se taimi. No fo fale wa la umanga ruenga. Le wa ka poki, le wa o ngau, le wa ka poki, le wa o ngau. Ya ai tau wa ona fa statu famas. Tino le taiao fa malo fa afitai. Fa afitai tele tatu wa tinu. Ole ola ngamal se fuanga le nei. Ia oina tanto momore ai. Ia oina tanto momore ai. Dale winga lo itala. Ele le ngale ai. Ia oina tanto. Lang over for the ai. Iwa pa yele tino. Matasi ai la malu mafau. Ia sui lo mafau de me tau na fai. Dale winga lo fam talanga. Olo mafau. E te tau ona e mana tu na fape. O ele skaka fa mai mau me ai fa nga me ai ora e alo fai me ai e kere alo foi lo kingo alo foi lo tino a wa me ai e ma fainga ko ku kasi me ai a lo kingo ele ai a o maneila na e ai wa o manga e fa nga ina me ai si tu load fa fonga tatu watu o ma me ai nga e ai karu wo yo lo alo foi me ai ai uma enga so wa e sa fa ile ngo fo wa e si yo wa fi we kalo aku si fa nga u ngolo si yo ai se wa e ngola wa ai le mo modele ngole lo fa me ai a o ifo i te loa ia o ina tato ile tu inga kuka ki kanga kuka ila uta maftang kuka ile me ai ke lo e uma kanga o kuka ipu me ai a le telefone na lo na taua te so sani lo wa inga fa pe o si fa na wa o vale la popo kanga le fa se fainga kuka le me ai kasi ale pu me ai kusa pe ai u e di so usonga ala ku fa ru ya so la fa mai dua no faka kama nga lu ku lo le sunga fa ru lo me ai mai a au ka ku ke do me masangi lu no faka
O manga AI, o lau whaarua, a velo rei punu ngal whakaipu. Io, e o ina i fo tātou. Anei tai au whamalo whaftai. Tai mo tātou whamarastino nei tai au maa ka ngofie. Ia, tau tona maa oilu so i fua malolo ina lei. Tau na whaisau whamarastino, te tau ona maua ia se tau maftanga lei mo oe. To angai aire fruits, to angai aimo mo o whalau whalau aina. Whalau whasainga, ami ere kiro whalau whasainga re kau misai. Whalau aina. Ia mato angai aile umala au ke fifia kere kalo. Ia male ko anga fia il banana. O mea ae te inua nai te silefia e fitau ile lei molo se fua malaloina. Ai whamalotu tātou watino. Tātou tue whiloi fo i ile aso whalaile. Ile tātou pokale masani. Ia whamalo atu lava whaftai. Au renga lea te oe. O lea whiawhiawhia ana nei. Wale tātou whamarastino masani le wha ina ili tātou whare ihe. I ina i marukau. Waiba ile o so le kako whare. Ko le nginga ngai marukau sumpa le awhewhena nei tali tūlai ono. I le awhiawhi. Sau la ia. Sau. Kako whikau ngā awhiawhi ngangi. Wai le ko wheme o ke lapo. Langa o le mako kema e lapo po i kangaka. Au ke le lapo. Se kako whikau yang ko wawa aile ulo upa e ero ye. Sama yo bataf. Pau alo manga ba a whairori sumpa ua. E se au winga ringi ma. Whailea mawa. O le alof. Ka violai. E a whamalotu nisa tātou pākal nei tae ao mafuta wai ngol tātou tautua. Basta vai se ma le fatu e pomani ma tātou vai le Hippo Live. Nalo mafuta mai fo ina i o tara ma lo fa 10 mafuta mai. E mai se fo ini sila finga luanga nei tua sunga fa fingainga. Tau fo le tua ma le tātou au e vaeva ma le au inu vai ina di tātou Hippo Live ina i o tara. A talo fatu nei tae ao. Seki maanga ian mea ngai usua iai o le usua ingo le tima le aloi. Ingwa inga malau shake o ka se mangai apena fo tātou au nama tautua i nai tōsin tono le whalolo al Fresh Choice ia na fo i il tātou vai le tima le alo usua inga whai le leisau tā mafta sau tina le tima le alo whai malau shake ngai la kono le whare i ka le vare hai o ma upu leise me koe pole hai a whatala whatu pokalau ni vangal tai au ia Perry Swimsen loma fto mali nei tai au Christina Taluvasa fatalo fatu malor si folau lei e a lau tapa fatalo fatu nei foi vangal tai au malor si foa pa malo ati le ai mitseni fatalo fatu tato pokalame e a fa malo foi fatalo fatu anteri ai tana tusa malor si folau lei nei tai au fo e lo fa maleanga le lei o tato matesi langi vi le lei Tātou iele nei tai au mātango fie. Ina o sewa te wale wati tois furu mara tolu minutes tā lea o lei tu lai sumartasi. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. O e mo mia se fai mōli mō ngā nuenga o lau mauta pisinisi po malumalu tāpua. Mana tua lola matavanu electrical o te vanga Filipo a kau o silia ma le lus ful tausanga o tautua i ngā luenga wha e le tise i sā mua mani usila nei. Wala au lola matavanu electrical i le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E mawhai fo iona e e-maili i le info@matavanuelectrical.co.nz moni si whaamtalanga. O mana o mie o e pose i sia lo a inga se fisosoani tau whimalanga a inga moni usila. Imata au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, imata au putau whimalanga a inga. E awhia imata au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi lima tasi, o lima. Tasi lima
95.1 Amo Radio Samoa. Afraid to tura Malau at you fa Matumu early person Ili tu atili uchingacha Ai uva aya Usitini mata ata Chaunu ia pia uva ono Fiona Auchafa Billy Aurelia Naomi T.I. Wow, Saupa Ians I.S. Sila Man Au Saupa Limai Etse Malia Io e mai o ci si io e ma se passa pai O tau mate o ai o si le apo Ilana atso fa Male pulo kiao koe Ina tala no amai Sani ai Dei lavo le tsangata Le sa o miti ai
sau jali mai Ece malia A e io e mai O te si io e masha pasha pai Ole maungangana Via paalungu shani tala Besha une miti Beuna o sianganga Lo utino amaniti Iona lima mafana fana Olana taliwa iwe Ele ifaya fu isonama O ilavalea Na o miti iai Fai mai wa isau Wa e talendo wa mai O ilavalea O walo fa iai You are the one I had a dream about that night Oh, ilavalea Na o miti iai Fai mai wa isau Wa e talendo wa mai Oh, ilavalea Oh, walo fa iai You are the one I had a dream about that E o e whawhiawhianga mo tātou le nei tae ao. Ina o tae whaburi te talo le tula si maltasi. I lungo le tau tupla uranga si whonga ride Samoa ta siribo tolo a mo. Papalo atu tātou wāntunu umalo le wha mano losi. Maalolo na sa iwa e whai me fie fo i le whai unga le tau sanga wa lela mai au ngānua. O ila tau sa lela malo loma te i whawa yaso te i tolu wa yaso. Niso ila tau o tā pena malanga i niso antunu. Ha o nisi fo ila tau o la malo loi ainga. Pa malo atu i hante au tō. O wakanga le pesi le o ka mafo fo. O kilo ngo penga ta whaila. Mai le wha so nisi o tina. Ia, mai li kupala le ori. Ia, whai mai se tasi fo i o wha so i lunga o penga ta whaila. E se tasi o tamana. La teksa ko yanga ia. Winga la ukala. Ke la waru ia le tina le. Si a ke le profile. Wakunga. Sorry. E ai. Ola e ku mai malungko rua malang whanga. Ngā lau tala fo i lea i lunga o penga ta whailangi mo mo le tau whase seo tangata. Pea fo i le mana i mo mo le tasi al Facebook al tamamu tina. Tu a tua i lunga lo lata. Ai fai fo i la o Facebook. Kango e whai le profile tu a tua i siu tō luma siau whana. Wa o kanga le pesi o koe mga koa i alea nisi o whaasua i lunga o penga ta whailangi. Mama mole a ka wale mera o le lama Fai a koe fo Mea ne o Facebook E maangaia kele mera o Facebook Tate asi atu i lo ta ainga Makakakalungo kwa nisi o lo ta ainga Ai pa wala le o le siama po E o mai ma lau kau wha se Lau tau wha valea se tu lau wha fonga le atu no Ma lau kau wha lea Au le Facebook ai e mange e fai ala mea ma le mea la lo kau wha vale Momo le fai o le tautonga mal wha A e se fai le sila A le mea la manga ia e makala A kongu Ngā ngarua kua e kango le siaki A siaki a kongu a seli E ai Ko kolu Kolu ka maiki Alai ko kongi le skofa E matala i lunga upenga twailangi. Ia e makala fo ia i lunga o kama ia. E fai a kulanga o kama ia. Kere mo ia rei kula ako, malpo ako. Awai nai te miti ai. Oi le ngā wa i mafau for Christmas.
E vai kai me wa mata foi le tiro foi poiponga. Ia wa foi poiponga ngi vai kai me wa kile an kako kilo ia o sa fai. O manga kuanga de mo tele o la nga kongi le foi mai Samoa oka. O vai ia ko le fa so le sitanga. Ma le silo makua. Mo fo malanka male ai frei. Si e kulori silo makua nga malanka. Si dia kulori makua lo makua. E har kurang ala ukam. Mahaya. Si ukam ku sukas. Ai kors fu bom kupula ko senga. Ya, si dia lo makua le. Lenga mo mu ai. Ha si ukam. E ora ukam ku fa. Ai o ka kasi la ko fasenga le fa ingal fasenga ko se la un rim o ka kasi fasenga lo makua e kai manga si o ka manga ai dunga aru lo makua le lenga fisi lo makua le fa me ku fa lang ka ale mi sila me ai malanga ka ngoko lo makua le lunga le la ambele li pok mo lo makua e fa so le a onga ai ko so la un rim ma so ka Ale fa me lo bakua e fa so o ye kurang afaran kama ai ngo sela ngo lima senga Ale makakasi lo bakua le a todi fa so le aonga ai ko sela ngo lima so ka ai maga fo ya le fo nga le kala le ska mai kin falu kinga me lo kulanga mangaya ali liwa alma ko sengal piko ngo kisidi tatu dula jula sebaldasi inisio tatu pokala be fakasolo le va jaya le usi mai tatu telefon ngal Britania Moi votu amo. In this update, New South Wales police say the two men who opened fire in the anti-Semitic attack at Sydney's Bondi Beach are father and son. 16 people are dead, including a 50-year-old gunman, while at least 42 people are injured after the shooting at the Hanukkah celebration at Bondi Beach just before 9 p.m. our time yesterday. The 24-year-old alleged gunman is in hospital. Police say the older man held a gun licence for about a decade, and they've recovered 6 firearms registered to him. Police Commissioner Mal Lanyon says they're working closely with Commonwealth partners to thoroughly investigate the circumstances of the incident. We have progressed at pace overnight with that investigation, and as a result of investigations undertaken, I can say that we are not looking for a further offender. Lanyon says an extra 328 police officers will be deployed around Jewish places of worship and suburbs with a significant Jewish population. Assurance most Wellington motorists won't now be pulled over and tested for drugs, with roadside testing rolling out today. The pilot program is kicking off in the capital with the aim of it going countrywide mid-next year. Officers can do random roadside saliva tests, screening for cannabis, meth, MDMA and cocaine. Otago University Professor Joseph Bowden says police will be targeting the testing of suspicious drivers. You have the swab and you have to wait for 5 minutes, so it's not going to be like a situation with breathalyzers where it takes 10 seconds and you can breathalyze every driver in a queue. Police investigating the death of a man in a home invasion in Waikanae have arrested 6 men, charging 5 with murder. Michael Tofts died on Kakariki Grove on November 19. Police say several attackers were also injured in the invasion and a firearm was used. That gun is yet to be recovered. A total ban on open-air fires and fireworks is in place in Hawke's Bay following more than 15 vegetation call-outs for crews in the past month. And political reporter Tova O'Brien has been announced as TVNZ's new breakfast presenter, joining Chris Chang on the morning show. O'Brien replaces Jenny May Clarkson, who left the show last month. That's news. In sport, Lydia Ko and Jason Day have slid to an equal last finish in the teams event on the PGA Tour in Florida. Ko and Day combined for a 5-under 4-ball final day, seeing them finish in a share of 13th at 17 under for the tournament. That was 11 shots off the victors.
A breakthrough win for Alice Robinson in the Super G discipline, 8 weeks out from the Winter Olympics in Milan Cortina. The Kiwi alpine skier has won the latest World Cup in San Moritz, seeing off the likes of Lindsey Vonn in topping the podium. And Black Caps T20 specialist Finn Allen has made 16 off 8 balls in the Perth Scorchers' 5-wicket home win over the Sydney Sixers to open the men's Big Bash. The Scorchers were set 114 to win in a storm-reduced 11-over affair and reached the target with 5 balls remaining. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Awa ua whānau mai mo I tātou le tama. Ua whoa ina mai mo I tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa fo'i o ia o le sirisiri ese, o le whaipule, o le atua malosi, o le tamā o le whaavavau, o le alii o le while mu. Samoa e, ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga already Samoa mo le neitau sanga o le whasoa le nganga modi le Krisimasi. Whasoa mai I au lava o pule a nganga o le Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo I sau solo pule lava oe. Pu e mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo I on e vili mai I teimi whaatuna ino o Porkalame te tasi. E maua I loa manoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi le Krisimasi, ia tātou whaatawa ina le Krisimasi lona winga moni. O le mea lofa fetu whai, o le nganga moni leo le Kirisimasi. Pei ona whina ngalo lo whai le atua e fua e mai lona tali e to tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaora tanga mo I tātou uma. Talia lau video mai le asus fulu lima te sema, whangate le asus e fulu maleipo te sema. O le awhata unu ure se I le asus e fulu maleipo te sema le Porkalame o le malu o le taeao. Ona nei tauvanga ua langolorina e le o dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pulenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso mai le sifulu I le tai au angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute. Vili mai loa I le o lua tasi wha. Fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Soy Trini, everything the man have that a for me. Don't let it they never papi give me. Pretty face, every girl can't see me. Me not pretty, let me do my little shimmy. Fat but the waist still skinny. I'm so good that the man I get clingy. I'm even weak when I do it up the Henny. Desmond has a pyro in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Desmond takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her she begins to sing. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, ooh, yeah. La 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 la, life goes on.
In a couple of years they have built their home sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. Ia e whātutu atu so o manatu.
Saya pala wajah lewat lewat 15 minuto te nei ia leitu lais maltasi. La tal tatu laina tatu tatanum fasoa. Ea amai lo suafa na utu wale ilalo wal tatu se ile fer Christmas. Tatu fasoa ilangan ilanganga moni Christmas. Ilanganga moni ole Christmas. Lau talatu tatu laina tolu fetu tasilima tolu fetu tasilima iva tolu. Tatu telefoni na wavano atu mo oe. Tatu fasoa ilanganga moni Christmas. Lea tau sanga male tau sanga. Lea nganga moni Christmas. Lea lo na tau. Ia te oe la vaia. Amanol tatu leina tolu fitu tasilima tolu. Pama wina lo suafa na alu le tonu le tatu se imal le tatu pakalme lo fanga solo nei e fai la sumreiva. Lo winga ola sfalaile. Sfalaile. Leo Yesue lo tina ia te oi ile Papa lo tulu sia kalama fatu ya vai male una mal tua. Malo brother mala fingo lo mafuto bale nei foi time daya. Lo me tu chapa fatalo fatu. Papa lo fo ya Tupi Collins malo si fo lo lei. Lo mafuto bale nei Ontara. Ya alo e foi pitato po kala mena va tulunga e tanga e po emelo vilo tango le la fumai ole po kala me au ngol fa mo po kala me ole fa soa ile anganga ole Christmas tatu wodi ngol tatu vala talofa Alapa malo se voa fioga pa o mali tayo ma wi apa trai le mana ia le se tavala au o i Robo Park Manukau le lei mana ia ola le anganga moni o Christmas ole moni o Christmas e pe o linga le wa inga wenga wa fia makanga kai lo vai ia o ia ma fukai mama ua ma fangau ia a vai fo ia sia si mai a inga sambo pe ole le asorea e faka wa inga ide mai e ma fuka pa kasi e lango inga le fio mai o pepe fok ia ma ia koe tapu e aide ma fakanga pa le ainga oi vorsofa koni lio lafu oi koni lio lafu oli lio Kone lio. Ole lio lafu. Kone, K-O-N-E-L-I-O. Ia. Maua le atu whaftai, maria. Ia, whapena foi maria foi le nei so le lei tatu le talofa. Talofa lava tia. Malo si fo maria tapa foi sof? Se fo manguia e o Michael le lungo telefongi. Michael. Ia, le Michael solo mai? Ma ia le si ole aunga pole au tu ole makuinga Christmas mo lava ole fana mai o pepe fou pe o fa ola lava le la langia so o ia le e ona le sapito lava le ia celebrate le la langia lona lua ia pe fon famisius na mo le maftanga se ma ainga sa valvala ia elenga ta ilea ma o foi se fa le lenga tonu ainga wa ele lava se ainga ele vesele isi ainga ko fia ka usanga ele ko karmo ele api or kai ni kong le ngi or Christmas ave ir fanga o bete fo ia ma fa le mai ainga ma sabel vale lumna ia se ngaku vai le ngi mo au e manguia lava lo ko fama programe tai mai ka mani fo nei tai au tato le da talofa Talofa? Talofa? Ya le. Ya la longa e vala mai dia. Oi lo. Hello.
Ia, suafa tina? Hello? Ia, tina, ia lau mawatu, tapa fuar suafa. Loama. Loama. Loama, lelei loama. Hello? Ia, lau mawatu, sauno mai tina? Ia, o se whamalo si foi ma se le nganga moni foi o whamana tuina on soi fo maula. Uonta to misi na to whao. Whaata to ne mea nganga pa ia. Ne ia tātou no to whawhetai ma le ori lo tisiri ese o le atua. Ai le whalita talo ia atu o tole o fuina to tātou o le whaima mea i o tōna na mea rofa mo i mata. Me o whai e tau o ne suiro o langa. E manatu e te mana o mia ni whaidonga whabi. Na talia lava i tātou le tūlanga na e te iai. Whaamaula. Ia, leo mau atu, ia tina whaatai mo le whaasoa li tai au. Tau whai mamotu mo le leina se o tina. Loama lo mau atu lo fina ngalo whaatai. Tatu ori mo leina talofa. Maro se fuero keo. Maro se fuero ria tapu fuero soafa. O Fili. Fili o... Ia, Fili ori whaiu? O Pichet, ia raiti, ia ti. Ia, maua lei para, sauno mai? Ia, ore, koe sa mga kuinga ore se kua pai ore ni paola. E ore si mea ore ke ka mga loinga o kako ino se o mai a ina. Ia ma painga ne arofa. Ia ma pero ai ma a ina e mai se wha mau. Ai me se ai koe toka barabara. Pese si ai ia ma pambanga lui le si de si o kausanga ko ele si ai le si de ye te ole e kala kule male na paloan Maua le atu Fili whaaftai pari ole tai ni tai au? ya te no hato E a se foi a lo faati talofa. Talofa? Talofa, kia. Talofa le au ma lo se fomonia o mai o rua malainga. Ia ole lava kaya le mobusia me fa mi ngoi e ya. Ma lo whaaftai sa no i o toina. Ia por kalame. Ia la kom fa ya kurungi se apa ngau. Kaya kia waya maro kol konga. Kia walevang le koi ki dua fe ka sanga kalung fa ngau mal misia. Ole langonga vai la voa uia. Ka ko ke ole vai kaurunge ka ko ke ko ke pa ku ka ku savaringa mai langas ful rua ma singa bu kuanga ya pesa fa pi me mo mua a fa so i fu ma ku le va a nga u ko valvala manga ku le va o e mo ma ku o le lei po fa pe fe vai le va o e mo uso o fa finge i ko kongo lo ko ainga a fai o se makai pei o au o ka ika le ulu le ainga ka ke ai o mai kuia inga ia fa le lei wai le sa nga ke ro ke fie le lei fa sa malo pela we ma o me ala ke ro mo ko so ngasu yo ai a ke wai ya ele ka ria ke ngi me alo fa ke le kon ka fa ka mal fa lo ave ka ke ma o ya ke u yo le me alo fa siri nga fie siri ele kuwa o lo loko ia mama ia e fale leilo uso o lo ko finge o ma ko o me siringa kai minge o fale lenga ai sa nga langa ke diso a winga mai wangi o ia o le ke ule ala o le ri inga ia fio mai o la un ka sia me uma mama me uma malelei me uma le la ka ko ke ave ka ko mang fa kai kai isia uso a ke disango wa li fa penga fio mai su nga ka ke disango ke kia a fio mai su mo le rangi ako e fio ai le nga sala fai me le nga o ala va ko manga le rangi fai me ka ka le e den ke disango le nga maliu mo ko ku ke diso mo le ke disango e le fa singa nga le ko penga fio mai nga o kia ma le awe o le no
a fio mai su mo kangaka soifu uma le lang ia ka ko mangalo wanga le fio mai kediso maliu mfala va ule sa kaulu ka ko kele sa fa nga ile malo le kwa onga wa velo maliu molon ko ku wa mangalo ki ki ma le e ola fa malo sile uso mo ko fa finge mangaku ile savaringa wo ku ngai keu le ala le ripe o nga fio me ia nga wanga mai awinga mai i su yoange inga keu ia le ala le ri keu o ka ko loko keu ka ko vai fale o le va o emolo ku finge va o emolo ku ngange va o emolo kama le fai fe au le kale sia ia fa ma fola me uma ma pu e ma vang ia kangu fa la un kas a wal fa mo kuingo la so o le pepe fou ia le fa malo sia kule al kal sanga ko ngai ko inga ia maua ka ke siango uma ka le ke siango e dia le fa mo kuingo la so ko le so nga fio me ai lo ka ko fa o le ngai la ia fa mo ngai foi le ko ya o ki mai a pe fo ngai ku le ai ka ko fe lo ai pe ka ko auria le Christmas ai mai se long kau sang fu so i fu mai manguia so i fu le au tai lava ia le mana ia luas fu lo minuto tele tula sumatasi nganga moni ar Christmas oi malawai la so na taua la se fe au momoli la se fe so a se toi tapu ele yo tatu loto tala noa tangata iante anganga moni Christmas toi rua tatu wala talofa malo se fomoria tapa fu sofa o susi ol fai fa mo susi ta se le susi sa noia ya ole semana tu vai fo ile mata upun le taiao ole Christmas ya te ula vai ole fa mana tu ina le se fo mai ole mesia ya po le sofa na fo ile ole ta so le faola i tonula o le situ ia pe o se asole e fa e ma futa ile ainga ma futa i ma tua ia ma ainga o ma la vela sole te mantua fo ia fa ia sofa na o tangata pina le paule le asoi e poto o mai ainga e fa manatu le sofa na ia pe fa pena la wa ngona o le fa manatu ina o le soifo mai o le mesia ia ole fa pe ona ma futa fa te sia i ma tua fa nau ma fa nau e fa ai longa le a sofia mo le tatu fa ola ia e miso fa le lenga fo i tono ainga ma sana i tono le nei tunu ia se o ia vai nga tia mo le tolo fa anga mo le au fa ngaruenga o malava le radio Samoa e maua se ki si masifia pia ia so foi ia para bunu no tatu le da talofa Talofa kikia. Malo si fumonia tsuafa? Ya o Mara Yakopo amari yao. E manguia fa ftai tia. Ya le. Ma ya po fa ya ola mau de mo mwa va ku tia fa ya koila yo. Foi mai are te so fa yu po fa. E tasi de tino, tasi de nganga. E tasi de tino, tasi fo de nganga fa pe na bala awina yo so de fa moi. E tasi wa bala awina yo so. Ia le nganga lava le Christmas o mai a maua uma o e ma o kia le loko e kasi ma le nganga e kasi fa penga fo i o for ko ma panga o ka se ma ngai o ka ko Christmas ka ke fe do ai i le kaiao e fe do ai fo i le fia de manguia ma fia o ata fo ia e ka wangi me sa fa re ko ngul ba o do mar kinga tia o a ko me sa fa re ko ya umar kama ia o le aso lava le Christmas e mua lava feiloa i makisi aku le kasi ma fa mangalo le se o le kasi le mea fongangi a fai marika ma ai o sorkinga ia fa penga o mea umangala fa mangalo uma o mea sa ka ko se mai kausang e o e kale sia o kupu ai mea uma o le maua le loko e kasi o fa aru i fo ale loko le sia aru runga ko saula lo ari mea ia ma wala lo aku le loko le ia ale aso le o le aka ko maua i se loko e kasi se nganga kasi
o mea uma sa ka le fia i le ska ka wa ave ese uma e o lo u doa nga le aso le aka ko fa mga ku o le aso wa kasi ai uma ka ko po le lengi po le a ko nga ka wa kasi uma ka ko lu mo si le fanga le tu kia ia te o si o mga ku nga fa au ku inga le aso ngi o le aso fia la ka ko o ke ko e lua vai aso ka ko ai yo o ka ko mau o mai le loko e kasi ma le anganga kasi te o ngala winga ai o ma o le tu ia o si o manga ko nga kia ko aku yo au kafa mai se ko ia ko komiki fa time o o vangoa malo fa time mara Pisil tatu laina no tatu taibi fa malo fa tatu to fai on patasibai lungo le tatu fa soa le nganga mono Christmasi to sua fala atu inatu lungo le tatu poklame ia mo tatu se ile faila taiolas falile pa malo fa vitai mana ia telefida ngalo fa anlia ese le mana yo la ngona feo fo ta iai e moni maua ila ngona fi ngalo le tatu watu ina ia maua le nganga mono Christmas ia maua e ainga umal fealo fani o mea sa tutupu ma le nei tau sanga atoa fe vai a inga o vivesi le ngata fo ilea o le loto le fa mangalo ia o le tau imasoi o mea uma tatu te iloa e lo le fina ngalo leo le tua na tatu fai ia o le tau le nal Christmas manga ia ke lia e se le mana i o fa so le nei tai au a tau ne tape nei whelo loto malu tangata tape na ia uia ia ele nei Christmas i peon tato iai o le vasa fau ta tangi longo Christmas ale au whakangisi ale au whakangisi longo Christmas nei taimi mo whailo ia anto o ta tau ona e ta pena lo loto ki kau le kau ngai whai e te tanga o e kilingi tango o e wawaifo ua ni va iatu lisi mai e kango mo e se fufulu o e pare kongu nga ye wa upu masani wa upu masani kango e ya me se vivesi la oka singa kama ementi ya kupu kongo le kalesi abre ngasu se fa bela fanga wa la fanga yo o me kupu se pi se me for ka fa emo ai ale mana ye mai au so aku de sia ongo sai o lo tiu te falmatua e te tu le va wani fa le tonu to e tango e pai le lei ina ia mana ia lo savali vali ina ia mana ia I lau va mai hei ia le sio ankong te le me fa yo tala lo ang fa ia fomu fa ia e fomu ai te lo na te fomu lo me na fa yo no vinga na te okay ya ia tala pel tato leina mo nei vai aso le aso tae to bolis fa pongo le tato po kala nei fa soa ile nganga mo Christmas te vele wati le hotel se full mo le fitu minute o de ta le o le tu la se full mo le lua papa lo ti risol tato watu lu le lo mafuto bale nei fa te me le aso ma lo ta ia to nga lu lungo ta vale cha mai titi Yesu e pe o e ma o moli mai le fe au le tana le le fale o manu se ia taunu ula na misiona I lunga sa talu ina I mawhai ona to e wina atu o le tangata anga sala ma le tangata le atotoa. To e mawar se mafutanga le lei maleli. Lunga le tau tola reda Samoa te sinipa tolo amo. Ta pena pena ia ilo Christmasi. Te e wha popo ta maiti ma le ainga. Sa
Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le hanga baa i le sei e manmalawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai i le lua iwa o Roscommon Road, Weary, po le Whawha, East Street, Papakura, Beverly mai i le o iwa Whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. A whaiwa umala dei tau sangai tele I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala diti sao se awanoa I teo no manumalo ai I se pepa malanga matoifo I mai I Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whao ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe sile atu foi I le mai cash o le tuka inga I Samoa. O le mawale o le awanoa I le se I le anso mua o te sema ma le se I munumuli le anso 5 Januari. E ma whaifoi o le e angawaa I le se I pe a lafo se top up tolus tala New Zealand, po le tolu se tala Australia pe silia te foi, molo a inga I Samoa, e ia inga ole nei whaapitoa. Marui e tele aso fia I ainga umo Samoa. Radio Samoa, tasila mai batolu, amo. Radio Samoa, tasila mai batolu, amo. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ua mawhai o le auda tula polo kalame le leimo o e aso taitasi ona o le langolango malo si le fale maliu a se alo le aturuu o ese tatupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame leimo e ta alo falava. Whawhiawhialo loto I se tasio te akono. Ua ova I le ona surtau sanga. Ai ole malosi ole tino wa e pule le lei na ai ma to anga koleni na fa mela na tala e te tau I tangata uma le tua ona ola ele soifua maloloina wa ole avea ma tangata ole tua ele fa ngofie wa ole ngalue mo le tua ele ngata ile nganga ai ia malosi ma malolo ina le tino. Lona winga tau o nau susta I tu la fono fo mai. Ina ia faa le leia le malosi. Fa maila woti akono. O ia fia tele. E vava ai mai loa le lei. Mea tau mafa e au ngā molona soifua malolo ina. Wa fa mai aia a fai o te mai. O le ale fa tau nu uina, le fa atino ina, o le vala aua le tua moa. Ma na ia le mo le maua la wote akono.
Ona tātou mawhau lea i le tangata lea. I le toi ina le nei o ka lepo. E whai ma whaata ita inga i le mau a le te akono lea. Lotu sia e Iosua es fulma wha. Na ofo atu ka lepo ia Iosua e wha pēr. O le nei. Ia e tu ina mai a tea u le nei maunga. Na whetalai mai a Iova i le aso. Awa wa e wha alonga oe i le aso. Sa i le mea o sa anaki ma a ai te tele ua nofo olo. A whaia ia tea u Iova. Ona o ma whaia lea o na tutuli a te lātou. O se mole mau whaanga e tia ia ka lepo. Ona ua tangata matua. Ua ova i le valu se fulu ona tausanga. I le taimi lea na tūla iai e alu atu e tau matutuli ese tangata anaki. Po tangata sau ai o tangata maua lulunga. Ai whai tau ia i le mata upu le sumra wha Iosua. E ui na matua tausanga o ka lepo. Ana iai le malosi o le tino. Ona sa tausi le leiro na soifua maloloina. A wā lo na ola ngalue mo le tua. O le fita taua Iova na sa uni mata pena. I le ngata i le nganga. A o lo na tino. Na pū lea. Lo na tino. Soifua maloloina. Pai mai ka lepo ia Iosua. Wa au sa uni e hae le maunga ma olo maua lunga. Tau lava ina whaatasi mai Iova. Ona o manu malo lea. O lono winga, pai mai ka lepo ia Iosua, o lo ma losi lo tino, lo loto ma lo anganga, e fai matangata taua Iova. O leo pumoni, ana faa ma ia le tino ka lepo, ma le puipuia leilo na tino le malo loina, se manu e le mawhai o na faa ngaina, i lu i tau malo losi faa penei. O lono winga i le i faa longo ka lepo isi to ina na fai ane, se ua te tau ona e malo lo, mo te tau ona e whaatoi ina. Tau sami atu, o le nā ua e matua, e te tau ona tātou whaata i ta i a ka lepo, i tātou uma lava o whanau le tua. E pei ona, fia ma talono maila wo te a kono lea. Lo tele fe aua le tua te tau ona whaia, tele maunga ma olo e te tau ona tātou wa ea, ai le mawhai ona whaonga ina tātou e le tua, pe a le tā pena masau nia le lei lo tātou soifua maloloina. Ia whamanuia le tua mo oe le na yaso, manuia lo whamalo stino, ma mana tua, e le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Oli, no
tupua ia o le filemu ave o le viinga le faafetai ma le faamanu i lo tatou atua ma lona alofa ia i tatou ua foaina mai o lona alopele e togi o laina ai i tatou hey 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 Oli mau male oli oli ua whanau mai Yesu Oli mau male oli oli ua whanau mai Yesu Ese aleluia ua whanau mai le alii Oli mau oli oli ua whanau mai Yesu Oli mau male oli oli ua whanau mai Yesu Oli mau male oli oli ua whanau mai Yesu Ese aleluia ua whanau mai le alii Oli mau oli oli ua whanau mai Yesu Moli mau male oli oli ua whanau mai o Yesu i le whaleo manu Oto ai lo tatou tupu o pese pesenga o pese ai o angelu o leo leo manu o e i foia Yesu o le au makoi o lo o alo alo mai e fiava ai mai foia Yesu hey 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 Oli mau male oli oli ua whanau mai Yesu Oli mau male oli oli ua whanau mai Yesu Ese aleluia ua whanau mai le alii Oli mau oli oli ua whanau mai Yesu Oli mau oli oli ua whanau mai Yesu E oe o le peso whaingoina mo le mau tatu oli la ia ua whanau mai le pepper grease. Masi, e o whabai tuale po kalabe le mo oe la mtanga mo le neiva yaso, ta ua fo le tatu ta penanga mo le tatu ua wholaunga pe ona iai, ta pena o le tatu loto, ta pena o tatu tangata i le whanau mai le pepper grease. Masi, ia whaatini ai foe o le tatu wholaunga, whaatini ai le tatu safaringa mo le neitau sanga ina yaso toe, au le au ngā fo i le whaamasi, au mo le whiompa ia le tua, ia e fsoasani ia toe na yaso le neitau sanga o lo tatu. Iai, to iwa minuta talo tula suma lua. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. O e sila fia e iwa te si ma le tolu wha miliona tā la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valolima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele sele e oe le manuia. A wā ua whānau mai mo i tātou le tama. Ua whoa ina mai mo i tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa fo i o ia o le sirisiri ese, o le whaipule, o le atua malosi, o le tamā o le whaavavau, o le alii o le file mo. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātu oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whaasoa le anganga modi o le Krisimasi. Whaasoa mai i au lava o pule anganga o le Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo i sau solo pule lava oe. Pue mai sau video ma lafa mai i le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo i on e vili mai i temi whaatulanga ino porkalame teitasi. E maua i loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le anganga modi o le Krisimasi, ia tātu whaatawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fetu whai, o le nganga moni leo le Kirisimasi. Pei o na whina ngalo lofa i le atua e fua i mailona tali e to tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo i tātu uma.
talia lau video ma le aso se fulu lima o te sema whangate le aso se fulu ma le iwa o te sema o le a whatau nuu le se i le aso se fulu ma le iwa o te sema le porokalame o le maa nua le tae ao. Ona nei tau vanga o Langolorina e le o Dentures. Telefoni 252 tolu tolu. Tato whasoa le nganga modi le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. O le lava vai le whanau nu whawhale le taimi o tua. Mana mia se no fuanga I whaafia I le ainga ato. Ta pena re ainga ato, mo se ta whaonga matau tia I le Crystal Mountain. O matala nei le Mystery Mountain. O la hoteli ta alunga ese mo le whanau. Tanga I maleofo I le Dinosaur Gully. Titia I le Express Train. Ma matamata I le Animal Park. Ma sa wane le Speed Gonzales Roller Coaster. Ma awane ingalo le Crystal Mine Museum. Ma te mo fiele aso mo le ainga ato. Le Crystal Mountain, Valus Fulu, Candia Road, Swanson, Okilani. PSYasi I le crystalmountain.co.nz. Sega Grace Masi pele fa fong bali tatu ha tinu le nei tayo le tolu minute tano le tu la se football lua e o tolu ga tosi tau tua te tia bali malo tatu ha tinu le mtanga le bayaso pa pete tini samol wa tinu pele bali tatu ma tanga le so tatu te fela le so tayo on yo to ba tanga bali to fa ya fonga mo se Manu Francis yone o kala me fanga solo le fayaso ya Manu yo fori tapo inga mau ne tatu tama tina mantua me se la finga lunga tofi le tua. Ole nganga mo lalo fa mangalo se lo ti o le tau te mari I lau fa fonga. Tatu filo le asa tayo safe o maria. Fight
Malova Samoa wa ule ne yo kaspitialu awal suia ngila wa le kio aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa vevela O mawhai ona awina atu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalofo no tātu watunu i le amatanga le nei vai o sa fau, tautua masani, tautua taulongolongo, o tala mai lo tātu watunu. O uta mawha mamori le vaa le tātu malo le Lady Samoa wha, I lana malanga mai Amerika Samoa le ana taunu ia pia, I le vaveao le sa tōna ina tenei. Na maua ai se isi pu Samoa o lo whawhao mai ei le pauta whaasaina, le nā koti o le aisa e tūsalo na mamafa, ma le ono tesi ma le o tolu lua kilo kalama. O moria I neisi tangata whainga ruenga le vaenga e va ia pui puinga o wha mai, e ono sao mai lo tātu wasunui o loa mai fafo, po le vaenga leo le quarantine, I le mtanga ruenga o wha toanga ma whainga whaiva. O se ali I wali masfuruiva tu sanga le matua. Ai le malai vaalele le regional airport I Faleolo, I le malanga muri se vaalele mai Amerika Samoa, na maua ai se tau le lea na malanga mai ai, o ia umia tanga pepa I ida la iti se lima o le aisa, na whawhao mai ia pauta whaasaina, I te tonu le la ei pito I te tonu lea tau le lea, po olona underwear. Se lau fast futasi kalama le mamafa o ia na koti, ma alo no futao fia uma le tau le lea ma le tangata whainga ruenga le malo, I le va inga leo mo su e ngā tiri. Ai le whailo inga tu sitala ma le sui komisina o leo, whapele officer city o le pūlenga le officer o le tiute le asto na ina tenei. Na whailo ai le maua o ia tangata, ma le pauta whaasa ino le aisa. Na whailo ai fo I lea whailo inga manisi o aisa, o la au malosi o ututau matupe na maua I oso whainga e lima, na whaia leo I le vai aso o mawae. O le tau atoa o aisa na maua le pusamoa, aisa na maua I se tangata malanga, ma aisa na maua I oso whainga leo, e sidia I leono miliona tala. Ia o ke mingei ua ke lele ngā lua so kau au le ofisio leo ma le ofisio kiuke I whamkalanga ia I nako susuenga whaalilo lilo I ngā ia mawhai o ngā soangi li simkanga luenga oro ia iku la fongo I malosi anga I vaenga I rea wenkanga luenga leo ngā ia maukingoa ia e ka o fia pe whai kikia leo mai umeangi kong ia whawhkai fo ia le ofisio kiuke I le ngā luenga so kau au niwa yaso a mi se foi lau foi ngā luenga ia mi se foi ia vaenga leo sa whenga I ngā luenga ia niwa yaso e le whaingo fia ia whakingo I ngā luenga ai peon ko whalongo o le ai sarapo o le rumo I o menga ngi kai au pe whainga luenga le malo po whea lapa whainga luenga ia pe leo fo e le alo I kula fongo ai foi ki se ngai ko sila fia ki se afia I me ia whainga luenga so se ngā luenga le malo ia o lo avango foi mako e longo mai ai ai o le kau mawhainga le kau mwhai e ngā luenga ku whakasia a leo markiuke I ngai ia maukingoa o I la kou mwhai o lo whainga luenga e lo iei se se ongo whai o ngā afia ai ia nge ke ua afia saunga le Moses o le kamali ida le sa mawangi ia kamali whainga luenga I se si vaenga o ngā luenga ale malo I rungo le waf le vaenga o le quarantine ia lima su iwa kausanga le makua ia lau ka fia mo Februari wala awa ai o se whamkalanga ngā ngie ia whapopo koe se mako kalofo inga ia lofangia ka kua o le kau ke alo aku le Krisimas o le vaima mao ia o ngisi vai kaimi e fia ka e whakerenga mai mea mai ngei o whaalongolongo mai fo ngisi pusa moa lumanga ia mai o le faso solo ngara po a me ku lai mai mere sa mai va ale o lo ka un fai foi le mako nga luenga fai fakasi ma le kuila inga ia mau ki ngoa e se fo sangue mo ku nge ia mako mo kiuke ia ma le kuila ingi si o fa mo nga fai nga so swang a lo ko si sila ia wo umale le kikile sa ia ilisi pusa mo ia le faso solo lunga pe mo sa ngole ia fonti ia mo ko ngau ka ke mingi
ia mai mengi ko a faila ko inga ngau le ia ka mo siri aku fa ki ngoi ngol kula fongo inga ia mau ki ngo ta ko amakare ka usanga ise se swinga le mo ka ko walo Faptai ko ila fionga kom sina mali pa yon tanga le ngamon para awat fapto le tanga le ai mesio le ngalu nga so tau awole ua fa awa el taimine pe on tato talo no ai ala le ai le ngalu nga fai fata sil tato port of entry le ngatal malai ba lele wale ya ole tulanga ol malai ba mesio tato wa fu ole mta ukwana fiafi ole fa fainga le li ina lwatu na saumaia meia ole ala le na tal sanga ina ia ali i official leo ia i malo ia ma ole sam fa ia na fa tino le search or body search ia e mo ia tanto para fa saina ia ole ata leo le ngalwenga so tau au ale ni an tanga lwenga lua ai misioni so tato mtanga lwenga mo official malo ia mal tau fo ina ole tanto campaign lo fanga solo terminate mai molele nga fa tele tato tele fevia ia ole bi ngai fo ele tua pe ona sauno fionga komsina ai ole fa tai ele fa ititia mo le fionga komsina mal tanga lwenga leo ia mo tu atu pe on tau au fa fa ngo fie mangalu fa tasi manem tanga lwenga ma o se fa nga pa ngai e tele tau sanga i luma fa wa ngoi pe ele nga tai tato campaign lo fanga solo ia fa solo pe ia pe on sauno le fionga ile sina ia ole ava no le ne fa mania to in fo nem tanga lwenga ile pa io le autostala me se von tanga no leo ia me se tato wa tunu manuele mo se Christmas fia male file mo ia mo pele se sa mo sa ngale mo ia mai fa fita uli pe ona tato tala no ina el ne aso fa tai fo el nem tanga lwenga ele tu o ila lo nga lwenga fita ia le au fa nga lwenga ia el nem tanga lwenga lo nga patia ia ele tau fa nga pui puinga o tato tua o fa ba malo ni fitangalo fa ali o sui komisino mtanga lwenga leo fa le pui ma le toe fuata ina sunga le a tau le sa Samuelu a masanga fa pel te ma ta i office sili o le mtanga lwenga o tute le fionga fonoti tala i tupu li a taifu e to asfulu valu tangata ua mori ne leo mai o so fa inga e lima le ana mawaina koti o le aisa o la au malosi matupe au fie me le tangata malanga i se malanga mai Amerika Samoa ma le tangata whainga lwenga le office o le fa asu po le quarantine o lo tau fia le to sfuru ono o li uma le o lo au fia i mani tangata o lo ngā lulue o ni whaia onga ai o tama i tai e to lua o lo au fia i fo i le sfuru valu lea o te tala i tua ia ia inga masani o le seini le office o leo ma tau fia tu si folau o le vai so nei e tutula ia inisi o le to sfuru valu lea i le whamasinonga ai o isi o le masino o Februari o le tausanga fou e vato au o atua i luma o le whamasinonga maua lunga e tali o lātu mo nyanga o le whaongaina leo ma le official tiute o te i whausongi. Whapele sia kino o uta ma wha amamoli. I le masini wha ata, stasi leo fisoa swani o mawhaio na mawaina a koti ua wha uru whale mai, i lo tātou wa tino. O le wha lau i loa mtanga luenga leo te atu le whaongaina o pauta, ma whala au wha saina, o loo wha ngā solo mo le umi e se fururua masina. O ke topa le tau sanganeina wha lau i loa ma amatai lea tau mawhainga, e peona au tui le whaiatu lea e le ai fuala au whaasaina, po le say no to drugs. I le whaamasinonga māwalunga e le o asa se vai aso, whapea se masina ma morianga soli tu la fono, o le umia, whaonga, ma le whauru whale i Samoa, o fuala au whaasaina e tangofia, ma whaia i ai whai unga. Ai oso whainga leo e sa i li ai fuala au whaasaina, o leo o whai loa ni minstao lea mtanga luenga, le fionga i le pāle mia, ua mai au na ia sainia ni pepa whaatanga po warrant, wa avano ai leo na tau avela au malosi, i le teimi e whaiaia lātu o whainga i whala au whaasaina po drug raids. Au tāri e le whaai unga le whiriwhiria o te whono komiti o whono whaavae, mo le porokalame le atina e o nuu mafio anga i tū malo whaapalo te limas futasi o le atunuu. O lewa i eise whaai unga le malo, e pe ona whae no ai e le pāle mia le iai o se wha laptonga tū maontia le malo u whawaina. E tu i ai le wha ngai o ia ma le pulea.
o le poloketi o le miliona tāna. Wa ve se ai le whaafoina o le poloketi le au nanga, a le mtanga aluenga o tina matama ta i leo le asuia lona ingoa, o le mtanga aluenga e whaapitoa, i le atina e manui o a inga uma o Samoa. O whaidoa lea whai unga le kāpeneta i le pānemia, sunga la audi o le mani atoa le ua tea polata i vau fosi, i le tuana iai o le whātau sanga ma masina, o whaangai o ia le poloketi miliona, i lalo le pulenga le mtanga aluenga o tina matama i tai, a tina e o fioanga maanga fiso tai. O whaatali nei le malo Samoa i se whaamanonga mai le malo Australia. I le whaonga ina tonu ala na foa i tupe se lau 5 miliona tā la. Mō le ati na e le tālonga le kapi lea ia o fia i maiuni le kapi le tunu o tonga ma fiti. O whainoa le te tai o le malo i le pālemia lea tūlanga i whaamanino ai se li poti na tā uai. Le alu loa o lea fisoa swani. E au noa ma le au fia i o Samoa no ua le seinia i le pālemia. O le tātu malo. Lea fisoa swani Australia. No wa mia lele ngatia no wa mia umalava kai te fono ma perestene uni uma misalo uni uma Samoa a tol sfulu matoi. No fa lielo ye lo manatule abai oto. O leo femel malo Australia e yele a yal malo Samoa. Fa tonton wel tu pelea moli uni lakpi. No te olo le ye manatule ye tinangalo malo. Toi titia tato le qualified. O la larva ingol melna, o le fale tonu noli la kapila ni pulenga. Ai le fai tato toi alo melna, o le la kapi, o le tato ta longa e pele ya tato. Alan mele tato vai al temini. Le anga results, le anga le pulenga, ta ape solo, misa ta malatapi, tatuli coaches. O afo ingol melna. E leo tūlanga le leile pūlenga le ye le taimine nei. Mai wa umana ave la utua lalo. Pirestene umana o mai ato umana nao involve le malo le melea. Ono uto urole o suito pūlenga. Pau na le awala. E sanga tonu wai mea ie fatu el tato malo. E lau fai mai leise fsosani el malo. E ova male miliona ta ala fsosani el malo. O le utos mal sifa o tu tino il malo. Fa fensa un nova penal te telefono le si so il malo. E le lau sa un mai ne lo observa e o le o mistau le tio. E le mistau se tio. O le o te fa tali e le fa unga Australia. Where does the government come in with this money? Se longa lava iai le control ato al malo e fa so le tu pelea. Mole uni la kapi ato o mai uni am fameta ulauli we need help ele o atu famanianga ye lungo le yungi ilalo ya la to uni light ale ta telo le lava o ye so soni mai fa for the world rugby ye so soni umala va isimalo o mai foi fa unga na fa kon sale nei ila to na haele uni la kapi e vai polal mele utu ola ma se compagnie to fi sponsor ta to manzama. O mai foi lai tau fai unga o susu e ngomana. Power tat. Ale suia el problem. Ele te fia sponsors le au. Ele lau tutu e fa pene. Ele au le tunu. Al me lau tato vai. Ele au develop mai le si unifo. Le moana la kapile o sa. O fai le si franchise fo. Ava fel tato manuzamo. Ai sea. O le lava vala por kiki le area tato ne. It destroy our rugby. Upsa orna. Ale faya la se melmelna. O te leilo po fe o il tato yung lakpi. O te leilo foi po fe la o yelu mana yo le lakpi. Isa mo. E la e fa sao le me fo le auto se le observa. Na vili mai le message mai le ai kom sin Australia. Te fa manu ruma etia. La udi e se isini le message te wa mai. O le fa tali atu sa mo e saini fa mo melne in condition. E ya inga. E ele lima o le malo lau o mana fai le Minister of Sports la ele Sesnok la toi fa ma popo umatulanga e ilo il fa so no tu per it's a huge man ele vale foi Australia el fa pe mai 5 miliona ele 5,000 e tu fa pe la tilo o le fa le tono por le lakpi le la wo i mai le malo ale sai le malo endos ele se tupi le te tai o le malo le fionga de pandemia
Sunga la audi le mari toa le ua te polata e vau fosi. I lona fina ngalo na talia i se fesiri de feiroa inga masani. Matusi tala.